Teletene afakasi ai sili ai oela upele ole la nu samoa mate maya la tupua pete lo alemoa. Let me hear your whisper, let me hear your sound, let me put my arms around you, let me hold you tight, to my lonely mama, tell my dear Paula, Tawina Eloa, Olowa Lofalena, Benatama Sania Ea, Bena Eioe Ea Ea, Ua Oona Mea Ai, Talule Fiama Ai, Ua Totolo Tale, Olo Ufatu Atae, Talo Fala Utifai Moana, Ola Uma Atai Pande. There's plenty of fish in the sea, there's plenty of trees in the wood, there are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Samoa. Tele a ole sami, telefoni la au ole wau, tele manu fele lei ile lagi, tele teine apakasi, ai sili ai oela fele, ole la nu samoa, mate mai la tupua, bete lo aleimoa. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
o soifua le li ia whawhetaia pēr, lo papa ma ia vi ia le atua o lo whaolatanga. O le mea lava lea le li ie o te vivi ia tuai ia te oe lumonu ese, o te pesi atu fo'i i lo swafa. Le ta mama manai, ua mātou alau sule tae au fau, se ia mātou pese o vi inga maalangaina, lo wanga le leima lo manu malo le nei tae au a matai le asa fau, ua le ngata ina mātou tau lo siri ese, ai ua mātou wifo foi i o luma matapua i a te oe, ma le loto whaafitai, mātou whaape atu e pa ia lava oe le atua mamalu. O oe lava o le atua mamana e siri ese e matautia e pule au oe mea malava le ai lava ma se e tusa ma oe. O le tupu oe o tupu e soifua ma le vavau e o lava i le wha mavau. O le atua oe la e le vi inga o le mamalu o le atua oe. Pulpulu le mātangu fie. Ta maa whaftai lau mea lofa lo la fau mātua maura nei tae hao. Whaftai lau lofa ua te mai le whalaunga le tunu le nei tae hao sengi o le lewa ma le fua mai a tapa au ma ainga. Ia wala whai fwoi whangunga le lei o auna a o mātou fwoi le nei ua whiala mai malafia fia. Ia o le ala leo le mātou pese whaftai a te oere nei tae hao. Lau pule leo mātou tua whaftai ua e whapopore ni aso fau. Ile soifua le tunu mara mātou wola, ia o mātou o riele ne as whareile, o lua se fulu maratasi a yaso, o le masino whepari, o le mātou wholaunga ne tu sanga, o le mātou savalinga o le neva yaso mai lona amatanga, whaamalo whaftai ta maa o lea o mātou tonu foi, ile asu mulmuli o onga na e mātou whanau le neva yaso, o le asu mulmuli foi o ngaruenga i lātou le ngālu lue whai unga vai yaso te itasi, e sele mātalasi o le wolofa, mātou whape atu. Ia vi ia oe, lau pule lelo mātu tua. Ia ole whalaunga ne aso fau, wa mātu tu inatu o ao ta māwha mone, alofa mai. Tau taile malanga a whai nei. Ia awari tia whaiva, ole a whiangai ma le tino, e le nei fo iaso a toa, whaaftairo lātu sui fua tau tua. E le nei va iaso, ta mālo whangia nei a mātu whanau, tu inatu lātou ia o ongore ni iaso, mātu wala au lava le paolo, o lo alofa sa i marutia ma leo leo inai nei a mātou whanau o sa ili poto e ala i au onga whamonia ta maa whamon i whaiva o lo whengai malim ta matai whaia onga o la tau i o lo ngafa ma leo o ina nei a mātou whanau mātou te manatua leo tunu pele sa mora mātou te talo whamonia i te tai o le tunu manuia fo i le tūlanga o iai le tau o lo whangia le lolo wā fo i timunga ma wha le tono le tau o lo iai ta maa ia ile file mua oe na o lau whitalenga lava e toa ai le sauao matangi ia mawhapena foi o na mowai ti munga o loa fia ile atino ai a saunga le musa moa i o ao ia manuia na ia mātu ainga uma na ia mātu te ngate le ngate sa moa ia o le alala foi male pāpā awai i so se tafa o le nei ke lope whamunia foi nei atino o New Zealand o lo mātu nofo mawai ia whapena foi atino uma o le nei lalolangi e mana tua pea le te talo ma le tāpua inga na ia mātua tu asensina le tunu i malu maa ta malawana ni yaso mātu talo ta maa tai tolu aina lātou le māwhana whana o lo walofa ia maua e pela lātou se fua laule le tino a sili lava ile anganga o mātu se maa salalo mātua tua whaamone wha maa ngalo le toto ke riso o le toto ua lava matatoe e maa ngalo ia mātua salo ma lava mea umola amwhara mātua whaire ni yaso mātua whaia lava ina ia fo ili vi inga ia te oe whamonia mai ta maa whamone e le tautu a redi sa mone ni yaso a toa mātua wole mātua wala au i nei mea malawa e ala swafa mana malo Yesu ke risolo mātua ni mora mātua whaola Amene. Ia matata, i tato me.
Nā vivi I tātou nei o le vi ingo le tua langina e le awhaipese a le kolisi whaawhaiwhi au I mālua tautua mo oe a le Radio Samoa Sfalima I wa tolu a mo tātonu ia le Julai ono. In this update, concerns for the families who are overrepresented in child poverty rates. Annual figures to June show no significant change, with more than 143,000 children estimated to be living in material hardship. The rate remains around the same as in 2018 when the government of the time introduced reduction targets. Save the Children Research Director Jackie Southey says sole parent families are clearly struggling. She says 80% of families in the lowest tax brackets are sole parent families living off less than $46,000 a year. A geopolitical expert believes China's 3 Navy vessels near Australia will be testing the waters. The Defence Force is monitoring the warships in the Tasman Sea, which yesterday were spotted about 280 kilometres east of Sydney. Defence Minister Judith Collins says the vessels have enormous strike power, and it's the first time China's sent such capable warships this far south, and they're unsure why. Auckland University retired international relations professor Stephen Hoadley says their intent is clear. Number one, they're testing their long-range deployment capability. Number two, they'll be learning what they can about how quickly the Australians would respond. Federated Farmers says a newly drawn members' bill will put woke banks on notice. New Zealand First's Andy Foster's bill has been drawn from the biscuit tin. If enacted, it would stop banks from denying services to businesses for environmental, social and governance reasons. An MP is asking for the government to make an exception for 2 parents to stay in the country to keep a family together. New Zealand-born Daman Kumar faced deportation to India, a country he'd never been to because his parents had been overstayers for 24 years. Associate Immigration Minister Chris Penk has granted him a resident visa but has ordered his parents to leave immediately. The Green Party's immigration spokesperson, Ricardo Menendez-March, says it serves no purpose to separate the family. That's news. In sport, India have chased 229 to beat Bangladesh by 6 wickets with 21 balls to spare at cricket's Champions Trophy in Dubai. Tauheed Haridoy made 100 and Mohammad Shami took 5 for 53 in Bangladesh's innings. Shubman Gill anchored India's innings with 101 not out. The Tall Blacks have started the third window of the Asia Cup basketball qualifiers by dismantling hosts Hong Kong 92-51. Jordan Ngatai top scored for New Zealand with 20 points, but coach Judd Flavel has pinpointed 24 defensive turnovers as the difference between the sides. Downhill skier Teresa Nova has been woken from a coma nearly 4 weeks after crashing in training for a World Cup race. The 27-year-old will be transported from the trauma clinic in Germany back to the Czech Republic. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālua le tai au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi numero tasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Ele swafa manamalo lo tātori whaholo i sukariso I mo mofo no whaatalofa mo whaafilai ia mo whaatulima fo I le amate le lava ma le whaaloalo sa mola o atu no pele e le pa ia ma mamalo lau whaafonganga e le nei tai au sing malo le suifua manuia whamalo fo I le atunu ia le folau o mai ese I o tātu panipatia whaatasi le anga le lei sili ese o le tātu tapa o sili le langi a wā o lona lofa o tātu o riele ne yaso. O le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai, panipatia le anga le lei, tātou matai siri le langi, o le fua mone mailo tau sui fua, ia, mo le mātu malosi, ia o tātou fisi whaia manua e lo mala e le nei tai au fau. Ia, vi ele lofo le tua, whenua I le nei tai au fau, mo whaatu lau Samoa, ia o pa ia le popo mo malu sa wo, mai maunga tele se ia pa ia mawaiti, whaatu lau tupu mtamali, whai launga la fua lalom tu le toa Samoa,
le lo fa vai lo lava le fa ngar wenga le tua o au na tofi o tata mo tai langi fa fa le malu so se vai ngo au kilani mo sila e mo so se tafa le kelo pe a wale to ino le tua mo lona fin ngalo so se kane sia o lo fa tuna pa li hai mo riele ano atu mo le telefon sa ninga la fe ngai le tunu e fa ngora nei ba yaso ya fa taro fa fa mai fa tuma tosi sa o am ma tai malo so lo ma fa na ia o whaintāra whaatasira nei tai hao, tā lofa lava, vi ele lofa o le tua o tātou rea neas whareile, o luas whaitasi e aso, le masina o Februari o tātou whalonga ni tau sango si mai lofa whonga na Port-Kalami mano le tai hao, ala radio Samoa Sifalima, Eva tō la mono tō ona nei ta mai meni, tau tua ino e sepa ele tū la Eva e le tai hao. Nei, ia vi ele lofa o le tua, ia oi e o tātou mawai le ona manamalo sini nei tai hao, ua nao le atu lava, ia, fo i pere vi inga, ia, te ia, ole lui tau mo tātou le nei fo i tai hao, o lona whaitawina whaparata nia e whapea. If you cannot do great things, do small things in a great way. Pule o e malau wha Samoa, ai o lau tau wha Samoa atu i ai, a le mwhaion e whaeni me te tele man lelei, whaini me laiti, ai whai i a lelei. Ia, whaile nāma lui tau mo tātou le nei tai hao, tau mo oi, ale Radio Samoa, Sifalima, iwa tolu, a mo. Only I'll find
fua fiva mose malpese fato fa le lalolangi i o le tautinonga le tangata ua makua i moringi lalolangi e le ise me malia no loto o le tali ia malfai unga ua fai fua fiva mose to fa soi fua lalolangi ko fa soi fua a o e fa fonga mai fo e fiu sa ili lalolangi le malia no loto sa ili lo ia Yesu ngel kaiao e malia o tatu mana o mele o malama ia ele manga ia nga seki ia malo vaftai sfuta se tele to laiono na minuto musika so i fe filo se fa fila to know e le nei tai fa mal se au fo le to know le su tu manga wenga o le neas for releva ai o mo ki fa vai fa malo si mai e fa o marka ko vai aso fa mo a to quarta le fitu i le tai o nei a woni ngalo ia to to runga le vai aso po kalame reto le ola o tatu malo tai fa le nganga fo na ia mani soa pasta la fine kopa mai le naunta to so tai fo le Samoa tana no atu le fionga ngal mana tu maraba tanga vai tipi tanga vai fa lo tele ni se mai ngo melo tupu Samoa ia ma mai fo headlines po tana la fa lo tele lan tu to rungai tu mai Samoa ia taru tana mai Samoa pa tana pandu e le tai nei mai na so ele taru tat fo ngal pro tani ni sina taru po kalame ia mole tu la mo ole malu ole tai ole ni po tia mata mai lunga ole wala nei tai fo ole vai ngā bata lunga la wala nei vai ngā le tai au vai atu olo o solonga le lunga la wala sol mo ko le enka va le lunga la wala pe ole me ari o maro lo mo ka ka las fala le pe ala ma ya ma me seki lunga la wala le se vai ngā pisil nei tai mo le tai au ya o vai ngā o ma o kilani lo fa pe na bi fo ngā mai o te manga ngi le usul tai au life flow le traffic le se vai ngā poloka le fo se fa lave yo no poloka tato nei tai mo le tai au kalo sia ia alu ngai kai au saunga le mu mar ngai aso ako saunga le mu ngala wala apta vale por yele anga chu te manga ruenga ole nei fo itai fo ole li poti la tamani nai ngala wala nei fo itai Tasilimo tu amo Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Pai ngā mata tala tauri nei taimi o le tai au tama ki makaurau au ki lani no whanga whasala launga ale Radio Samoa se furu iwala i le malu o le ea. Winga whamawina le tau mo le neas for radio la whasala na awa o le tau i pa unai wanga ni so taimi o le whasala fo na langi de lei i le aso atoa le tila vaenga au ki lani lua se furu ma lima o le maununga e o iele me vela fa mawina mo au kilani le so se forma fitu lona mawalalo au lia tai au o le fa solo ina langi le leile tau le tele vaenga au kilani lua se forma fa o maununga o ele vela o le emo au kilani e le aso tai au se forma no lona mawalalo le vaenga yo tu atu mana ia langi le leile le sa langi le leile so ngafua so rua so lulu stofi oka kai manga ia fo isone le na e pe ia fo ringa mai ala o makwa fe puari ia mamanga ia maraka ko kau vai Februari musu aku ia maki a mako ori aku io mai u ma kau le ia mar fanga fa mo ao fa momonga na le mai tau mo tato e ne foi te mi o le tai fo a fanga solo po kala me maro le tai la taro pa tu la le tau tiro si vai ngor sila pa pena foi le tau sa mo mani se vai nga ole kelo pe taro le tau really sa mo na tu o fa longa ale Pacific Finance ua loa le tautua le Pacific Finance i nonga tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whainga malononga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Sa fulma lima lo tele tulai ono po kalame malu le tai Radio Samoa for lima i tolo mo pe nino tia fau nofo sala fai lo motu tala ina fa fianga Radio Samoa nei tai ona tunu nga tu te manga wenga le tai au ma lo la bo le usu nei vai aso fa mala si mai ma ni fai vol nei aso presele mo Au su amare, e io le su come si
Oh, the one I am the eternal Father. Say, my darling, to God, Gini Leo, Giele, Hanoi, Lenga Lola, Wami, Papilo, Demana to allow Masan, Tele, the Fama, Janita, Ito, Boy, they all out there, Georgia. Security, they always say more pity. Say a bolo more, but say a fatata. I see the mind say, hey, say more, little see, man, oh, bye. They are named why I was a telephone. Say, my darling, to my Gini Leo, Giele, Hanoi, Lenga Lola, Wami, Papilo, Demana to allow Masani, Tele, Pama, Janita, Ito, Boy, they all out there, Georgia. Abatui alau ai, masei malolo ai, baba koi kodua, ai soi ate tetalai. Say my darling to bai, tini leo tiele nanoi, lenga lona wa mi apilo. Vai solo vuoi le tine le manaui le tana ai ui le aute le chia ma te pego a te le sia chisa fala bella bella say my darling to my tini le oti e le nanoi Lenga Lola Wami Papilo Demana to allow Mazan Tele le Fama Janita Ito Boy Iola Bene Georgia Hey, Yahoo! Fafi fiang or chai. No one knows if we do tell what Charlie July ono. Proclaim a man will tie how radio summers for Lima. Eva Tolu mob. Ya wa to telephone pa angal char proclaim of Fafi no mai lungo Facebook mari YouTube or radio samo. Ma lola versi for man we have time volteri mai to itono lo mauta. Elengata au kila nation sa paenga Lucila fa pena fo iso se tafa o le neki lope o tato mafuta le nei tai au. Ya so ki kilo aku Sao Tonga, good morning so. Alo si for Maria nei tai
fo Nathan Levy senior stadio lo fa fonga mai e ko amanga ma lo lava so fo manuia good morning Tere aro so fo ni tai fo fa ngaina o sini sefo ya manuia fo ni tai fa tai lava fa mai ni tai amalia fa moana ka ro fa o mai lo mo kom fai marka ko a kale manguir kom fai marka ko au ku sama ma ko fo ngai ya masano ko ke malo ngai le weekend ngai na Hurricanes ma le Blues ma lo telo taro pa anga no fa filo ma le tao tu sao na fa fong mai Brisbane Australia ma lo la versi fu mo duia ya ma telo taro pa anga so se vai nga Australia ma so Stafford ne ke lope ua pa mai alo se fu mo duia ba so nei sa tara nol por kala me maru le taiao ile tamo intia foi le Damon Kuma ole tamale ana ona matua luas fatu sanga o ova nofo so tu la fono tonu New Zealand pe overstay i tonu o New Zealand ona nafi o le fa mani mai ai ua tuina tu le minister o lango immigration le residency moia ol tal fi na ol tal fa no ya amene ele tal fa no foi le o modiusis al tala ele o polo ina na matua ina ia tu o New Zealand e se temi vave lo no winga la tal fi mo Damon Kuma ole le o mawalona even though le na polo ia alu kipoki inkia ale la mo mal tal fi na fi moia ole tala ele fi mo na matua o polo ina ia tu o New Zealand stem vave so tu langar na iai now o le vaenga foi le fisiringia walanga le fi na uia le sui o le Green Party ya Ricardo Menendez March o le fi na malosi lona sui o le parlemene ina ia sui el tu la fono o le immigration law citizenship law tonu o New Zealand nei ia ba lona na tel tunga e fa sanga ngai o fa unga New Zealand le o mana fai o le ko ki poki matu o Damon Kuma intia tire lope avena ma sa wala ko suel fa unga le immigration but all talana male tulanga ro ye nei now a fa peta to te ma fa fote le lo ia te oi o fasili le o tula mai lo ma fa fa a fa pela e ye nisi tangata pe o Damon Kuma o le na over on aso on a matuana overstay 24 years ago so tala mai lua fe male ono na no foi oie tono New Zealand o stangata e leo stangata no fa mau ona matua a fa pela le wa amel fa tananga male file fa unga le minister ng lango immigration grant longa residency now eto fiala ni stangata e pay o Damon Kuma leo le am fa ona fa il fa unga fa peale ale immigration awal me monia a fa pe o ye ni stangata pe ke lope fia pe lima fe pe se furua fe e tusa leila to case ma Damon Kuma wa mawala le vano e fina wi naila la to no fo ma pe afa pe ke o fa pe ngi le ki poki ele same case with Damon Kuma amen on mena o no fo mo fa pe afa pe la le o fa unga ne New Zealand il tangata le o lo no winga o kanga ka o malala e kukusa le leia la to case ma Damon Kuma o kai milange o kaulonga o e awa fa pe le o fa ya ku male anga le leo New Zealand fa ngofo mau ngofo ko New Zealand o ye le aila kukusa o ma kaulanga tweet ka o ma pe fa pe o ini si ka pe o Damon Kuma i tona New Zealand ngai ia ka ilo ye se ka ho kikil pe o tanga luenga le biosecurity New Zealand o lewa ma wana mawalesi fruit fly ile tua tu Birkdale North Shore anafi o le la wanga lue le o Motinope o le alfa unga le failanga le sa ye fo le si fruit fly na mawe South Auckland pe o jelol masino January ai o le potina le na tu na mai te le yo fa tenga New Zealand ya ma sham tanga luenga biosecurity New Zealand ina ia pupuia ia le sio manga New Zealand la au mo vai pena i mai vai ngai o fruit fly o le titilo tilil ta tu proklame fa pe ni si fam talanga la tamai ai on na file na mawai i o Birkdale North Shore
le vaenga le biosecurity New Zealand ia stasio fruit fly ia le mo tino la pola la to fai ungalen fai lang le so nei fa pio January le na mawile le mo sia February ia le winga la tele la tulanga la va vai ma wal puinga foi ia o le vaenga o se banga New Zealand le vaenga na o silin fa te ia i vaenga yo fruit fly pe ona lipetia e le nei foi tai o ia o nei vaenga o nei foi tai o wal fa fo ma le tino e na o se forma le ona lo wa le tun lai ono por klabe baro le tai radio Samoa Punima e batoru a mo fa wa taro fa fi o le tai RSA alola por se fo manuia kia ora good morning no watu no ua Samoa wala wilo ai le masaloa no wanganu malo fa avaele a ua mautu ua mawae atu ni se tau sama o tu mau pea lo wanga ba se sa mai la pesa siva Samoa Samoa lava tau silele ai awale patamala o tuma ei loa ai ole Samoa lava tau silele ai awale patamala si o mi ai lo samlanga Una la aua mano mesa sala Fa apea ngai ga taulangi E fa mua i a fia ana Lo watu nu e Samoa e peli nei anganga Wow tuma Ei loa Samoa lava tau silele ai awale patamala Wow tuma ei loa ai ole Samoa lava tau silele ai awale patamala Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute.
E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawao tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa o o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausaga tautua ma o restalaina fo'i mo le waina o lo mauta falsam fatfaigaluega fa'apeli peina o vaivela ma o gaumu falau mai lo waleni o le amos electrical i le olua fitu lua ona tolu ona fitu ona lua olua fitu lua ona tolu ona fitu ona lua. Tau wāruere Samoa's fully iwa tolu a moto lua se fulu ma le varu mino tolo tōna tālo le tu la e fitu o le temina mātou nei New Sila. Ia o te leilo le vangalai o Seattle, Washington, to tele tanto lo fafo mai Seattle, Washington le tai au fau. Palo lova se fo manuia fa ta lo fai pa angal taro kalame mai Samoa, Tavita, Tamali'i. La fafo mai o fale lua, fale tiu mai tai. Good morning, Tavita Malo Faftaile, Fatasmail Proclaim Le Tayao, Aleki Garene Uso, Olafatu Faftaile, Fatasmail Tar Proclaim Le Tayao, Loli, Mesepa, Senau Channing. Good morning, Sungale, Tosmai, Malo Faftaile, Fatasmail Le Tayao, Japoi, Notor, Baongo for Inga Malo, Laversi for Maria, Fatasmail Le Tayao, Losa, my fella, Fafo, my America Samoa, Malo, Laversi for Jean Henry Purcell. Seattle, Washington, man off Taylor Fantasy Mail, and A4 Tile, Fo, and I saw the name. If you fear Matatu Langaina, Vinga ile to a Natile, or Siaso, Bongisai Tono, Israelu, Molesit Fiole, to know, or Le Onopos full Fitu, Itulatal Wine. Na, Tuinatuai. Ele Hamas ia tino mali liu to fa o la tauia na avifa marsia Hamas. Ma Israelu ole matua I talafa vau tele malfa no tele le nu ole tua e to lua le auso o la oia pitu silina la iti o la tauia na avena. Ia male latina ia male tasi e to fa ila to le ua fa fo iatu. I o Israelu ole tulangarana e langona I tono Israelu le loto whaabawau e le ngata o nei whanau o le na ave whaamarsia Hamas o le oto whaafo I atu I pusaoti tu loun whaafo mai le tono I le ngaruenga a le Red Cross na latu ave sina maia tina mariliu e lato mai tono no whanga o lo o whapenao nei tono kasa a tu whaafo I o Israelu ia peona iai o talana male tulanga lo iai ia o tele oiloa pola ale simu va Israelu le ne wa titulatu o fa joina le palemio Israelu Benjamin Netanyahu ele tulanga ia ele ceasefire deal le na nei o lo pause le time le nei ona no te inga Israelu ina ia te fa fo uma o la tu ngata in anfa Malaysia le Hamas o tele o lope I nisi tangata o te toe Israelu na mariliu tangata in anfa Malaysia el Hamas wa umala to wala alto falea wa fa fo iatu nei I la to pusa maliu tono Israelu o pauna tangata o confirm wa umala to sifua pe ona yai tau titi latu li potipe aisiana mafua na mariliu la tau po le mena na mariliu o ni ngaruenga po ni ngayo inga na faila Hamas I initially poti
e fōringa mai o nisi o pomu na pomuina Israelu no whanga ia sa tau sia i lātou ia le na mafuai ona umo lātou wola e le confirming an vaenga na ai o lai whamai Hamas e le o se ngalwenga mātou na whaiana o mai o lau tangata nei o se whainga Israelu le na la vele no whanga sa tau sia i lātou le na lai ona umo lātou se fua anto te lau tangata le na ave whamara sia Hamas o lai e se fua lava lātou se wangana li toa whale ua o whafoi. So tulanga na iai se i titulu pepo ani se o vaenga olo iai ai o le talana le Hamas o le ufa maonia. Sorry e o mātouna mafuai ona uma o lo tangata i Israel. O se whainga Israel ma lātou pomuia na la vele no whangan tau se lātou le ua mafuai ona uma lātou o se fua pe ona iai. So o tulanga na namba baba i atu i tono Israel nu o le tua mo le whafong mai le tanu e le nei tai au. E na o te luas fut whamino tolo tōna tāle o le tūla fitu. Toi kuatan fitu o le taurunga na newa aso tāra maklame a reto na ola mai a pasta lafa na kopo an tātu tala noile sa boa. Le whiwanga non mara tumara mao, ka vai tipi o tanga via ma lola parasi fua, konisi vai maua. Silingi
fa Samoa. Wa ule nei o ka asfutialu, a wale sui alingila wa ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Papa ya tolo tumawo na saunga le mume o mai lunga la wala nei taimara tai au na paule mai nga laude tiri tilantu ua fa solo na pisi ole malanga mai sifo le highway spurono nga le taulanga ya kilani around Western Springs pauna mai nga laude papa ya tau pisi mai le nei taimara tai au isi mai nga umala para wala la flow le leia le traffic ka pisi le Kiki Forest State Highway 20 pasi mai ia Dominion Road on ramp pasal mai Hills Barra pauna mai nga laude papa tu tau poloka la Kiki a la flow le leia ele nei taimi ole tai au ole tulanga na lo irunga na wala ele fa fo mai le tunu after vale malo la vale on sa malo on sa fa malos ilo sul tai au to se follow male manu man afa minuto lo to talo le to la e fitu mai afa kanga mai le hallelujah worship team mana bato lo le tatu malo tai fa nganga to lo ande vai so mai pastor la fa le copa And you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory,
you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Tao falta tu o mai le tatu por kalambe foi o le yaso le areto leola malo lava soifua ia il tatu tu fai una fiso tai mai o le Romans fulu al fai upule luas fulta si fa pea au le fato ila loina o ile leanga a ia e fato ila loina le leanga ile le lei o le upu mo o le aso le nei fato ila lo le leanga ile le lei a fa pete fai tau mai le foi upu e fulu fitu se io o le foi upu e luas fulu tu sile a Roma se fulu lua e te maua ai ma e loa ia le winga o le fautuanga le a paulo e le foi upu e luas fulu das fai mai au e te fato ila loina o e le leanga a ia e fato ila lo le leanga i le lei le winga o le foi upu e te maua ina o e fai tau ma le foi fulu fitu fa pea su fitu su valu su iwa luas fulu fa pea au le tau yatu le leanga i le leanga fai su fitu fai fulu valu tau mafai e te nofo le lei matangata umalava una winga tau mafai tau silfi le mu ia mano nofo le lei matangata umalava e au fia ia mau fidi fai upas fulu iwa fai mai au le tau i masui ai tu i le tua al kau i masui le sau mea le na fai upe luas fulu fai pea ia e anga le lei i le tangata fai mea leanga afia ai fe mai fafanga ia te ia afia inu mai faingu ia te ia fa upre lus futasi le fe mai lo la apostolo lo no winga o lo fatto ila loina o le leanga o le mafai lea o nga e faia mea la ia sa la lau ko ngai mai fai upa su fitu se o fai upe lus fulu al fe sirila ia te tataua fa maka e mafai ona e faia ia mea ai mai se lava se tangata fo ile fai mea leanga ia te ke fiu kau fai mea le ai fai mea leanga ia te oi fa maka ma fai nga e au e ke kau ia kule leanga ile leanga maka ma fai nga e kau si ped fire mu mai fa maka ma fai ona e au e ke kau i masui e ku ile tua pe fa mata fo ma fai onga e fa fanga ia te ia fa ingu ia ke ia ma e lofa ia te ia fo ia ngi mea usa pe fai mea leanga ia ke oi Pesiringa, fa maka fai nga e fai. Te lola tali, ol tali. E le mafai, ona tatou fai al mel nga, ilo tatou malosi. Iloa, tatou te mo mia, ia le alofa o Yesu, i to tonu ka kouloko, fatu ama fai lea, o nga sasa aku, le alofa lana, i o tatou fili. E oko meki fo, o nga e alofa aku i o fili, pe a fai, e paile alofa o ke riso i te tonu i a te tatou. E ei tala mo moli o ane lo mta upe whar, fo upe fitu fai mai. Awa e mai le atua le alofa. O i lato uma fo i e alo lofa atu isi tangata. E au fie mo lako ufidi. O i lato ia, ua whana o mai le atua. Awa e mai le atua le alofa. Iloa, kasi anga o le mea mawhai ai o nga e alofa aku. Ma e whaia me ia, whako i lalo le leanga i le rei. O le iai o le alofa o ke riso i te tonu i te oe. O nga o ko meki lea, o nga e alofa atu i te ngata i e whai me leanga mo oe. So le upula mo oe le asu ngei, whato i lalo le leanga i le lei. Ai whawhianga e whako i lalo. E te tangi i le tua, i le alofa o lo na alo o Yesu whapei ona, whai mai kala kuspai, ua na lingi mai le alofa o ke riso i te tonu i a te tatou. Ki kangi lai le tua, e au mai le alofa na o ke riso, e nofo i te tonu i a te oe. Whawhianga e maua, e ke maua lo Yesu, ma fio i e ilo wolanga, o nga e maua fo ilea, o le alofa e mawhai, o nga e alofa tuai i o fili le tua, whawhitangi lava ona le alofa ua e sasaina mai i o mātou loto. E ala ia ke riso Yesu, e mawhai e mātou, ona mātou whato i lalo le leanga i le lei. Whawhitai Yesu, Amen.
Moli le whafte tele lava mai pulenga mana whenga wenga roi Samoa la sunga pasta la whaile kopa malo whaftai mo le tapena ino le tāra pukalame a reto o le olo le ngata le nei tai hao a nei fo iwa yaso toa se fulu i le fitu a mai a tāra whaasalonga wha business nei i ona tātu tana nole Samoa na whionganga mana tumar bao au tanga vai tipi o tanga vai. Tala whanawao tia roa, ua te talaina nei le au nanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili se a onga a matsa molo walu. Aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. E te mana o maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana a le Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga toi le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu. Pwede Samoa Svalima I tola monte fitu minuto lo tore tale ole tula fitu sunga loto mua malo I la whafonga mai o Farani Born Shore malo lava se fo manuia ni so paanga mai manonouta o lo whatala fo malitara pakalame nei fo itai fo whai wana neva so tātou iai whiwhia lo whatis mai le sua rede Samoa PL whionga nganman mana tu marvao tanga vea tipi o tanga vaia whalau tele ni so paanga o melo tupu I Samoa I le whai wana neva so tātou iai ia whio mai pakalame nei tai lo whionga nganman mana malo lava se fo manuia te fua manuia le suma te vai malo le usu malo ko le fonga le nei pa mo le vai aso malo atua iwa ngase tau sala ka kire no iai masalo po se vaenga fa pena ya e le se me ke po le ai o le lo fa mai le mai lo malosi ya ka ko kala ngoi fo fa umal tatu va yaso malo fa te tele o manuia mai le tunu le tai au tu lango le tau mani se vaenga manuia tatu tunu o le tau ya ale tonu al tau nei vai aso a mata mai a hoi tatu al nafi malosi o timunga matang sabidi le samira tau ia mutua malosi le ngalo ia o mai ia tapuni mai ia leo a onga na nafi o tu nafi le fa au de so o malanga po ia va le ba motu ia fa penano fa le tonu al tau fia ia o le alamala e mate tu o na pola po le te oliva bo isi masele po le timu le la o mai taoni le ma va ia tu na malolo mal timu le temida o mai le so tal sia le va ia tu po la po sa mai tal sia ia masele le timu ia masabi malolo ia si tamo isi to ia le ole maua ngal mana ua faulu le tangia le HRBP ia fa mutai le tau ave le fionga sa fa pito ma parmio sama la uta tu pharmacy longa le mata upuna le tuoro ngai le malo le la pia o le ia fu fonga po seaso va so po salu po la so fu po la seaso po ie apena no fatu lang na va awai pharmacy longa ia ona apena foi leona paido longa mtau okay
lelei lona winga la tata fate tali pole vasa fo wa matan tau wale li mai po a ngo ye fo ia tangi fa ulu le opposition party le HRPP ia o te roa la le tau whenga lea i le tūranga whaatūra whanda o mai e pe a koe an tata no ai ia ma whaari ho i manato to te le tūranga lea o tau to mai ai le lo te whale o le e wang whau whai o tau reina pūlenga le malo ina o whapenao na wa se risi vai na to te le lau sui te tai lau i ai ia se ho i le samai se pāle mia le i pūlenga whaatonu o minister kabineta e mai le tau whai lo po ia tūranga po i na maku ai ia na tūranga ua tūra i mai tono lo te whana rana whau whai te lo koe la wa le se o na whau wau mai la wai le whono hoi le a mata o tau sanga le pāle mene ma whai lo hoi le whonga te lai ia lona whina ngalo i rana whai unga le tūranga le ua ave se ai koe pule to ono le atua tue le tua sa mo o tas wa le sa kato pate tani po le ase ngai o ino hoi le whonga te lai sana whai unga ia le alae tula i mai o le ae wha au au tau abele malo ele te mai te pāle mea kapeleta ia wawe se koi la ia toki minstala o ranga le sa ia i koi pule el pati tula ia i fiti tu wana al pāle mea ma minstala ua wha koe ina le malo te lo koi la i le sila le te tai o li tua ngai malana vana sa ospai ia taina avele i whamasinonga se au mai se whininga o whamasinonga i whamatala ia ingole tura kono whawae po le ale sa aton whaftai au lewa i saunol vai ngale tau wala tuele si awhesili fo le wale ala o amatamele HRBP le avel mta au puli whamasinonga a le aele i o ase tulanga o le tulanga fo le mai le te tai fo le vai ngal fast whaasanga tau ngai o pale miamba minister ai e to lima gamalmana io e awa o e tiri po e to no le na vese e ua fa muka te ve mo sui awai ia o te tununga ia mar fa mtelanga mai o te tai le we nei o pati fa fa o tauna le to e o tauna no la to no fo ia a le lai o fa le fela ele o ve i de fam si lo ta o pue vale va pe mo que seria la tu pe o la tu na ave ele ta o fam si lo nga o ma tu fa o le we tu ave mo su el parti fa fa ya ta si la na va en o te do de la i do i ta de va de i tu nga ma si ta tu ba ai pe la de ta to mo le ai de ai no tu la fa o e tau sila fia e lau whaafonga ma lau sisilane o le ale mea ua whaatua ia le te tai o le fast e awele mta apul whamasinonga ale o mua le HRPP o le se mafuanga o e tau sila fia ia o le subsidia ia e se au le ave la tau le whamasinonga le mta apul le wala utu sia tu ia ia peisule ia po mistai e tono o la tutel tununga ola e la so mo sui au wai ole o le pati fa fai ele tali foi la ele tusi au mai la tupi o ta inga o to ye wa vese o sa mi ke te ve no sui au te le o dai tu ranga le o fc di mai e pe e sa o le ave la to do fa masino ya wa pe a sa ko ave la to fa masino ya tu no me la le o le ana pa una ya le wa am te mele ta pipia vele ta o ma lo fa tai tata la no ile mata o pule ile afia ile tulanga mata i le afia ngo fenga o le foringa mai o le wa fata wa ina le fa unga le famsinonga ile fa to senga le fa ile tulanga fo o ye ya la tunga yo inga fa mo na ni so ai nga le afia ngo le ba tulanga na le fa mo fa sinonga le wa mai wa le fa sal tsia e te yo fenga ia na molia le au ba le la to le sta ide por inga le na ba ia o te por to sanga te le inga ia ta fia le te fio si sia nga runga i runga le ia fina wa
ia o le tulaga lana i le salatupe ia maua mai ai al finagalo foi le fioga le fa'amasinonosili foi nei le tulaga tāua fo'i o le fa'atosega le ua watu ua fa'ailoa ai o le au tautino ia i latou fo'i una molia e le sa'o ma se tulaga na latou fa'atino ai le usta'ia lea o le poloaina ia tonu o le tutāua na tausila le fa'atino le huina fua ia i le fa'asalaga lena o mai lua ke tālā le fa'asalaga tupe a o le tutāua i le fa'aiuma ia fa'amasinoga ua'au mai o le tāua o le poloaina laone ia tausilfile mu ia ua ne'i ai se tulaga foi nei e tula'i mai nisi tulaga foi nei e tausilfile mu ao tali ai se aso e fa'ale ai le fa'amasinoga funua ma suafa mataupu ia le tula'i mai ai le pe'ese'ese'iga o taofilafilagalo i isi fa'ai'uga le fa'amasinoga uma na o mai ele ia e nofo ia e aiga o le fio'aga o le auma'a ia tasi wa le wa mai le fa i mo sa talanga e te no foi wa le sa mo sia no e te no tu e te nga ya mo lo sa mi sa mo me foi so que ngalo ro na tu e o to fa pe i de tu langa se i a ta dia se so e patinoide o ko ide o ave le o ai e pidi se ta si fa i mo foi fam si no e sa ko e so fa no o le tutaua e la uma vai o le uma o mo file mu tu na ko isa ia matau ma dia la ia wa ti ke ko ia a ave lo fa sala mo ko e ta to ki la au ia matau pule ia pe wa ti dia ia na tu pule be si ma tu langa le mo so ia le la wa to mai to ngal te ni o le wa e ko ile loto mawalalo i ne ki anga o pene i matai. Tau ki lo mau stai polo inga le wa mai. E tatu tania po a kea e. Ko e tatu pinonga i le whamasinonga o panua masua. Ano, ia, whaaftea la tawhai o i le tulango i te le lefso sani mai le uni laka pia Australia. Ia, mo le tatu laka pia fo almansina. Kamamana. Miliona fase lau tau sua fe oka se te le nafso san tupe. Ai? Avela i tato o te topitu le atamata i le mansina e gatina e wapi o le whamai moene e o le laka pisa amo. Ta ua so swani le warea mo wa i mai tono tato san. Ina ia tau mwhai e tato au ina ia toi o i lungo le tamu sanga hoi le o le HSBC series. Ina ia o ia i tūranga maorunga na ia mise o ni tato au le kapita o fito mansa moane toi tau mwhai e toi opi e tamu sanga tene na lalau. Ai la ua wa ia i so swani Australia. Whaktai hoi le maloa mise o le pulenga le kapia le hoi atino. E a mise lan po kalame le Pacific Coast le pifa au wala mai i so swani le Australia. I gatina ino ta'alonga ia le ua terere so swani ua ave le kapi. Tama sia i mo koe masusangi mo le kako la kapi fo i el vaenga li ia walanga le ka vakunga le manusina le kai ko fikule i. Ia, e pe o le tūranga ina o te roa e tūranga wha pe so swani malone. Ia pe hoi le wa i mai a. Hoa tātou kere o lua pe e se ni hoi wa. Toi ka pena mai ei se si so swani tupe wale la kapi hoi le tūpawa li au te roa. Ia o le se deni lea wai mai ia o la hui o le pulenga la kapi sa moa ta hoi la. O le pangai no ia hoi so swani. La franga kan man mana fa malo fa te tele mo le nei tai au mo le tato so tinga foi mo lau to mai le tato ngal wenga e le tino pele sa mo ia le lei la tato filo ia le vai aso pe aulia ai mo io fai va fai o le mes. Ia fa te foi mo le bastanga ni vai aso. Tanto foi ia ala tato
Pero nava spou ka o nga ven ai manien ka i mol bai asu te vai lo fa ki te sala. Malo fa te tele mo fo ile nei tai ole fianga ngal mana tumar ba changa bai tipi changa bai su radio Samoa PM male tarananga ile nei fo tai fo ole to ngola tu tu mo taro tala mai Samoa ole tala valu ile tai nei usimala fa fo taro telefone ngana Britania. In this update, Judith Collins says our Defence Force will be closely watching and monitoring China's warships in the Tasman Sea. The 3 ships have been spotted about 280 kilometres east of Sydney. The Defence Minister says we've never had warships with such enormous strike power this far south, and we don't know why China has sent them here. She says we'll be maintaining our own presence in the area. We've got P8A Poseidon, we've got our frigate, we've got various other things out there. We're working along with the Australians just to make sure that everyone knows that we're watching. Meanwhile, salvors will soon begin the last stages of the clean-up from the Manawanui wreckage. The Defence Force vessel sank off Samoa's coast last October. The Greens are calling for an amnesty for overstayers. Darman Kumar has been offered a resident visa after the 18-year-old had been facing deportation because his parents are overstayers. Associate Immigration Minister Chris Penk made the exception, but is still ordering his parents to leave immediately. Green Party immigration spokesperson Ricardo Menendez-March says the government has no idea how many others could be in the same position. This is why we need systemic solutions like an amnesty for overstayers and a review of our birthright citizenship laws, which were changed almost 20 years ago. Meanwhile, a nail salon in the capital's been ordered to pay hundreds of thousands of dollars to migrant workers. 7 Employment Relations Authority determinations have been published around the owner of Amy's Hair and Beauty on Ghuzney Street. The ERA found some migrant workers took on more tasks than they were hired for. One worked 7 days a week from when the shop opened till when it closed, being paid under the table in cash at a rate much lower than the minimum wage. The workers were sacked for expressing concerns and have since been given a visa to protect against migrant exploitation. Unprecedented demand for Christchurch's Electric Avenue could see the festival move to a larger venue in the future. More than 70,000 people are expected at the Hagley Park event over the next 2 days, which will be headlined by UK rock band The Prodigy and electronic duo Chase and Status. That's news. In sport, could golfer Dame Lydia Ko return to play at home? The questions come amid ongoing talks to revive the New Zealand Women's Open, an event Ko's won 3 times. The tournament was last played in 2017. Golf New Zealand boss Jeff Latch explains where they're at. The way the schedules work, we normally need to plan out in advance for that, so that'll take time. Whether or not Lydia is able to play on it just depends on her schedule and which year we talk about hosting the event. India have chased 229 to beat Bangladesh by 6 wickets with 21 balls to spare at Cricket's Champions Trophy in Dubai. And the Tall Blacks have dismantled hosts Hong Kong 92-51 at the Asia Cup basketball qualifiers. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Vai ngala tamai luka la wala nei taimi o le tai awa vai atua i nisha vai ngala wala o whaasolo i na pisi mō tātou lo malanga mai i le tūlea i Southampton. City bound south, State Highway 1 o lo te vai atu na o le Vau Drury ma papakura o taupo loka lai titi lai mana i le flow mai o papakura ngai takanini a ngai mararewa whaasolo to i lava lea lai flow li lea i le nei taimi o le tai hao. Mona State Highway 20 southbound, pasi mai ia le tano. I Point Chevelia. Poloko lai titi Mayora Road on-ramp, whaasolo ngai Dominion Road on-ramp. Whaasolo mai Hillsborough. Ia pasi mai loa Hillsborough flow li lea le lunga wala papa o ne hanga. Tau pisi lai kikil malanga malawa alele State Highway 20A. Ia la foi flow le southbound on State Highway 20 nei taimara tai au. Whaasolo on tau poloka foi ia le Vau Kumeo ma whenua pai. E le wawai atu mo tātolo i sifo.
O mai loa I le State Highway 16. Life along the lay by lava Westgate, Royal Road, Lincoln Road, Chata 2. Tau poloka lava I le City Bound o le State Highway 16. I le pasi atu Poncho Velia ngai Western Springs in late time o le tai au around North Shore. Kikila ko North Shore. North Shore marapa vai atu poloka le titi le ma Rosedale ma Wairau Valley. Whapena hoi takapuna, pasi mai na ia on the flow delay mai lava le Esmond Road, lunga la wala la papasi ia pa ila fo I taulanga ia o kilani. O vaenga o mana la wala mal titi loatu de nei foi vaenga o le tai au. After vale, malon foi, malon on sai. Sawa le munanga I chute manga ruenga o nei foi tai au. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Malola wala sui whamanuia I le nei taimi o le tai au, ta antu a matamai Samoa, I le vainga la tamaile nei I le tala o le tau, na ona toi whatalo whatua I tara pakalame paanga o malawara malu o le tai au, a le Radio Samoa, lo mai I le tara pakalame Facebook, mari YouTube o Radio Samoa. I le atinu pele Samoa malola wasui fua manuia wawa atolo o whaisi awa la tisi mai o le tai hau. I le atinu lua se fulu ma le tolo lo I le vevela le nevaenga o le tai hau. O winga wha mawina le tau I Samoa o le awha solo I na awa oe pa utimu e ma mawhati munga ni se vaenga o Samoa I le so. O le awha solo I na o antu le vevela le ea I le lua se fulu ma le iwa le tolo se fulu degrees Celsius. Lua suma lima I lona maulalo. So tulanga nao la I tau I Samoa. Au ne ngalo le tau rungo o taro tala mai Samoa. O le nei fo I Waiaso. O le ta o le valu I le tai nei. Se mai le talo le tau I New Zealand nei. Whaatala whai paanga le maro le tai au. So se vaenga o le motu I saute. I le nei vaenga o le tai au. Langi le le tau Nelson. Lua se futolo morunga o le mawhana whana o le ea. Langi le le tau Oamaru. Lua se futolo morunga o le mawhana whana. Mana I langi leo le tau Queenstown. Sifun valu le morunga le malu le ea le nei aso Timaru langi le leile tau le nei aso Wanaka langi le leile tau I le nei fo iaso Dunedin o la fasona langi le leifo le tau le soe pa una wanga nisho taimi I le fiafiana nei lua sifulu o le morunga na le mawhana whana le ea whamawina mo Dunedin le so le aio fungala au le aio karisa kara estete malo ala sui fua manuia o la fasona langi le leile tau e le taimi pa o timu I nisho vaenga o tau le so se fun malvalu o morunga na le malulu fa mawina mo tau le yaso ia karastete I le motu I matu pi to lava nungo New Zealand le motu I matu I Kaitaia o la fasona awa pa una wanga ni so taimi luas fu lima o le morunga na o ye le vevela o le ea le pi to lava nungo o New Zealand wa yatu I le Laumua Wellingtone fa tala fatu nei tai out to te le apa angal tara paklame fa tala fa mai amelia fa moana mo to uma I le Laumua Wellingtone ma lo lava se fu manuia Wala fasolo ina awa o le tau pa utimu I nisho taimi. Fasolo nangi malia marsavidi mai matu si sifo. Fasolo nangi mai saute I nisho taimi o le ouli ma le fiafiana nei luas futolu. O le maununga na le mawhana whana wha mawina mo tau. I le nei fo yaso. I le tero isi vaenga I tauranga. O le fasolo na awa o pa utimu langi le lei nisho taimi. Luas fufitu faisi vela telo lea. Luas fufitu lona maununga. Mawai atu I tau po le alangi lei le tau. A rotorua. Ma lo se fomo le nei tai au o le awa o le tau pa una wanga ni so taimi lang le lei foi e te lo taimi o le so luas futolo mo lunga na o le bevela o le efa mawina mo to le so fa solo na awa o pa utimu le telo vaenga o Palmerston North pa upo timu le telo vaenga o ni Plymouth fa solo na awa o pa upo timu le telo vaenga o Napier awa o pa utimu le telo vaenga o Masterton ala fa solo lang le lei le fiafiana nei telo vaenga o Hastings la awa o pa utimu I le so, I le telewanga o Gisborne, awa opa o timu le nei aso, kiri lo Hamiltone, ka alo po le sifi ngā ngei, ia le lei, se I ope sa orko melenga whain vaso len kia ku ngei, ia wala au maro sine la ko pingi ngā ngei, le lei whatalo whai nisi o tātou mai kiri loa, ia lei nei au kilani, ia malo lava lauti vau, malo se fua, fosa, marko vaenga, malo, awoko kuso kolengi o kai o ko vai. Ia ngā poi leo lau ki Samoa so ngā whai o ko. Hamilton la fasona na awa pa utimu. I le so luas fulono maununga na vevela wha mawina. Mo le nei fo iaso. Se mani tala le tau le no whanga whasalonga Radio Samoa. Tamaki makaura wau ki lani.
Wa ya tua o le luas fulu mo lunga ma fan o le wa ye tatou i le nei vaenga o le taiao tu mau winga le tau le soi awa o lang le lei pa una e wanga ni so taimi wa ya tu le mana e fo ile sur mai le la nei taimi o le taiao luas mo lima mo lunga na o i le velo le mo au kilani le yaso as fu fitu lana mau lalo taiao pe aulia se suru ma tango fila la tele vaenga au kilani luas fu fa mo lunga o le vela fa mo wina mo au kilani e le aso taiao fa so langi le leile aso sa so fu so lua so lua stoffi aso yo lo mana ya tu mana na va yaso foto e mai pe ata tu o le lo fo mana ngare le yo tar pa tai langi o fa mo 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 ya la vai tau wa tu ina mai ile ne foi time le taiao wa lo le tau le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo mo maliu fai ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la bela ve apa lai ne lo pacificfinance.co.nz pe bala au le over se lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima se lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali se tali e ai inga Fabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over se lau fitu fa lua fitu over se lau fitu fa lua fitu. Ready sama so lima i tolu amo male tutua ile nei tai au no was a full ono male afala wote ai nei le tu la e fitu male off taile tunu le fata se mai nei tai male tai au le tara bukala mele ngata le telo paanga i so se vai ngola tunu pele sa mo fa pena America sa mo ni so paanga fata for mai for running bone shore telo vai ngo America ma Australia ma so se tafa New Zealand nei ma lola va se fu nei tai au fo vi ile lo for le tua wa tatu dil ne so fo lu tu se fo mal tatu malosi fa ma losi fo longo ro tatu fai nei e le loka ko pola me ko puka hao ia polisi tu la le lumana I atu nei na paulu me mau tinoa e le tu la fa ina lo tu si formal ma tu malosi e au lo fa ta tu matai le o tatu o fo ia nei fo ia sa fo te le ta longa le a fanga solo le fa unga yaso a o te lolo o tu mata ia uma la langa toa ia tu langa ia le fusuanga ale tamari foi polalo sa mo lo puseli ai la ori Joseph Parker maruia ia le alo atu mo le fusuanga i le fai unga neva yaso fusuanga tau tele le vaenga leo le ai langa a o na manu malo a malo le so a lupus ai la ori Joseph Parker mau lo malo na vano elu i le fusielo langi le IPF na o titilo initial predictions po o matematenga i la tau ata mai I me neo fusuanga nei le tai au o le lato titilo e fase furu 5% ia le avanoa po le chance manumalo ia lupe soli ai 5% le chance manumalo ia Daniel di Bruce pe ona yai so o la tona manumanga ia ai o tatou Samoa tatou del tonu I lau talo mal tatou tapo inga ia wale ala fai fo le sunga lupe soli ai la uli Joseph Parker ia mo lana fusuanga ile te lo por va la sa la le sa won tema la stona ia la skonga e ka ko au ke pe la sa ia la fo ia tunu la ia ai maria le alo atu ia le alo te mari fo la tunu I la na fa anga tama ile fa ora pa yaso ka ko super rugby magaya ia fo I so kiki lo aku o fe ele ka ko do le ona nei tanong bobo le so na nei lima tele fitu na nei leo la anta aloi ia le Chiefs ma le Crusaders o le lo so ki lo po ko lo ko me fa ka longa la buri le pe okay lo ai host Crusaders ta longa le o le si ta longa na nei ma le ta longa le Reds ma le Moana Pacifica ia o le host le Reds ta longa na ile toi Luis Filima il fulu il po ana nei talonga tai au le papa yatu Hurricanes ma le Fijian Drua il toi Luis Filima lima le fiafi so le mal talonga le Highlanders ma le Blues ai wo lima te fitu il po tai au host le Highlanders le talonga na talonga mo il po tai au le talonga le Brumbies ma le Force I Australia so o talonga fanga solo na ia mo le Super Rugby Pacific o le lua se fulu ma le lima ile nei foi vai aso o lalo maki o e mano Crusaders por sifi ia o e malo ia le lei o le Saur Crusaders ne sa ile ko fa ka fa o la wanga ba ka ilo ia ai fa malo si mai sifi fa malo si mai
Maria Jalong alom tama whānau la tino. Ala sauni a tuemon whai ora tepa yaso. Lua se fulu challenge July fitu. Pokalame Marwal Town Radio Samoa Swilima i Vitolo Amo wha wau wha fi fiang o rene tai ao whanana Jerome Gray down the Vaisingano. Down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes, oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. So we are oil pele, me solo to maoni, ine maolo taso o se io o ileoti, ai fefesi o loto ne o mao oli oli. Iane wale taulau, fola vale follow oli. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. E tinga lava, se ala naoa, o se lave lave mai. Se lotoa, ai uale mawhai ele manuel sopa, e tau o solava ile mea pogisa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Se alangawa, po se lave lave mai o se lotoa. Ai uale mawhai ele manuel sopa, e tau o solava ile mea pogisa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. General George Patton is known as one of the greatest soldiers and battle leaders in history. He was also an athlete, poet, and historian. This multi-talented man was a mixture of great strengths and also some weaknesses. As a boy, Patton was sick and weak, but he disciplined and pushed himself hard in exercise and training, so that he even became a world-class athlete in the Olympics. George's father was a lawyer who never wanted his son to be a soldier. Yet as a boy, George's heroes were all the great soldiers and military leaders of history. He forced himself to be brave and courageous, just like his heroes he had read about. You see, even though his father did not want him to learn about becoming a soldier, George had another person who encouraged him throughout his childhood. This person helped him fight his first childhood battles and trained his body and mind to become tough enough for both world wars that George would lead armies to victory in. In fact, George's closest friend in his youth had to read everything to him, including all those inspiring true stories of the great military leaders, because George Patton could not read or write until he was 12. But George's ally who read to him also taught him how to ride a horse with great skill, as he would do in the First World War. George's friend and teacher, who saw greatness in him even as a small boy, and prepared him to be one of the world's great men, was a woman, his mother. It's been said, the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. You could say that George Patton's mother really did rule the world,
by training her son to become one of the greatest battle leaders of the Allied Army, which saved millions and changed our world's history. But you can have an even greater friend and ally. He'll not only show you the way to greatness, but he'll also give you all the power you need to get there and reach your full potential. Why not ask Jesus to start teaching and helping you to live his right successful way? He'll lead you every day, all the way. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Luosu mole ono le wajali tulai fitu na minuto famani nga was fana ora nei tai au ole ata was si tono lo toa ale jimana fi fil nei temel tai of just made the film le li le pul jimana ya mole tau fo ta to report to nei fo i ya so man fa lo ya fa tal fa lo film ngan man nei tai ma lo la vale so fo mo here. Ia pape foi ono pa feloi mo fa talo fatu le ava mal falalo ale ngata le nganti fia le sunga le tawai le ni putai au wa tau dia do na nga le molo na nga lofa ia malo lava le tautua tunu malo fo i le usul ni tai au ia pape na fo se fu la le tunu ia tato fo pena vi inga le tua le ni tai au tawai mal falalo talo fa talo falalo ala pia mai lo finangalo ma le saunoanga e fo i lava vi inga lo tato tua na le se nolo na lofa le mo lo se fu la le ni tai au se fo ia fo i le no ia ma sio fo i ola e fa umar ka va yaso pa ma va yaso a fala vanga alo va te tele so no ia la fianga la li volta to report il denta pa tele lava molinde foi va yaso wa taulunga foi ngadwenga ide taulunga lava le alu pole le tua ya itato ta molo tu pele o te fa felai mo pa talo fatu ile ava mal falalo mai se foi au na tofia le tua to spata pai taulanga pio ia pionga i patele mai tai sa ali felela ele nga tailea tu foi sunga i fa fengainga e pikopo ale a fe poi e sunga eli sea ia mal pa ia mal malu tono e kale sia tai tasi malo tau tua ile tua malo na finangalo malo for lau ile nei vai tau a fe atu i lau mamota ile tau singa o tātou mātua ia le tapuinga tātou mātua hau sinasina le atunu ma lo lava le soifo manuia ma lo foi for lau whaaftai tele i le tapuinga pa ia malu whan malo pio al konsula i lunga nei au kilani whapena foi min stam fai pule tātou malo i Samoa, New Zealand ma ofisa te tasol malo lava le tautua atunu malo foi pa malo sile nei vai aso pa felo ia la tu foi lunga na tele ma na va mai la tu o suatu fa pena foi tono la mota tau singo tato batua e pai lava foi de pangalo le na ia a tautua ma lo lava nga lue ma lo foi le tau si ainga tu langa lo ile tato nanga lo va ia pele le pisio le tato nanga ile aso baleaso anda fi foi patau do ilaini a tato sign up se tolu tu tavali Samoa le tavali foi pela fioga lo fa pena fa taula da avi Samoa pena lan sfulu fo avi Samoa ai le gata there o tatu tavali sport cars nafi ia bani vale XUV o tavali tatu sign up pena ina foi ia tatu tavali le tau Dubai a Wellington pick up le tavali le jumbo van mole Korea mole so telen ia ngalwenga lo papena ona PCI le tato nanga famanatu ona le weekend tala tato ofisa mai afale valu se pa ia le lima ile piafia taiao le so tala lava i tula masani se pa ia le tula e ono por fitu te donga lavo mai ngalwenga ai tulanga o le tato trade in mol finangalo ia finangalo people nafi tato sign up nafi to tafsaraina pem faida tu ule trade in e faunga e faingal vengai le ana to e fa me alo falava ai ave lava discount ia pe ona ia ia vaina na e fetu na ila vai oi ma mana tu fo le tato onanga e pu le lava oi ma te o lo finangalo o ti tau mafai lava e fatino trade in vola le value la tavale o te ofainatu pe ole tavale le ola le ini pepa ia pe de umana tongi tato fitu na e pe na vaenga
ai e mawhai ono tani aina lau trade-in ai tatau ona whaatau sau ta avale moa. O no tato taimi balau man tato te foni lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu o val se lau chi manan mertasi o val se lau whaono lua ono lua tasi le tato te foni balau pua. Pamana tuatu le tato lima afe o le tato piki apu o whaina tolu afe mo tato sa avale tuai e lo iepo tato used cars ma ia pani ia e ngata lea ma le tele o nisi vaenga le tūwhata singa o ai tā lafu lalo e ingam tutunga whapitoa e te tau o nautangia ma le whalalo manu ia tere le weekend ta vai manu ia whaanga ta mātai au mai toi Samoa le turu pele tato toi wheroi foi la uli gata tu whatalunga māsani a mortaminei whaasoi fuia. Whaatelo whionga le aloli mo le potile nei tai au mo nia foi ia whaiwara nei aso ma le angatu i le whaiunga o le vai aso le tau tuamparu na Samoa Swalima e watolu a mo wa mo le taimi o whamonianga o se whanauara nei foi tai au. Pamnanga swana ole aso for Royal nei lua se frutasi e aso February on tana follow one lua fe lua se follow ma lima ma tala telefoni pe ma fana fanga ina telefoni tolu fitu tasi lima iba tolu lo mo fona mo abano no tanto email on airradiosamoa.co.nz ya mfai fona fanga tanto Facebook ma YouTube or Samoa pule ala oi po fe vanga na va no no pamnanga swana ne fo tai au talo telefoni le tai au talofa tavai lo se fotina malo for so foi la sunga le au papel tau salo tai au ya la no le mo oi ya fa tai lava molo o avno tavai yo olo fa angam fa manu yangai bolia so fuol falitua ya veni lo lesio yo le so olo na so fuolia ye molia tua ya lo fa angam Moia, ya lo fale tua fo ai pen tau sanga se tele. Awale mafutanga matama ya nga te leo fa nau mala tu fa nau. Ya, o lo faanga na ya vati ya ven ho ma ami masiala tama. Ya fa pe fo ya mitua, sang ya I malifa nau mai ranui. Happy birthday Veni. Ya. Kastai tele lava tawai molo ua manoa soifua manuia lea. Tai manuia fwada nei tai au. La ulu malole soifua manuia. Ya, soifua manuia lau sumula wao malole. Maatue. Yo whamanuianga watu neili. Wiri manukau e whaptai lea tua waulia mai ele. A fine ya ibia talona. Duas futau sanga lea so. Whaptai leanga lea tua. I lava na maua ia I mai rutino. Alofa ia pele alofa lea tua ya tia. Fa poponiza stele molo no soifua afenga yo ia ma o leva tau sang ia lo anga molo nei yo na ma tu ya fa solo ya la ulbos ya aptai lo tawai mo avalo manuel din lo ngal beas tai la vala ulu ya mo de fole nei tai au fo nisi fa monianga mai le tato imeli se wa vai atu Ale whamunianga nei birthday greeting to Stephen Malupolo sa te pualam whare O le vi ingo mana whaftai e whafo I le tua ona ua mawhai e se tasi o le whanau le te li a Stephen Malupolo sa te pualam whare Ona aulia mai male manuia I le atoanga o lona se furumaraiva te usanga I le so whaftai le tua I nā te usanga tele wa ia fua I mo oe son, nephew Stephen O le mea lofa siri san o le usta I mawhaalongo I mātua ia maise ia papa manana e te manuia ai to anga I le lotu lofa le tua toi whapopo nisia so se tele o lo langa san. Once again, big happy birthday son Stephen. Lofa anga mai your aunties and your uncles, your cousins, your siblings. Ia maise papa malo tau au kilani. Ia nana tipolo whapea sto ina asa whapea fo I o mātua Malu Paulo ma sanga a siliai ia auntie Fau mo o son we love you manu ia tere lava ia lo wasa whanau I leso Leise whamnianga mai le I meli I le nei tae au
Munianga mo le aso sui fu al tina peleina ya veni lo sio ya sanga vi ile lo fo le tua o mo fa ona ya mai male manuia lo wono se fu malima tu sanga ile so ya lo fa le tua te mafo e pele malo simo o le tina fa ni tele la le tua lo waso sui fu mo ia sanga fa po ina pe ni stu sanga se tele tato te ma fu tai lo fa anga na batu i lo fa nau e fa se tile lo fa anga mai le te mao le ainga ia tofa va lua lo sio mo ni tele lava happy birthday mom Veni Lorisio manu tele lava ia lo waso soifua I le nei fo yaso se o vava ia tu telefoni talova. Good morning Talova Shungarawa. Morning malo soifua Malo soifua ya amano le mo tai malava no ia alo Veni anu mo le tero fa anga fa malianga la spana o liso Cecilia Tawala yo Marasco le seo Watua ye to sufito na sanga pasta ye to ye sanga tele we po ye to e to la ni funga ye to mau pa ni tele to lo waspa na ni ya so alo fa anga pa manianga my your cousins so Christina Claire Epi Gail Wesley ai fasi sirero pa angalo antire lunga te poni tina poli vasi mai pa kura pa te la mala no tina fa te mole vala mai mani fo ile nei tai fo se io to sia kia tu ia fo nga mai tar fam nga mana nei tai au fa ia la lau ta wa fa pepe tuli lefa my blessed happy birthday to all of our faithful friends around the world. Ya, ole nga wa family mai ala lau tawa fa pepe tuli moto wa sifole. So, okay, tina ya fanto ya Veni Lorisio. Ya, mori tele la malo wa sifole. So, mo pere sifole lau delay. Ya, wa la mal tu ina foi inga mas foi kane sia. Mo le mano la tino fa na to wa so fa nau aso sifole so. Abe bi inga ile tua. Au dia ni tau sanga mo tau fa mo ya tu pulenga mana fainga wenga. Ana bring this up on Pokalabe Manuel tai au yo to waso se forma se fanau. Pesere nei. Tu loba Peter Crichton. Siba fa le nganga. Ina wo to los for total minuto lo toy. Ona ta le tu la mano le fa forma Pokalabe Manuel tai au. Ana bring this up on lona los for tasi nei waso le masina lona lua. Ona ta to for lua. Ona lua fe lua se folo malelima. Malo lava se for. Good morning. Te au ia poto mai. Ta to si le pa petai mua mo le vi. Ya Yesu lo tato matai Awa oia ua mafuai Le mafutanga le nei ua fai tato fia fia O Yesu ua fata simai Mopoli atuia iluma Faafetai malevinga Onole alofa Mata utia le atua le tama E peo la sono ya ta vita I luma o le maua o aki Le te paia me asili Mama lumalo a ile ali Ia patili mama ese e mai lausina E matango e la tua paolaina Wasuia nei o leonana Wasipa nei paleanga Wa o fia fia Yesu ilau paolatanga E peo la paulo ya kalatia Ya pamalo losi Malulu e pea male fia fia Ia tua tu lautaleni E tau tua i pea moia E tau ranga ola E mali e pea lava mapaia Ia patili mama ese e mai lausima E matango ki e lato
ia mana tua ukuma mai alo tato wali na vai atu ile au mea mamae ia tau tua na lenei ia tala ile tala lelei lela no langi uma matangata ia pa lelei ia pa tili mama ese e mai lau sima e matango pie la tu a pa ola ina wasuia nei ole ola na wasipa nei pa ale anga wa o fia fia Yesu ilau pa ola tanga ia pa tili mama ese e mai lau sima e matango pie la tu a pa ola ina wasuia nei ole ola na wasipa nei pa ale anga wa o fia fia Yesu ilau pa ola tanga wa o fia fia Yesu ilau pa ola tanga wa o fia fia Yesu ilau pa ola tanga Talo fa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale suia lingila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Vevela a O vai atu nei taimala tai au lunga la wala e nei vaenga o poloka mai le nei taimala tai au around Tamaki Drive, Mission Bay. O pauna le vaenga lo titi lato poloka mo tātou a wala e se mai highways le nei taimala tai au o te loa o isi vaenga la wala Rainbow Era Road ka poloka la kiki fo nei taimala tai au around New Market. Isi vaenga around the taulanga i Kilani. Pauna vaenga lunga tātou highways lei taimana tai au. Se wawai aku o le highways furuono lea ua warkai au poloka mai around Point Chevalia. Whasara koe Western Springs, Morningside. O vaenga pisina nei taimana tātou le lunga State Highway 20 southbound. Pasi mai le tano, Mayora Road, Dominion Road on ramp, Hillsborough Road on ramp. La flow le mai lunga la wala la papa. Whaasola na pisi le State Highway 20A o le malanga le nai malaiva a lele. La flow le lei southbound pasi mai malaiva a lele a ngai i saute. I le nei taimana tai au. Tātou le lunga State Highway 1 citybound. La flow le mai nei taimana tai au. O manga ya mai sole le ngai kaulanga i lunga State Highway 1 le ngai kai markai au ori. O vaenga na lo te wawatu whaisi pisi nei taimana tai au so longa le lele traffic. Malo le on sai, malo le foi, malo le whatu toa avita vane. Nei taimana tai au. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Oceania Career Academy, Sauni! Wako hoi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tawina ai oe i mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le over selau ono lua lua valo fitutasi. O Varselau ono lua lua balu fitu tasi. Jalo fana va roa o te taina nei le o nanga e veni mo fa tangwa i au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatafatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. O mana umie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua.
E toa tele tangata o sosoani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Le Taiping, te tala le lala fau I Henderson, lua o tolu Lincoln Road, mo le na o le tolu vaiaso o le a mawai o loa I se tau mawalalo. Ma o le tai fai o ta lai vaiva I le kilo. Tangania ni se 10 kilo I le fata lai vaiva. Fangu susu lua lita I le torta lai vaiva. A mata nei pa ufa pitoa I la susua malfito Februaria nga I la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolu Lincoln Road, Henderson. Rodi sama suling ba tola mo to se full mar fa minuto lo to ta le ole tu la evalu to ru tala mai sa bola ne va sa pa tala valu I le tayo ne wo va tu li poti la tamai le 5 minuto taluai. Foringa mai te wo fa le tonu fu swanga lo se ai la ru Joseph Parker ma Daniel Dubos. Foringa mai le mai ka le Daniel oi Saudi Arabia le me fa fu swanga. O ya awo se tu mata ia pel tu la e ali poti la tamai na 5 minuto taluai. O ke on fa le tonu fu swanga. Ele fa ngor nei vai aso le lei fa fianga al tayo. Good morning. As a barrow in the marketplace, Molly is a singer in the band. This my sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh, yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years they have built a home, sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace, Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh, yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace, Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face, and Molly sees his as she's taking him by hand. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Ese fai male alo, ese fai male moana. Afai eta pena etuliatu, tatai malana o feile mua. To the favor to Matania, to the favor to Matania. I fight it, somebody man. I'll tell you, say it, and I ain't
Fiangon tayo, Mania Toloa. Ino wacho balu mino tolo chora chalo le tula balu. Tau mo le radio Samoa se lima e batolu mo. Malo la versi fo manuela tunu nei foi time le tayo. Tato umalama home owners. Tato lo yeo to maota nei taimi fa fonga le mai fatis mai e api mai le finance direct e telef sosani o foi natu api mo oi home owners. Api, kia rana, ta lava, and welcome to the program this morning. Good morning, everybody, wherever you are, whatever you're doing. If you're on your way to work, or you arrived at work, or you're just leaving, kia rana. Welcome to this special time with my brother Tavai and I, bringing you news today on finance. How are you, Api, this morning? How are you? Well, look, I am absolutely fantastic. I'm so excited that, brother, we're on again 2025. This is the year for us, my brother. Oh, absolutely, absolutely. Always good to have you on the show, Api. Fafite Telelovan, thank you for your time. Okay, I did remind homeowners, listen carefully. Api's got something for you. But before we go to what you can offer for the homeowners, the official cash rates yesterday. Yes, look, families, if Tavai is talking something you don't understand, official cash rate, if he's doing that, families, I want you to pay attention here. The official cash rate that is being talked about, it's important for homeowners to understand what does that mean. The official cash rate has been reduced. I mean, in 2023, after COVID, it was about 0%. Then it climbed up to 5.25%. Now it's come back down. And I'm pretty sure, my brother, our families are thinking, what is she going on about? If they want to know what it means, because we only have a short time on this radio this morning, it takes just one phone call to give me a call and say, Api, what does that mean to me as a homeowner? And families, if you are a homeowner and you are paying your mortgage plus my credit card plus car loan plus another personal loan plus money that you borrowed for a funeral plus it goes on and on and on, brother. I see people every day. If that is your situation, and you want to know how you can get out of it, give me a call on Olualua, Ovalu Fa Fa Lima Tolu Tolu. That's my number, brother, for them to call me. Excellent. If any of the homeowners listening to the program this morning, Api, that's looking forward to have a refinancing, or maybe it's got renovations to be done in the home. Yes. What can you offer? How can you help? Look, I'll tell you what. I've got an appointment on Monday, families. I'm going to see a family, and we are doing a renovation of their home. We're doing debt consolidation plus renovation of their home. We're putting all their loans plus their mortgage and their renovation package into one
payment. Now, if you're a homeowner, you should know the more loans you pay, the more interest you're going to pay. So I'm helping our families get smarter, get wiser, get better, so they have a prosperous life. They have a beautiful life. They have a happy life for 2024. That's my goal for this year, my brother, to spread as much message out and news to our family. You do not have to be alone in your financial struggles. Api's only a phone call away on Oluolu Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Excellent, Api. Before I let you go this morning, before you were happy to go and visit the families at their home. The petrol is costing us a lot and no time for the families to come and see you at your office. Are you still happy to go and see them? Absolutely. Yeah? Absolutely, because we're all busy people. Yes. But that's the service I provide, brother. This is why I'm saying, if you go out and do it on your own, you're going to struggle out there. But if you call me, I can do everything for you. I'll come home. We sit and have kokolesa. We have a chat, pisupu and kalo, and then I go, get the business done, come back and see you, which is what I did 2 nights ago with the family. Next day, money's in your bank. My family the other day, brother, got $70,000 in their bank yesterday. Yesterday. So come on, people, get into it. I'm always very busy. Make a call. I'll come and see you, and let's make some families happy for 2024 by Radio Samoa. By the way, brother, I really want to say thank you. Radio Samoa. You are the only station that's taking this message to our people. Only one. Number one, Radio Samoa. Okay, what's the magic number once again? Olua, Ovalu, Fa, Lima, Tolu, Tolu. Whawhetai lava, Api. Have a great weekend, Api. Bless you, brother. Bless everyone. Bye-bye. Lava, Api, Finance Direct. O lua, o valu fa, lima tolu. Ina o lua minuto lo tolo talo le tula valu. Payangan kak fa mala skingole. E umalon na so mal tolu tala mai sabor ne foi yaso. Alu yai kako, alu yai. Radio Samoa, Tasilima Ivatonu Amo.
Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. So I fua manuia lo tātou watunu o tātou mafuta I le tau alunga o le ngā luenga usi mai le whaafonga o tala mai Samoa. Walu le nei vai aso o wha le tonu winga o le tau lo tātou watunu I matangi masavidi malolosi e tō whata utau. Ai maise o timunga mamafa. Te tafe ei vai tafe ma afia nisi o vaenga maua lalo Samoa I lo longa. O nisi vaenga o ala te tele, wa pāna lasi iei la au ma afia I solo ele ele. Wa whaeloa le official va ai tau lana li poti lo na sfurufitu. O winga susu o le tau masavidi malolosi, o lo a afia I pea le atenu. E afua mai le wheteia inga, whaatupula ia o savidi matimunga o le Pasifika I saute, o lo ta oto pea I lunga o Samoa. O ia winga wha le tonu o le tau na tāpuni ai a o ngā umai lo tātu o tino I le stofi, ma ua wha wau I le asa whareile, le wha I unga o le nei wā yaso. Wa whau tuai nai le ofisa sida o mtanga luenga o a onga maanga nuu, wha auru lunga o a onga uma e kāle sia, wha pea onga tū maoti na ia longo sa ia le whau tuanga, e tāo fi uma whanawi a inga le aini a onga, mō lo lātou saunga le mū. O le malaka masani le Lady Samoa wha, I le vale o apia mapango pango I poa stofi, e le I wha taunu uina foi, ona o le wha le tonu lava o le tau. Au ta oto I le wha amsinonga maua lunga se tāpenanga, a le vaenga wha ubufai e pui puia I a tau o tangata mo le wha amsinonga na te wha winga, ma au mai se wha I unga le tūlanga le mautonu, wa iei nei le whai ngā malo le vaenga wha ubufai o le wha tuatua, I le atua Samoa utasi. O le stofil nei vai aso na tu ina atu ai se tusi a le teitai o le tua ngai. Le sunga atu I la epa lupe sori ai sa ilele maria le ngaoi. Wa longo ai le fonga fitalai le tāpenanga alana I tu wha ubufai. E wha tu le lafo le wha tutuaina po le motion for vote of no confidence. E ave se ai le tofi pāle mia. Le alo umia le sui fai pure tamai tai. Mai le tu malo palota o lo tofanga. Le fionga fia me Naomi mata afa. O le whailo inga masani a le sunga atu I la epa ma le vasenga o tusitala, I le nei vā yaso na ia whaelo ai lea tāpenanga. Le lafo lea e whaelo ai, le tūlama ua le o to iai se langolango, o le whionga I pārbia, e tu sai mai ainga I lalo o I whakai, I la matau o tosu lua, o to lua, o te a, o le tātou la fono whakai, la fono leo o maiai le ahinga. E te tau o na whalepia, se whawapea, se tulanga tofi se whalepia, e pinatu I stamatra, o iai pea laulango whaipule sia le afa e tono le pāmene lau whaio whaipule e tu sai na whamai ia e te tau o na leo loifo le nuasu le fitu leo whaio whaipule e le temelei o le au matou tau maina ia le tusi a le sunga ia la uni a le whoftalai lisi ai ia la whai lusu maliva ia sir palmeri o lea ua Abese male la no febe mai le lisi bea le lusu iva ia sui e leo e tonu sui ia o vai mal faz e leo e tonu le sua febe ma le toni moisi fai pure o la toia wa fatia ese male la e whau fai o
fa atu la ele tu sine wa amai ale te tai ole mai ale ole to la la oi no siete ale ole fai on fa boliina ia le tatu fa mai le tai ole tuangai ma le vanga fa upu fai e pui ia te tau tangata sunga tu ila e palupe sori aisa ile le madia le ngoi o le solu le vai so asau pe ato e tau au fia le fono au fai tu la fono o le afa tino ai le tapenanga le tai ole tuangai ma le vaenga fa upu fai o le vaenga fa upu fai o lo ngai le malo e se fulu fitu no fo lo lato umia o le pati fa upu fai o le fa tu ile tua sa mo o tasi le awa ia le tai inga le sunga la auri le o te apolata i vau fosi Schmidt e luas fulu iwa no foa e au fiai min star le kapeneta e to iwa e le faita wina ai le to ono min star e au fiai le pale mia wa faa muta le faa faritui o fai pule to tele a lea pati lo lato utoi avea masui alo ia o lea vaenga faa upu fai o mai ona faa iloa le fonga fitalai le sunga papali ili o lo ipola ta e umasipau i to tonu le pale mene i le aso luas fultasi o Januari na toi amatai fono tanga le pale mene e le ta le fea ngai lana sila sila le nei teimi se ngai o inga e fatu wai se lafo o le fatu tuaina. Pe tai o le atatu talia le vai fou pe atu e tau au fia le fono usu a Samoa. O toi whaeloa le pūlenga le company valele o le tatu o tenu le Samoa Airways atu ngalunga mapapolenga i leono te leo se a fianga o lana au nanga whapela na tau tua e mafua mai se isi o tua inga e le sao o le sunga ia mauhant na ia whaasala waila na porkala me lunga fiso ta inga wha teknolosi le social media e whapea iai share po shares o le office city o le Samoa Airways le sunga ia ta wā fatu tieru i le company valele o le Talofa Airways ai o lo ngalue o ia o le pule o le Samoa Airways. E iai le teltonunga o lea tua inga e mafua mai i le tutongi le Samoa Airways o le tautua le Talofa Airways mo le aveina o na pasese le asoruru o le vai aso na tenei ina ua tau fia uma malanga o na vaalele ona o le tūlanga i le taunu unga o suenga po test lea na mawai nisi o le na ufai ngā ruenga ua tangofia le ava malosi ma fuala au whaasaina whapea se pailate na ia tangofia fuala au moe. O lo te ena fo i al company vaalele le au mai o se pusa maliu i sana malanga mai a Amerika Samoa na whawhao mai ai ni fuala au whaasaina. O whaalia le pūlenga o le Samoa Airways o lo te pena sana tangi o le whaia leo tua inga tau whaaleanga e ese ai ma le tangi o whauru atu i leo leo. I se whaatararoanga ma le sunga ia mauhanto lo tua ia i lo na whaia o ia whaasaralonga se se na ia whaeloa mai ai o le aia te tau o le company valele le ave o le mata upu i leo leo ai o nofo sauni foi e tali ini morianga. O whautua ina le company valele le tunu i lātou na mawaina ia whaasaralonga ia wane i o lātou tali tanuina ona se se male sao. O malanga atu i New Zealand mo se malo o longa pupu le ofisa sinia o le fitafita o le puipuinga le malo New Zealand ia Commodore Andrew Brown le olo a vea maso o upu i le whaelo ina mai o le tūlanga i ngā ruenga le ave seo suau mai le manuao o lo ngoto i ngā teifale i saute upolu le manawanui ma ua ia whaelo ai o le avanoa tāua lea e wheloa i atua i sui o le malo New Zealand ma e o lo te yulu i le ngā ruenga i le ave seo suau maisi uma mea tō tino le manuao ina ia mauti noa le malu puipuia ma le saunga le mu o le siu manga o le tātou ngā teifale. O whaeloa Commodore Brown i lana ripoti le tamai o leo wa sida nei a mae a ave sea suau o na amata leo na whaatino le ngā ruenga le ave sea o a upenga pe o la u malosi mautu tau o lo o ilunga o le manuao. O se ngā ruenga mana o miaini tangata mauru e iai le poto awa o ina i le ave sea o ia me tōtino ina ia mauti noa le saunga le muore o ngā sami o lo ngoto ai le manuao. O lo wha malo lo le la ngisi le teiminei le o whaila na ngā ruenga o le lau ina ese o suau malau i tāne o lo ilunga le wafu tele ia pia ona o lo wha le tonu winga o le tau. A e se li poti le tio ni usila le vaso nei o lo wha ilo ai se tamali o le tu malo sa fata le fionga tu ia pai le toa e ui ina wave sea le tapu mai o ngā sami sa le mawhai o na whango teina pe tai o lo malo si pele manongi o suau una masa ai la ngā teifale ma o se tūlanga
o loo whae tete iai i le teime nei. Manuia le whae unga le vai aso si o tātou tino o saifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Le poti lata mai lunga la wala nei taimi o le tai au ina was futasi wa te ale tu la balu ma e taru tala mai sa mora nei tai au ma va tolo solonga le pea ma nga mo le wala e le o matua yo o fo ya PC pe na masani yai o lo te va ya tu pa wa ma nga masani lunga taro highways o le va nga sfuluono malanga mai sifo o lo tu mo na polo ko pelva Point of Elima Western Springs anga taulanga ya Kilani. Lunga o le State Highway 1 city bound flow de leilava vaenga mai o Takanini Manurewa Manukau East Tambaki pasia tuloa Heartbrook anga Tip Top Corner Mount Wellington pauna vaenga lo tipa vatu fasi poloka nei temil taia o isi vaenga mana wala o le Slow Masani o le o tofa yusi foi na tino i tu te fai o vai aso le ngate leo nei matua wa mato a mato na usu mo moni nei fa nau ila onga so o le vai atu na ma le tala lata mai i lunga o le awala i le nei temi o le taia Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o e ti e lau ta vale po e fa fonga mai i lo maota ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima i vatolu a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Pataro pala tino lo mai mo mai le pokalame so se vaenga Samoa malo lava se fo manuia o lo o ye winga fa malu mal pa o timu i Samoa le nei vaenga le tai au lua se fulfa wa ye le vevela e tu mau winga timunga i Samoa mai se lava le tele vaenga o le tino lo te va atu faina o le luas frui ba le tolu se fulu degrees Celsius mo runga le velo le Samoa ile nei yaso luas se fulu mo le ono i lona mawalalo turanga le taulo i Australia nei temple tau fa tala fatu pa angal tara pakalame so se vaenga o Australia ma lo la versi fo manuia fesi maru lo le mo Canberra nei vanga le tau balu lo yai pe tai la fa solo na awa o le tau le aso atoa ia fai fosi velo le ea mo tau le luas fulu balu lona mo runga i vai lona mawalalo mo le nei time o le tai au Sydney Australia ma sui fu fulu balu lo ile ma lu le ea nei time o le tai au msal po te le ono mo tau o la fa solo na awa o pa timu i ni so time lua se fulu male ono mo runga nai o i le vela fa mawina mo Sydney Australia le so se fu male vai lona mawalalo me pone ma lo sui fu maria fesi maru lu nei tai au fu tasi o lo iai le nei vanga o le tai au la fa solo na langi le lele tau ve vela kwai la mo tau tolus fu tasi i lona mo runga ia le vela fa mawina mo me pone lo winga la fesi maru lu le tai au ia au la na sulu la le o di oka ka fe Brisbane Australia o mai tau Luas fulu lail ma fanfana nei time o le tai au ala fa sona na awa pa una wanga ni so time luas fulu iva mo lunga le vela fa mawina mo Brisbane le nei fo yaso fa solo ina awa pa ultimo ni so vanga Perth Australia luas mo le ono mo lunga le vela ma nei so matango fiore lai Adelaide todos fulu tau mo lunga le vela fa mawina mo le nei fo yaso sul matango fiore lai Hobart luas so tasi mo lunga ma fanfana fa solo ma lo sit sabili pa ultimo ni so vanga Darwin todos fulu luo mo lunga pe vela fa mawina mo ne yaso vaenga mana Australia ma tulanga i le tau mole ne fo yas for raile se mai le talo le tau i le no fanga fa salonga Radio Samoa tama ki makaura wa Kilani wa va yatu mana mai le langi le lei fafo ma taro po tu fa salau i manu kau nei sfulu iwa o ile ma fanfana po le maru le ere ni vaenga le tai au lo so malima mo lunga le vela fa mawina mo Kilani tu ma winga langi le lei le tau awa pa una wanga e nisho taimi tai au pe aulia susulu matango fiele la e le telo vaenga au Kilani fiel au sabavari le tai au le au fa tavari polo ma le au ta polo mangaia lo su farmo lunga le vela fa mawina mo au Kilani e le aso tai au vaenga yon tuatu lang de lele aso sa aso ngafua aso lua aso lulu aso tofi ya la fa foringa mai ala langi de le yatu le so ya maso lo mana yatu
ya ma se lava tau fai wina fo ma sina lona lua o tara fo longa lua fe lua se fulu ma lima o fa ma monga o manala vai tau o ma faina tu ina mai nei taimi ole tai ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe ma liu fai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ma so se wha lawe lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval sa lau fitu whawha lua fitu oval sa lau fitu whawha lua fitu Momoli le whaftetele le sui o reidi sa mo i pia le whianga ngal mana tu maravao tanga vai tipi o tanga vai ma lo whaftaili tautua tu nuu awanoa longo pui li i sa mo le ngata i Aotearoa Neo so se tawhara nei kilope i le tele maolo tupu i sa mo taru tarana mai sa mo whai ungara nei vehaso o tātu i aitu e whasa lawina tala i mo oi pia tare tu lai se fulu ma le lua le ori le so ma le fitu i le po ana nei wa e whafonga wa whalongolongo wa i se fia wa uloa o mea naolo tupu i sa mo ia pe ona lipatia nei foi tai au fo o te rola tu ta ia to te lo tanto ia le fono uso la tenu pa mene ile nava yaso ia wala na wa fa fonga le tenu tu lango ia fa o tu le tangi ale to te tai male tu ngai e HRPP ia fa sanga ile sa fa pito ia po le fa fo tu mai pa mia ma le fenga malolo ia nei ia ma o la taru titi lo pola tu lango le ai o le safsili nei le whianga ngal mana po o le alme ua a vele tangi le HRPP a le ia se ele i o alfa msinonga ia le vainga mai le songa ia la oli te tai o le fast lo i nei i le tulango i le mta upu e le tumo peona tau ave le whianga safa pito ia fia mea le tofi pale mia ma minister to ono Ja, o ye meo ka kere mo kingo iai ai la dara fa te tele wale la wa tu ina tu nei tangi il famasinonga ala HRPP ya no winga lai o tu fontanga le parmene na vayaso ya ka wa ka mai po fa tu langa iai ya wa a vo lai o le tu langa le famasinonga e ko lua ia i tu tino maio i o tanto malolo i nei ale ya mai la famasinonga i me fa il parmene ya no winga la e le lo foi polan tulanga la e ala ka fa kali I think all the mea Sicilian tau mo fai ia fo ia o le toi fo o le tunu e fai le snap election ale o to e le o te mau ai fa ta apel parmene pe te lo o to pa ela o to fa lo watu so o se tulanga na te lo te le lo e polan tulanga la e le tangi le HRPP lo ata wa bene ia ala ta fa te pe mal tulanga ia tarsia ia o tu le va yaso ia wa tata maltu langa le ai fai ungo ia fo i vaenga ia e matua tatou o fa mana tupel tara pokalame le veri sa mo o se mele le tele mana tawa o le mana tua pe la tano il tatu tano malo ar kakalo o ele kakalo fo ia malo fo ia o ia le kakalo al tulanga e tatu tala mai sa mo nei fo ia tai amara nei vai aso ato tatou mo veri sa mo sfolima iva tolu amo o se fulu manu mana fo tele tula balu tawungo tatu mo fa sa mo nei vai aso E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua lama tua pola. O le upu e mafua mai le tangata e lafi i tua pola, ma lama se isi po o se mea o fiafai. E le o se tūlanga le lei lea, awa ailoa e le ainga e ou le fale, o lea e lafi le tangata i tua pola. O le mea e o iai e matua fasitinga ina. Ia li tautua nā ma o tau le lea o lea o le asi ilu tātou nuu.
alo ese a ma le lama tua pola a wa e tua lava I whaalewelave. Ia manuia lau whaasausaunga. ka fi o kangi whaafianga I ngā manga ia kere sole ia lelei. Oi lau make, oi le au whai pese mā tango fia la tau pese ngol nei tai au. Oi, au, e o ki fo de make a ka ua ole au whai pese la fia anga whale a puna le wā fonti. Ya, mā tango fia pese ngol nei tai au wha mai e tātu mā wha Samoa la sunga si awa, toni o tupea, mā lo whafti tele. Mo le au nanga na tino ia tātu mā wha Samoa nei foi. Vai aso loa se furu mar wha o tele tu lai valu, whakari whesea ua Chris, a whea oi, tai a manuia whafte mo nei vai aso. Morning, my friend. Ni ele tu nei te o a de fe min mau de mo tātu. Foi mai a o le atua le li o lo malosia o
if it na te whaia o vai e pei o vai o le aila o ia fo'i o te savali ai i au mea maulunga a imena vi ere tu nei te eo a ne fe me whamalo si le mo tātou nei te eo a whamea whamei o le atua o le li ia whamei o lo umaro si a no inga le friend o le atua o tatua li ia whamei da mai o lo malo si a rifna no wingo tato le li a o tato malo si de a rifna no wingo le tato malo si a mai fo mai na te faia o vai e pei o vai o le aila a imena famei na te faia o vai e pei o vai o le aila no wingo le frina ia pei ta na te e faia le tuota vai e pei o pe ore aile e mawhaiona o na ui mea maulunga e mawhaiona ui ia whawhita uli o whaingata tau rea tau tu maira rea te tātou tatou savaringa nei vai aso rifrin tai tātou tatou tau whareanga nei vai aso tai tātou ona pe o tatou vai a pe ore vai ore aila e mawhaiona ui whaingata tatou savaringa nana i vai aso ne tau rei tai tātou ona whaira tatou vai pe o vai ore aila rifrin friend tau rei tātou tama ia tātou rifrin tai tātou tātou ia tātou pe tātou vai ore aila ia whai le tō mo tātou malosi rifrin friend ia tātou mauna mo tātou nei teo family tele tole tu moto ka bless ngara friend near so far Inai feta lai
chicken. Popeye's all breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mō whaatangoi au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Sunga o whenga whakao e lo ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mauai ta wale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo iseti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telewishi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pe ai wha ilo ia na e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. So lua se fulmal fitu minu tolo tolo ta le ole tula iwa toi pau na minu tolo toi ole malu ole tae mo le neas for reile malo wha teile atano I lau whawhanganga malau mai mo mai I le porkalame. Wale si moso oi ole porkalame as for reile vaste jasi fifia whatis maile so alo se tumua. Ya mo tara po kala me wala si mo so oyo ne foi tae so alo ma no se fo mori le tae lange mata vai ma lo le usu fa felo ai fo ile ta po inga ta to tunu ia lo fa fonga ma sila mai mo I makakalo mo ngei ka unga ia fa ka ele pe la fonga mo ma ka ya uma ke fa so po le ua wale lo fo le ko ile ka ya uma le aso ia fa ya o monsieur la inga sa vi ele fa era kala kal mo le malori de ka wa ka ngei va yaso malo va tai vi e foi le no fole to le uta si fai foi Manuel nei tai alo sui fu ya mas foi so ma to wala so fu Manuel fu le to no on por kalame nei wale si mo so oi e se lo fia le ngoa wale si mo so oi e pe o ngoa ia po upu tate fa longo I Samoa oi fu nga wale si mo so oi wa I ro na wa ya pu sa fai oi foi o nga wa e pusa fa ile sa o nga wa e tu musu o upu ia pena a matai mene o fesota inga communication ya wa ke ro lo sifia ia e kasi ale upu e o ke de menga o le fai kala o nga vai o le fai kala o le fai kala ile le o le fai kala ile le e yon consiko o le fai kala le e mo waile so nga ya kinga e impa fa ko le kiki muranga iluma al fai kala le ia nga ka ko le ia e lo ko ya ma ke le ko le pe kal fanga le a fe se me le ska ka ke le ko me le fai ma ya o a fe o se me nga jesi e ka penga mo se me nga la po ala ia e ma fo mai la va ngai me o le wale si mo so isa le ya o le po le mo ku ku ia o le si o fare o fare kele ia ngase e se mai de nganga sa mo fa u ngai me e fu fe fo de mai nga u bingo so leo tata no nei wa ta fe ngai fo ile ngol ta to por kala me fo ile ya wa o mena na matai mene o fesota inga po communication wale mo o de wale mo so oi o leo mo makua e esel ta valenga la lang ta vilinga le wenin la lang ma sa mena communication fo le ya ke le fongi fa sa mo nga le vidi fo ila so ke le fongi fale o ka le fongi ke le fongi fale ngi vai kai mo ke le mo pa ma si va sa le ya ka vai pe ya nga e sa ngol ke le waso o le ngalu le o faki o technology ai o kai mingi ya o lau kau loko le a 20 something nearly 30 years ago 30 years we were talking about 3 decades o mer kai mingi o le lava evolve o le lava e su ya ide le o langa mer so fuanga le go evolution o technology ka ko ifai mai le
au i mama ka ko mai le wale si moso i le kio vo e ma mori wile fa sa ya so ya o le swinga nga te kon lo singa o sui o le nganga le fa ngo ya so ngi o le artificial intelligence pe o sa ka mai ko e fai ya ka mai farka ngaka wa pe o le natural intelligence lo ko mai de ku ya ka pe le la le wingo upule o le ka mai o le aka ke maua mai o le aka fai e ke vai ko lo ko inga fa le ko ngunga ke o fa le ko ngunga fo o le aka le painter ko inga mo ele ha pe ka uma wa ile fo mai so le fa nga ka le ia ba o nga so lo ngol so fo e o mala kai mi nge artificial intelligence sa le ya e ka vai swing o le olang mai le wale si mo so o i sa le ki o fa ma o mal ki vivo o mi e ko piko e kua sau o mele flat screen ma wana foi ma work ke fongi de fa me tile e de o mele iPhone o ele bluetooth o ele le laptop o le iPad o le e-book o ka ngi mo me so se me e ronga le e fo ronga le o le la me ngi u fa fa ngo fi e nga ruenga a longa le mo ya peira me le computer wale sika ka sa ko fa dinga lenga ku se mesedi poki wai apps nga lenga le enta o tata ko pe ko ro fa upu sa umali poki nga o longa le o va ver nga lenga a longa le wale singa lenga diska ka kare pe da le fo dinga ya songi de ko vai ia o extreme le wale artificial intelligence ka mi o spacecraft ya yo mele va ke pe vola ko le pe ka ngai ka le pe nga le lo que le masinga le valu ela fa ai e fesi la le meo al que le yo le nga le o le eu sai di e me o ka o va que le sen mai mi sa que di que va que ia de so ngi le fa nga ona le internet de fi ka ko fa le moele si que le fongi po ka vai ko ingon ma ko ngusa vai le lo saru le voi ska o kier saru bo me ka le valu la mo fo wale po ma ka ke e o se berde dei e do fa pe ka ngi anti social o le se kai ma fu kai ma fa nga o le fiafi o nga walo ka me ki ia Asa le manuane o e sa no tu langa le asa le wa le mena fo isa fa mana tu fo pokala me nei va so ma vai back to the basics o le toi fo I le mena masani mai ai o se me le telena e pu e ai mia maftanga le lei a me nei o ainga so le o sa no tu langa o ni vai time a fa ko mai fa le me ai a le sa ko mai ki ba ko la mai market phone sa ma iPad ia o le se kai me ai makala ngo o la ki kai me ai awa kerele le salu ole o ke fongi I mean I for I basics ngai o je lo se mele tele le moto no ai e se ka le se ka vai pe vol mesa fa ka ngeru ma me o tara ka fi ke fongi o me kon farsa a sa uro bala ka o le mes ke fongi farsa wa sa ka lo ka fa for comic a wa ma ka o kia ka vai e o fa ku lo wa ka le fa ku o so mai du ngona foi o Facebook la po fa ka fa mai fo ngale selfie la longo fo longo vinga lo fa longo la unga o ka fe lo me fe au e lo pe au ko fe ku si pa ye longo fa ko le fa ku me de o va me de o fa longo vinga la le fe au o kala le le mo e pe fa ma ka ke fo ke le ka ko pe fe o le singa fe po la le loko ale lo ka mo ye ke le fa longo o fo linga yo le leang o le artificial intelligence o le si me ka vai sol ole va en kusi pese o pese mer ke fo o akulo lunga fa mer mo mawole ok mai le sau lo fa i le kusi de pepa o sau lunga ke fo fa ka mo I alo lo le pero mal pau fa de ok akole o le lei ma le nga artificial intelligence wa pe o kala ngong me o spacecraft le bi vesinge di ko do le nga ave Elon Musk de va ke nga ho valu waso ho ya yungi ka sanga le la ilu nga la vale yo mai fa me singa be nga ki fare ide ha republic o ave ka kanunga ayo ya Biden administration ai wole mai ala ki ave si de ko dai o ki ai o ko ya fa menga yang I'm part of the history I don't look at it abandoned I'm just stuck here le ala o sai spacecraft singa le advanced technology o la ko creating extract mai le o ke sengi mai le carbon dioxide mai le vai
ai whaonga mea ka o le artificial photosynthesis. Ma kore photosynthesis, o le process le whai mea aia le la au whaonga, le sunlight ma le energy. Whai o mea la au mea le kua, lau whai sa inga le mea artificial. So se mea la pe fo a robots. La nanga i le kua lalo inga i ka kua rung whangau. Wa ai i ngā ruenga ne whai se masingi. Ka inga la mea o care, o le nurse. O whai a onga. Wa whai sidi mai sidi aku. Ale kelo isi me wo ai ka muka. Ora makia fo na ko ngalwen. O le fale sa spend dai ko ma singa fai. O ngale ko ru vai so pe kasi vai aso. O prefab ngal ku wa lunga uma kasi da so lunga. O le danger de e liko de ang aka vai. E sa o ye kala se. Kwa o marsa ol bang. O le te ma fo langa telen fai tau tu sile o fata oto. E ele upol fata oto o le ma fo le la me pale ale tua o la kala le kau fai. O ngei mea uma o lo wa ye lo langi nei malta avalinga. Nga amaka mai le ma fo le tangata na creating le me. So le winga la tala fo lele. O ele keke ko kupu ngei mea uma lo ye o le mea na create mai i le ma fo le ma fo le la me pana. O le mea na tu ina na ola mai wa umana tu ele tu tangata ia pe kala fo ngana vai fe au fai dia ko la langi makango fia mai fe olai ko ro kanga kai pule sa ro ka fale hanga ro kanga kai nga create ele fe ro fai masingi ma meangi fa pengi aka ko samu ko ke fe ola la val mesai ai le ngiu ai le popo vai le pe kala a ko ro avo sa fai pule sa fo ele ro kanga ka ro so fuanga ro kanga ka ro mangao Apa kala ko mai ko i kia fa mai le si va ko la ko fa mai au fai pura ko ngore fale ale ale alu fe fero le ko mai sami pu ngore sami fa ngok pe o menga wala i fa lango ke le o ko lo si voidea o ma fu nga sa ke do fa mai ka vai a so ia o lo great grandmother e mali o mariva su ko sanga e fai ka wara ko spa ia without classes Wera me fo ide ka penga le ko fa fo mori ka wi do ka vere so alo o afianga me o le suka o la firva ai o le koko mawalunga o kele ngai mai sa le mo ka ko ya soya ai sia o le artificial intelligence o le leanga la le o le lei un fai ko fai mka wi do ka vere so a lo ngale lei ya o me so ala to fo yan va ngale ne so no nail ta ta no fo le lotu tele no titilo ilunga YouTube mai si vang fo le o wai fai fe au le to la unga malkus paia wala un iPad a men ele sa pisingi sil na tu lang fo le pat o winga la tala le ta fai atu ina nei tele fa mo fo o la fa ngal benga le tu le AI mai ia le la unga a wale fa nga ina le ia le mafa fauna mai le tu ma le loto sa ilia ile tua a wase opu molela na fionga ne tua ta vai kai mo mo fu mo kolis o so sa o me fiafi e va ko ele mafkanga vai fi au e vai fi au va ia makoluku a vai fi au masangia o loka ikiaia ale o ko fa olo o vai koma o le loku pope e malo pa ke ko viu malo musa ia o le mekokis ia ko inga o lenge milo o sia kua ma fakau va ka poi ia ma oi foi esa siongi ia o kama kuore o kuspa ia ka vai anga umma fai kaure o kuspa ia kapungi ai pe ko lima foi fkari anga di meru kuspa ia sauro markala oi vai la manga pe ka wangi o kilo le kusingo la aru umio ngeme ka kusi ko inganga so anga sawa pe fo me le fa ngia pa ke mo sesi so ni anga mo fa mai o lo ka ma sai o sa man la anga fa me fa ka ngoro ngadua e se le manga ia e de se kiri ke wa le kusipa ia le pe pare api au sa le iPad ia nga pa for swing le olanga ka ko bo i per let's go with the flow ai go with the flow ma kwa le ko foi mai se ko foi mai i ka ale le uko ai ya me kaula ya i pe ko o kaula mo ka ko family time nice family time como foi o ka ko pe fora ka ikala o fai ka me ke ku ke fon ma o foi ia ku lo ke fon o ke me ke fon a fa ka wan benga ma ka kanya ke fon kan lo kali so di ku la fon o ver ka vale vai consequences ngari o fa de ko ngora ka ku fai mo ile o le fai ka ingala ka mai do artificial intelligence o ke fon o lo ngale lei
ia o lesi ia ina ka ko fenga ben le au fa ngaro ia pis fenga ka ngoro le vai o ke live ni mo fenga vai de me la mana la work ala drive so me le fa la vela e ko ma fo over kid so he's taking his own risk ia le ia la fa umanta bokala me ola se meta ona fai ina ia to fo ita to a inga Samoa basics po me ia na amata mai ia ele mfana vese ele connection po le fesota inga inga ole create kai mi ka ele ka off phone time facility lo is how fin kai nga vese me fali va ele van for umar fanga ka fanga ole si le pon ole drive le ka inga ia ke lo kai mi ka mai ke ka fa po long weekend ole roto rua it's a 3-hour drive ad wakul farkarier our kid le pounding le ko ya ku o ka elenga Polynesian spa time away from home ese foi nga environment ia apela create kami apia ia longo vinga ore ese la e market fo ora fai mai fa ko wolo fa saka ko wolo we fa kid fo ai akon fa create pela ia ka longo ku spa ia le singa me ia wa asuru furkasi ngai ke lo le mo lo furkasi vai ka vai ka el fa ko yo hol fa ko o inga mo ka ko o le poko fa mai ko yo ngo fa mai au le loi se vai le loi le e nga mi fa ye wa menga o le siringa fa si de se vai lunga le Facebook sinia o le singi o le ka spa o le se me fai me more mai read your Bible and pray. Simple lah. Lalu fai mai dia ubah ko fai tahu le tu supaya ko pun fai le kong. Boleh fai ka wo so esu ku supaya. Lah so le ko yo ku supaya la so oi lo ke ya anyway. Ya wala vai kala ka vai ka fe me ole. Fai ngau ka fai au be vai ngau me vo pepe lo mai. Mongo mai ngau ko. Ya. Kai na ko kai ta vai. Thank you sir. Maftela. Sunga soalo se tumo mal jara bokala me malesi moso oi. Neas for Raylan, who toys for low minute on toy on a tile only to la Eva Bunny, Fafi fell on tire.
Whawika o tai au Radio Samoa Spolima e matolu a mo. Tautua titi sao matua a o e tapena e te malanga i Samoa e whai lawana e aluma awelau SIM card. E apo maenga fo e whai ona ko ngeki ai la Wi-Fi data Samoa so kai mai ai ai ngai nei maso sa maenga no langi fifio wa sa mai sunga le pule titi sao yang na pepe tuna tana lene montana po kala le tai au na pepe faftai montana malo so i fomuri. Whawhelo e atu lau sunga hea hao ila nei tae au, whatalo whatafoi, pa anga le tātou pōkalame, ia, o mwhaiona mafuta mai, ia, tonu ia tele nā whaua whiawhia o tātou taunu mai le whaiunga le neva yaso, ia, ai si le whiawhia ranga nā ua, pena fo e malanga i Samoa. Ia, a fo i tā whaonga, ia, pe au fo i matiu te pe a whaiore, o tu angara nā, ia, ea matapo ingari o lau pō si lava yaso. So le manga ya mo ya ka ausut. E o ya baloro sifia me a maka di kai kai. Mala seki ka. E matoati nga tadi mai ya no malana au. O malata usanga ele malo le plus na ona malo la bana stona i sole wa pisi mala telefon. Ya, ele a fai na e patoai loa e mo illa to mela fai pe malo crusade la ta mo le pe. Sa le le sa no ia mo le. Ta po kala menenta ya, a pe fa mo mo. Ya, o le tatou se masani aspirate piona ia tatou fai longa tupe tai lima se la we lima mo New Zealand. Ya mata tatou fai longa tai lima se la we lima mo Australia. Tolu la ia tatou prices le mo we Samoa e lua New Zealand tasi Australia. Ia o le top up sa fapea ona fatino o seleni sa fapea ona lafo ile numero fitulua tasifava o fitulua tasifava o le sofa le star le account le ClickX o penyoasa mai Australia o wala na lima sela tala Australia mo sa mo ile top up na fatau online o email le star o Tasha Wilson @gmail.com sa la fole tapa pil fitu wa fato do lima fafitu ma wale lima sala tala New Zealand ya e fo ile seleni sa faunga le ClickX la fo ai ile numero fitu do lima ta station tolu fitu lima ta station tolu so fale le star ile account le ClickX o carita tautai le vau anu malo le lima sala tala New Zealand. Ia o isi whailonga peona iai, ia o lo whaasafua tu fo iai la tau sa whatau tapa malapo se leni Vanuatu tonga fiti ia whapena whipapu New Guinea. Ia o pamalo ate i la tau na whamieina nei aso, ia masalo la song fua, ia la atam whai atu fo tato ofisa sota i atu, ia ma whaitulanga masani te o lau mai o lau ID, e whamani ai, ia tulanga o lau entry, ia ai me se foi ia le lau account number fai ona transfer to lau se len ia pa fai elo tonu au kilan ia tell ma wai ia mo la to lo fo ia mlanga Samoa pe on ta wa sunga lau ia o lo tala to office de milene e lota e fa pe on ta puni ile tonu le fiafi ia fai ona ia wai me fai lau sim card pe fa pete mlanga ta au ia po le aso sa foi ia ona ile tala to office ile le weekend ya mo nisi fa talanga ya tato tautua masani na ya tato talo favata ya mi se fo ile tautua mata tato TL marketing ya fa so tai mele o lo tasi limon to lu fa o lo tasi limon to lu fa ya manuali ya tu lo ya so lo sumalewa ya pelo iPhone lava ya so pe audio le lo famalanga le o tato mtai fili lo te le lo fa la pepe mo ni foi fa ne ya so mo ni foi le weekend ya mo foi ka au malor ka au le weekend Yo, talo sia. Ja, le lei sei foi ya. Ja, pate. La fera le pole digital, le pepe tuna tale le maltato se io le foi tai fo. To mo le somos for lima eva todo amo. Ja, mo malte me fa mata fi foi fa mai le talo por clama ni foi tai fo. Sa mo na tu pele le ase fa ese masalang foi o le tau tamari lo fa fo ba ni tai au. E ma ni fa ya so ato malo ve fa le fi ngalo. Salvamos a minolo te pena mai mo tato tala fo
le ngana sa mo pe tala iva ia ona tu fo le taru fa salonga e le au fa salonga wal fa wino le tua ale radio Samoa ma proklame fia mai mo le taimi fa te tele lava le tunu ma wi lava ne aso awani ngalo po fe lava o e so inga ma matangi o langa nei e tu mau pe le lofa le tu e ma telo tu se fo ma tu wala tapai meni la wauna se fo ai manoia Yesue tau tai mai o va ile nei vasa vai ngata be a fai ai also le pea si atina fa pe oi ile fa en mawai le malu ila ku feeling I too tough feel suli ole manuia O te whaafeilua I atu I lau whaafonga anga I lenei fo I tai au, alo mai o Talala Radio Samoa.
Le fia le Minister o le Defence Force New Zealand, Judith Collins, i le ai o se tala saina. Ia na vaatetele e tolu o le militeri o lo iei nei le Tasman Sea, po o ngā sami o lo tua o iei New Zealand ma au se talia. Ta ue le Minister o le ua wha o ngai saina lana ia tatau, i lalo maali e ngā malo au whaatasi, le e mawhai e ona whea luai i o ngā sami. O se ua i taimi wa au mai ai fo i saina na vaatau i le tūlangi le nei saute, mai reporti le ABC i la vai aso tāluai, o la ua nga i mai i sa e o Sydney i au se talia. Fai mai Collins, ona o lea ele i fai mai saina po o lana amapasa foi i le mafua anga o leo mai o ana vaa nei, to e le i loa ana fuafuanga o iai leanga i luma, o leo lo o faawa wai peona mata i tue New Zealand, fa apea au se talia. O leo mai ai o vaa nei o ngā sami tua o ia New Zealand ma au se talia au noa ma se tala na mua i fai lo mai e saina o se fainga, e ui e le solitu la fono pitai e tatau peona mata i tu. Ai inisi o tangata so e su e talitonu, o se ngā ioinga e whaailo mai ai le malo si anga o loo umi e saina. E le o iloa le Minister ia Collins po o vaa nei e yeini malo si anga whaaniu kilia pau o lea e mata utia malo si anga. Wa toi maua le awa noe no foile le itala vau se fulu valu tau sanga i usila le ana whaatonu le immigration o le ati poti ona e overstaya. O le mata upu le nei na o lava i lunga i le Minister langolango le immigration ma o le ana toi ngalue ai Chris Pink. A sunga fuol vai asola nei, sa tatawa no ese tuai Damon ku maama lona tina e tusa matusi ti poti, leana au mai le immigration in New Zealand. Ma fua lea ono leana soifua mai ku mai le ono masina mulimuliane le taimi, wa sui e le tula fono ma o lona winga, o lea lava na overstaya mai lava i le taimi na soifua mai ai. Tula fono le nei e soifua mai wa pasi ai whaato a nga va ale tamaititi avanoa siti seni pe a fai. O lea e siti seni New Zealand pe anga vaa mātua i avanoa siti seni pe tai, e soifua mai ku maolo overstaya uma fo i ona mātua. E le faule telo mata upu wha pene e wha o atu Minister, mō wha ai unga. Mai le mai ai o ilo ilonga i le ngata o toe maua le avanoa mō ku mā, a o lea fo i o le avanoa ua nofo mawai. A o toe nofo i le talavau i New Zealand e le o yeise suinga mō ona mātua. Ma ona e le o yeise visa e mawhai e ona toe no nofo i New Zealand o lona winga, o le ati poti pea. Ai fai mai le fai pula le Green Ricardo Menendez March, o loo tu ma losi pea mo le a inga, ma o le a whaawa u peo na whinau ina ia no nofo whaatasi. Fai ta wafe tupe whaalu o Carterton i le masina, ona o whaavivili ngā pau nei e whaalea ngai a wala. Le fia fiel pule nu ia Ron Mark ma fai mai, o le alawa e whaatupula ia whainga whaasolitu la fono nei Carterton, ma e whaati ngā ulu tele ngā luenga whaamamama a wala whaalelei, le o lo fai e yaso ngā fuata i tasi. E le ngata o le alu o le taimi o le au fai ngā luenga, a o tupe alu. Wha amautino mai ei fo i le sui o le pule ngā nuu, o le alava e whai ma reporti a ngā i leo leo wha avivili ngā pa o ta avale nei Carterton mō wha amaunga. Ta liu mai le tū la fono, wa whai mai le Minister ia Mark Mitchell, wa ta tau ana toi wha amalo sia ma olona mana onga, ia pāsia le tausanga nei le tū la fono, le e mawai e leo leo le malo si anga e mawhai e ona whao wha amalo si e se mai ta avale nei e wha o ngai wha avivili ngā pau i lunga o awala. O nisi o no fuanga lo whai e wha avivili ngā pau nei, e lata i no fuanga lo i eita ngata mātutua, ma e le ngata e whai ngatau na maua mai ni ata e whai mamoli mau, ai e le ma whai fo i e tua a mātutua nei o na tau fia whainga nei a tupulanga talavou. Ta pena le malanga le pale mea Christopher Luxon e alu i Vietnam i le vai asa fou. Malanga lo na lua le nei al pale mea le nei tau sanga, ma o le au whaatasi ma wha au lua pisinisi a o ave le tau lai i le tamau a ingo le atunu. O Vietnam o leo lo alu pe i luma lona tamau a inga i saute i sasae o Asia. Ma o se tasi o tunu usawa sawa le a ngai i luma. O fe whaatawa inga fo i le vau New Zealand ma Vietnam, o le ufa amawina le alu i lunga i le wha se fulu pasene. I totono le 5 tausanga walu ma o se maketi tele mua unga whaavau malo. Mea ai, whaapele maketi mo ava malosi. O le malanga le nei na yei fuafua ngai mua feiloa i Malberesitenio Indonesia a ele i alu Luxon i Vietnam peitai wa le ava noa mai le Beresitenio Indonesia. Matala muli a o whaawa u bea so enga i le whaalawelawe na la vea ma mafuli e le waalele le delta i ka nata i le vaiaso nei. O le ua fo mai le ta i tolu se fulu wafe ta la muta ngata o pasese. Ma losi tele le aisa to ulu le malai waalele i Toronto Pearson le mafu anga ma e whaafetaia e le aise soifua na maumawai.
O le alava lo taatia le tino o le vaale nei le Delta i lunga le awalo vaalele po le runway. Ma a o whaiai pia so enga maasani a pūlenga e ngafa ma lea au nanga. Wa whai mai le Delta o le aia tutongi mai le tolu se fulu wafe tāla i le tangata. Ma e lea a fia i lea mea lo fatupe a ia tatau o le tangata lava ia. O tangata fo i luas fi malitasi o le pasese na avel falamai. E o mai le taimina au mai e reporti o lea wato e te a umai tua le lua se fulu i lato e tu sa matala mai le kamu pani vaalele. E se mai mea lo fatupe le Delta o le a fo i o lo ngā lulu e nei e tu inatu ato le pasese lea na ave e se saunga le mu mai le vaa. Whai wa toi tala la Radio Samoa. Manuia le tala. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited ile o Varselau fitu whawha lua lua fitu. O Varselau fitu whawha lua lua fitu. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana I o mātua. O te bala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whamatalanga I mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le whasosoani mo se whamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e le ai fo I se totongi. Wala au loa le Healthline I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Talofa o au waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta leino fo I mo le waina o lo mauta, fal sam fatwhai ngā luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Wal au mai lo waleni o le amos electrical I le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Jalo whanawha o tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mō whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Oa te lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o Varselau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau ono lua lua valo fitu tasi. Radio Samoa. Taslima I watolu amo. Yanga I merce, como fai aquilo se, é que le cai cai, falo mai la, milo mai yo, milo mai yo, cope la apo, cope la apo. Milo mai oh, milo mai oh, fakali. Say awa eke hype na le o kau kiki ama ngai allow her. Waso mai ama like a fear blur. Kasi lua kolu falima, keba ai kula vaya oe eke vinga. Vai ma inge ile api fallinga, ke mawa ungange ile fikulima. Ai ula vale la shora mai ika, patau fai aku foi tonsa. Milo mai oh. Milo mai yo, cope la apo, cope la apo. Oh, hey, lo mai lo, fia pei, oh te a umakua, oh te a umakua. Oh, hey, lo mai lo,
kope mai. Lapo, lapo, lapo. Oise, 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 oise. Limai lunga. Alese ki ia lima oi lalo. Fua fulele mai lau milo. I ole maa ua pai le ala. Fa ai e kuya ki oi malasa. Ngale oso ai lo fa. Ele fa pinga le vai ngole mea. Slowly I should lava e o. Kosi a kinga mea ngai le ofikawi. Kuunge ilo ngai le ofikawi. Fa amule mole ale ofi. Awale fashia sumeli dori. Le aunga. Sao ai lo Jessica. Ikinga aise ono umangebe. Milo mai o. Milo mai o. Kope la apo. Kope la apo. Po lo mai lo fia pei o. O te a umakua. O te a umakua. Po lo mai lo fia pei o. Oi say oi. Fia pei a o se awaya. Kiki a manga ya love her. I was on my amalaka fia blur. Silua kolu falima. Keba aie kulava ya oe e ke vinga. Vai ma inge ile api folinga. Ki mawa unga nge ile fikulima. Ae ula vale la shora mai ika. Patau fai aku fai don't sava aie kuya ki oi malausa. Ngale oso aie lo fa. Ele fa pinga le vai ngole mea. Slowly I should lava eo. Kosi a kinga mea ngai le ofikawi. Kuunge ilo ngai le ofikawi. Fa amule mole ale ofi. Awale fashia sumeli dori. Le aunga. Sao ai lo Jessica. Ikinga aise ono umangebe. Milo mai o. Milo mai o. Kope la apo. Kope la apo. Milo mai o. Milo mai o. Fakali. Se awa eke hat na le o kawi. Ya, te bela wate lewa se mai le sumal family do tene le Julai vai lunga tau tau na unanga si funga video samo stima tolo amo tatu pokala me fanga solo nei foi teme le tai au lunga tatu tau tua pe ona yai le na wa mai atu le unanga tau tua fatua salvama semino tatu tale vai fanua sona fa poponga por to fa salawina ile le yas flaile ya mali to lunga foi le tau tua fatua salvama tatu nei vai yaso nganga fifia foi lewa mai atu tau tua mala unanga pokala me malua le tai au pe ona tautuai ia le sunga le au ia tawai meni mal tatu tawalunga le tatu tautua mo tātou. Le lei se emalpo kalame fifia mai ia o le amwhai ona whaasuatu ia te oi matawalungai po kalame mo leiva yaso i le tautua mo le malo le tatu wa tunu ai whaftai le lii. O lo maupele malosi mo le o le malo le tatu wa tunu o wa tuto mga luenga pe ona whianga iai. Vi ia lava le atua ilo na alofa mo lo nanga lei ai maisi o lana puipuinga ma le tausinga i luto se fua maso tatu wola. Pe lava na watu sina tātou wa whailoa le tai au, o le mwhainu whatau nuina le tātou pokalame o mawhauwhaunga le asfalaile, patasi ai ma le sunga le lipula le tātou motonga, ona o nisi o tuatuangia whafosei le tai au nei, ua le mawhai ai on whatau nuina le tātou pokalame o le atale na whauwhanga le asfalaile. E le whamoimoa le ato se e mali pokalame tātou, si teime o muamua, ala mwhai na whaasoa ati ai. Ia mau whaisina ata mo tātou i le asfalaile ma le asfalaile o le vanga tau ale na, ia maua le ata mo tātou ia e tawalungai a ngā luenga le vaiaso. Pei tai o le ua sumai ma mai le awhianga le malu se mostiti ia e whauau tātou pakalame ia ma tātou tatanoa le leita e au i tātou tala i tālonga leua tāpena atu iai ia le whainga le vaiaso la tau o le tāua o nei vaenga o la mwhaina o lo tititila tu whaisi tele o tātou tālonga la alu iatu iai tātou le whainga le vaiaso ia ai mai se ia oni talonga fo ilia male fusuanga la uli to se pakalo ti tau ti la tu pe ia la le mfa ia fatanu wina on o tulanga lo ia ia la na tamala le na tapena ta alo e fusuma to se paka po la uli to se paka ile fa ingolo yaso ai mala ia la tatu tali watu se tatu tali talonga ile ta nei le fa se mai le fianga le malu se mo city mo tatu nei ta tala fa le malu se fo manuia ile ta fo le tatu mafutai se fo la le
O talo fatu, ilau tō fatu e tia, me se fwoi whawhau anga si o tātou atunu, ia, mō mea tātou whasan launga le nei tai au, vi ia le alofa ma le anga le leo le atua, tia, tai tai mai lau soifua, me se fwoi le soifua ma le ola, ia si o tātou atunu, ia le ngata fwoi lea, le au whai ngā ruenga, o lo whapena ona tautua ina si o tātou atunu, i le aso ma le aso. Ia, mālo le soifua, mālo langi ma tai nane, te tapua inga ma le nofa te talo, le au whai ngā ruenga pa ia le atua, so se fata whai taulanga. Alo se vote tia, o kere o iloa kere po o le seinga nga maka o kia kere o le seisu. E malu le ia sisi sei e kusa mar seila. Ai a ko fo dunga le makiki e ko kere kanga ka langa a falka o fonga dunga le makiki seila. Ka ilo ia ipe va ven kaudia langa ka unka. Ya ve kauia kaudia ko fa uma nga kongia. Pe a fo ni wangari kongi. Dei le malu nga umango kongi wa kongi ka. Maia, ke va longo wo. Malo lo sia de ofenga ruenga. Ia. Manu. Ia. Tugale au. Tugale pasta. Le se le malos. Kwa malos. Eu ikulang. Al mele ye le malos fa winga e. Ka ingu ka ilua ka kolu fala au le ka ifai kula. Ole umanga ai ingu fala. Ase kala yer se rengi. Pero ngai ko kau ma yer ka. E kau ko ai e ro ngare me ia vidi mai be mga mi se dengi ware ai fi fa ngara ka ai yoi alanga ole me nga to ole me nana tau su ai oil ni va yaso tato nga luenga fo ile ina i mfai ona fa to ia tu se form fa to ile long ia ai pe ta io fa ta ile i wata filo tao nei wa fa ila ma du ta ia ile fa lawa toast ole toast mo ripti io ina no lo ai pa wanga le me nga Era isso que o pessoal usa. Eu, agora cá para cá para masangia. Eu não foi eu ali. Ele fa mutala, ele fa mutala ina. Ia. Ele fa le fa tu ele, makaukia. Kaukia. Ale isso que o ele fa que ele fa de ko. Kusanga uloanga le leo so selingi la kiangir kaya. Ngale toast maliki fa pe kalo. Ele rol fa mo male. Pero pequeno nei ko. Ia. Ngoluanga ia lang o me aiskanga kal ko fengal wenga de o. Kero mele leire ba veusu ngar wenga. Asa ware o ia pure ire un pouco. Kitchen de mo. Wa mele ko busa ise falai u ba ko gale o mai ko nga yo nga me. Ia la kama o nga we de. Wa kalo fa ngai ka. Ke lo ko ma ku nga ri se o ri sa mo nga ma fengal wenga si fale painga. E o ku kanga ka lengi lunch. Na wari inga ko rua. Ai akula kam aora nga kala break. O lolo kam ai me ai nga inkia. Ai nga omit ai ku kale la inkia wa feu. Aora nga kula inkia ku e ai. So kwale ai mangi fasi povi po ngi fasi mo ko kongola ko me ai wa awa ai ko ruan. Yo lo ngala la kala mo bang ai va feu so la kwa ai. Ai do oyonga. Falai. De kerola de fasa onga o kala nga fa ko ngi. Wa ia me ai nga kanku ida isa. Iyon. Wawaya me ay garungi beas. Awai menga lei ngade la kwa ku aisa. Maka kire maro ngoi lunga wai. Usalo wai kala mo me kau me ai fanga lo fale mai. Me baleni. Kasiale pusa isa ek umai me ai mai. Yo, de ai. O me ai la fenga duenga, me ai mai. Ese pues ahí se cueve me ahí más. Ese pues ahí se cueve me ahí lo pegar venga. Wa musua oi ka mai nga imi do mo. Dole, tia. Ese fie fue el grupo calame, vuele más si de la ngana. Dole. Tia mo ko i ko pulo la ko fa de fa Ide makainga o rea foi ke vai na le kele o ko nga so. Ia. Ia ka ke dei lo e si mo nga ia pa wa nga le ka ke lo o le nga pa ia. Ia. O le nga pa ia le tua. Le alo nga pa ia. Ta o le nga le li e so so ni foi le tangata o le mamun multa ito e mai tangata ila to ai nga mele o ia. Ma ia ke so. Ia le tau foi na ipo kala me ama to mo lito sanga nga e so so ni na yo tatu tangata me se tatu fa nau. Ia mata ua na fana faf. Vai la le tau. Ia. Wale la voi nga kai vai voi de nga fa nga voi
Ia ku sa mako. Ia o sai kai dau kilang ku panga. Ia wa fe kau ia wa le mamau le menga ga fa mai nga ia ma le fa mai. Usun. Ya, maro wa kai se iro a kakalangongi. Ai vigi mengi kakalango. Ese fa ese de fa oso, we de malo si lo kingo que fie vai aqui a oi. Ese de o forca ko ku fa mai aqui la gire. Vai com fa um coco, esse vai fie. E va eu aqui la gire. Que minga ele no ka o si pela sa fa fotia. Oh, dei loa ka o si pela sa dei ro pe o fa foka o. Ya, ya we. Lo ngala kala fa le ma ngai or ka ngalo fa mai aqui lang. Que le lopo i fa mai fa ngi fo por. Wa le aga fa mai ya panga mari yo pu fa valu mai foi, maluku. Ele le banga ke mai ku langa e fa yo ka ko ngai o lo. Por me wa. Ero e la ka maluku. O professor. Boyo. O professor ma ko ka ro ngai e la loita ni. Boyo. Ai, le ma ko so o male a ka le si ale si fa fi au am tale vai ma pekina. Le fa fe ngai le fa ka sa taniren tantini ja fa ma ko so wa ma ko ka le si ma ko kalvo ai nga ma professor ka malo sol e ma ka ki fa lo ila ma wa le professor ho le ma mo fa longa ho le fiu su ke mingi sol o me ma vai tam fai Pawan me ole pipi ole pingi ole ar ko nga pingi ia pingi o ku spasia asiengi le va ngai ruku ia o fe kau ia ale ya si yengi Kusala o professor Camaro. Ede haira se ko la kalaka ye. Professor ngangana. Ola ea. Yo. Ole longa ngara wa makwa i olonga ngara mo longa ka fai longa luku fai longa oi foi. O fai nga Ya, la ngo fai nga e pole o ki a kongo mako ka si esele. Ya nga malu vo le mo le fai le mu nga mi. Ya. Mo fe kau ya mar si do do. Kau ya mal silo ula fa ya. Ya, kau ka kalonga. Kau ka kalonga. Wa eui anga lenga fai mai ala wari ia ele i mo se salto ala kalo. Ka ke oi kalonga lang o la ve fua. O la ve fua. Ni de ma fai ku ila lo langa Paulo kapkengi ngumla kasi de ke ko fiku mar suli. Ai o mar kai mingi wa lakki fa nga mar ki ngala ve lu mar se Minga ya buka ko de ko kalau ngoi nga kai mi ngor ke le for swing away ska ko au ni kai iya ya ai nga kai mi ya ile kinganga le yo ngi me mo ya ai ka mo fai ya ya le ya wa sa ala kala mo ngi ani ti so ya dei ma se singang o se sele iya sa mua ya la kaya nga ba sa mua ke ulo kafi o so mo le vali be la ke de ngi po malmalanga ngi me vali ya po le ale po la se va ngi usila po la se ngo sa mo se pe ka ke ma fa pe nga ke minga pe ave lo ka va mo veli ora kupe mo ia ai sa le ya so ka ma fa o le nga ka ko le ngi se kafi o so no se vali ke minga ka kere yo so fu ala ola le makuanga ai ala kimi a makanga e punga lunga le vale ala so la ngonga ingo e ki vale fa kwai foi ola mo lunga le vale ole malanga ma di singa o ila lokonga le mele le tuala ma di singa ave la lokonga kai mo nga ala ke a onga ke minga ala ke a onga le ki e trophy que minga lo que tax me que sidi me la lo y la centuria naia ten Ngala yo ke mo ia masawa ke ko fiko sa mo ma ola la so lango nga ke minga wa e punga le vali le wa kaulo manga o makauka wa so le mo e le lo ko popole pole ari ke e wa le kwa ke ya alfe o i me ke ngel va ali ya kami nga ke a finga ruengan ka kai lungo i va ali pe ale ele o finga ruengan ka kai lungo ya ale e fo la ka vai ya se ya du da mo lungo le e wo
makaukia. Manga ia. Ko sala umi ola wa onga ngal ka finga ole nga ya udunga sfurudua o ka longa ai ngum ka upu a. De ai tia. Wanga o fa kasia le kalo. Ya o fa kasia le haonga ma le kalonga ke minga. E wa ele mo fainga nga fo nga ya onga sencho pe ale le da wa onga. Ia. Ka wanga dua le kalonga ma le onga. Ol me fainga nga le wa ngalua. Ayo ngalu yang kusanga nga aku kau sanga mua. Kuli le kau sanga ngalua. Iya, ole ke pas. Ia ko fa e fo kalu fainga yung maku. Iya, me ale ko ngare de fa kau de kupe me le ba ngo ya le anga me ava ko kero fa kau ngalu ya. Ia me ai. Ia lunch me ai de pule, sui pule. Pa ya anga E over like kau me ki ke mole ia fa kau. Asa ko mang alofa. Ia, ko ya ku se mo wi ya 10 ya 11. Yo wa nga skip dia 11 ngalu e 11. Awe ko ku. Vale fa, ia wa me manga ia yo nga pe fa nga li piki ku sa pera we ko ingala o nga ala me si dira nga u nga. Iga ko inga ia la ya o nga. Ia wala wadi yo o kengeki so filau. Laki wale la kapia kopi lau. Ya. Yo, kokele. Wala kalolo. Wala ki wale la kapia kalolo nga umienga. Wala ki ala le fo. Ole le ko ka alunga ko wawo nga senga molu nga se mangu o ko e anga fa pe fa maka upu nga kai lalu ya nai. Ya longa wingo le vang fa mau manga. So de tia, amang ko fo ya o fa ya ko ki mo fa. Ele ma fai nga fo nga e a onga. Fa wa la wa nga pe ale le lau. Lau me yo ka upu. Ya, fa kanga me ama ko yo ka longa. Ya ko yo mai. Ya, fai le a onga. E wa por ale umiro ka sawa. Lunga le va sfuru. I va sfuru makala ngam. Vai ka minga ele me ka magi popoko. Vai ka minga ka magi popoko ai lunga le ia e lunga le e vasenga lunga ia se vanga ka magi vanga fifi ka longa I o ko ia o makalonga yo mai fer ko ka vanga e Ede ba ba ya o ese Aqui on me nga le ko sa wingi o sa wingi o mo lo skolsipi lo skolsipi le o yo fa pe ke o maro ngi ya wala o lo ya ka longa vo ya wa lo ku lo la wa o nga ai wa lo ma yo o lo wa dela ke mana ya fa ngai no ava no fo ile mo nei fa nau ya wa na ba ke mi ya wa ngai le skipping ye ke ri do ngai va ma nyusi ya ai ma wa va vele va ve ma wa kala pu wa sa u ta se ta le jalo ko balde va yaso ai ta te ta longa ala sa tu tiro ta longa fa ngor va yaso ta tu nei mar sorry ile super makau ki sorry Che fai makau ko ngora ko foi asi makuai kalau ngale ku se de sumle hurricane sorry va ai le swing mai al saul crusaders que le ai kan ko pero skamale will jordan ne ko uma ka usanga nen kengi ericano ale pe o singa swing ke or Tasman Highlanders sol ia si kalau ngai pe ya ka va ya ko mena ka o le falso furmingu ke e falso furmingu ke de po I malo ya oi sol ia marcalo ngole le Fiji chua mane male Brumbies ma ia fo o sko vo ya o markai ia me se la ka ko ka ngole ale Chiefs male Blues ia pe o si de o ko ka ngole ngam pe ko was a final last year ya ma ke ko nga ka ngole wa o le Blues ia o up front o le ale the physicality le mai ping ye rumal fo week pe la mo fainga counter mai le Chiefs foi ne we pe o ngangal ia Malaysia me ma los els kalamu le Chiefs ale leia set pieces foi ia makauki mo na male Western Force oi so ka yo ka lofa se ngai kamol mon ia ese
ia mea leo nga ia banga ia kalo yo nga mo do school si ko mo na lam ka over pe ia se ki ka ko le chau ako kusa mo Western Force ia ia ufa pe la malo ia so ia Mesilia. Okay lo nga kele al swinga sole le. Ya mana. Sa skills male understanding ka meki. Le wat kai ingas kamo arisa vea. Ya. Me swinga kako ka meki al mam sa mole ye. Ya. Is ka Jonathan Tomatini. Ya Mesilia le sa ongo. O is ka meki wo le miracle. Fai langi. Ya nga fai langi. Makau kia le alo ka mikison. Ai karosia inga ia alo i pea mai mo le malosi au ngi la vea. Ai nga kwa kalo ai malo le mona. Io, e pe alta sile au le wa le malua tu li ta ia le e tangata mata le temini. Malau tapo au le mona. Ina ua to tele la tu amisel to o se e mai le sunga ia Addis Ababa. Ia. E pe tu langa le na wa vea sa o le sunga ia Addis Ababa ia ua dengan tahu fato sina main ni so tamta ya va per hu lifie lunga male marka alo kamikia yo mona al metal sia ya wana i por me mo ngalo fa kasi ngi fa mo fa kasi singi kamar dengan wenga vo ile ina ia por me ia fa sole le ngal wenga il kemio ka long ai o va ai so le mo kwa makauki le skoale nga sko mo le si skoale le afoi ala Western Force. Denga break me pe yaole. Mai skala mu le le oiso. Pe ko fa ka nga misi. A fuala ile malu ta longa le la faine. O ta longa le la faine le ata tu tilo fo ile le ta longa le vao Crusader mal Chiefs. Ta longa na le tau va ia tu ile ta ole. Il fa ngol va yaso. Mantuala le wa tu sa uma ya Chiefs mal Crusader le ta alo le vai sol nei sa na nei la ele lima ke ele fiku ya mas ole man mona mal rate so avo man kole rates lenga pai last week na sen kengi ya ole me ole tap in binan leo le mona wa alanga first game len ale rates ya wala fa yo la tomala ka mai fiki ke le la kumala ala sa tilo talo ngale Chiefs mar kusede o au ya do le wa vai fo ile mana isa mana ia le talonga sa fa ngol vai so te atu nei la sa tilo ye sila le awal le Chiefs lenga piki mo le kalonga le Blues last week le version 10 nei ai ku uma kama sa le Chiefs ya ku buli le foi le ngole ma fo le coach mai ga foi ko nga ma fo le foi la ne au de kalonga ngi e foi le au Black Sea le o mo ia voi le fika ele ko ele impact foi la ko ia fa le kalong tu sedas ele swinga mai last year le voi ke mingi mas sia le foi le pe ko vai ko o la ko ka almasa sa fai wolipa ia pe ngo vai ko ia ke le swinga pe a ko la ko skamo bio chode na ko esa por me ia upfront alu ale Chiefs lunga le foi le counter lunga le numero fo week tengo fia me mo ngi na ko polo ile line out fua ia ile malo le nei taiao ile tatu titilo Crusaders o tolu le Rua Lima Hurricanes o le Chiefs Rua Lima full fa ai na malo i falling mai o la e faisi tele ai na malo ai e a wi e Rua mai la talonga sa ye lava yaso ia o se tulang o se talonga fenga ta fo ile wa le la fina ula wa le te tasi malo esa le te tasi malo ia le fo e to a match season e man ko le okay me ayo kuli ale malo le awi kuli malo le awi de nga ko le kele points mali kamu fai e home quarter final e fai le quarter final i ile la ko home ground ia pe o meia le ku ke mingi pe fa inga pat como fai ya malo mana ia e o ye sta ta longa ta pe mai o le te lo la mo ana tona sa ili se la tu malo mon le vayaso Hurricanes mafiti lewa ele ni la mon malo Highlanders ma Blues ele fun la man ala sa o la ba ile awar ka ko Blues wa le awa pisa mo ye swinga
le wele swinga la tutu le foi le awa le blues pe sa o le wa to me mai so tutu le valu o pali le wo se atu le fitu la wa ia ile ono pe o vaenga o il swinga ala sa tutu le ile fa ngod le ta ni va ya so ta longa blues man ko voyo so tutu le sa tele ala na sao le sao de la to au last year ele inventa alo last week ona pe se la vea ele sa fa long vai fai tau wa tu lungo e foi le lungo le media ai tele le swing a Michelle combination le so tutu ma Dalton ia ai que long au que le so la wa le mai la uringa last week foi countai wa ele fai mo fi ole fai ia foi I Dunedin ka longa le. Ole si le voila ka alo Highlanders last week. Oh, se mo ka kia ho. Ia. Mana ia tulanga la i ta longa fa ngol yaso. Le foi tapena mo le tatu te to fitu foi le Vancouver. Ta sina ta msanga le lo fa nga sol ta fitu mo le mtanga ni tu sanga. O lono winga. E te le se vanola mai moai ma si le tatu watu. Ai mai sel supale lo tu mata. Le supale o tu mata ilanga lua wa ila tunu ile telo au de leide wanga mai o le toa tele lava tangata le malu o le au tatu watunu o le pe wori lifa la tu tapo ingal moana wori lifa la tu tapo ingal moana le temi nei lono winga o le a tele fo ise lango o tatu watunu umatanta Pasifika ia mo tatu o moana le nei tau sanga ia a o fanga solo tatu tau sanga lo supa o la sau ya e mana yo ai o ta chakro e man tu fo o lo ia fa longo ile au le mo na ina o to afa fo ile o fa to afa u mai e fe so sani le mo tatu au vile man sa mo ma le au ali kalitahi le tonga e pa wale me na tatu sia e wa ya ke le inka me ka ko man sa mo ya a me fo fa so le au tonga ia e pio le menga wo di fai le tapo inga ne tatu tanga ten mona ia ono o le sui au le develop ngai ka ko ka miki fa masangi runga le level le fa masangi runga le international level ia Malaysia mele o le se mai o arisa ve I le au le mona e pio di singa swinga na yo tanga fai ma fa tata inga le totele ia lo wa va foi le wa le na numela sfuma lua mai ia le alo le sunga ia lalo milo ia fa maoni lalo milo ia se te swisa man sa mo sa manager tato au tato fitu sa tato man sa mo tau sanga tele ia fa tai le ia lo le tunu o la tu mau pelon tamu fai e to vai lalo milo sa I le Chiefs le vana I le Chiefs ia lalo milo ia alme le lei the second to center ya mau ale ba no on termine ia mo try fai fa le o le fa tamala mana yo te lolo fa sio tu tuangi lo ina I fontanga ngalu ngalo yai to lungal ta pakalame fisili mai ni sio ta pa anga me sele malo tatu watunu la si tu langa lo yai ia la tali ia Wallace I le na yo foi ta penanga mo letu sang pe wa misia fo Wallace e la ta po ia le Chiefs yo faftaya la so longa le rehab il termine fa na recovery mo me ai tu la fonole al forma imale ta penanga ia o mai termine lo tele po afeto to ya foi ia to amate to talo ia la wa mo fai ta tonga wa le wa le fava ia so le la lima va ia so tan man fai le ta tonga mana ia time no fa talo o le pel tulanga na wa vai fu il tatu wa tunu ma le tapo il Chiefs ma tatu uma ia wa le vai fu le tatu il malai ona onisio o vai ngolo anga iai ia wa lava le sa ilingo le malos ia le lei al mesilim taua o le vave o ngai o inga I nei vai taimi pe ona tafa so fu ma talo tulanga swingo talonga na la ve alta mai titi avelo I momo e vai fo ma I mameo e le pel to vai taimi na la uma so ar kaula se Samoa fo ko le ponga ivi ia pe aqui rola tia ai o mai ele le vai isi isi da ve ai ngo fo asio ka kinga ia ma wa la ko inga ia ka ke la me wo e kuma lo ka vai fe mai se mo kwai ai ri ro kwa kinga
pa me lo ki ke kua ye voi de ia fo po ia ma pe ai le ia ngas ia ke mingi ia langa wo kula fo wo ia ale wo rugby ma langa lo professor kalo ia ka wi langa ba ai fa le ka miki ia langa ke no le be ai sa wa le na ma wo fa pe na la na o lo la ve mo ta tu ta longa na va to i o fa le ma ia pe le ma la ma le ngidis ia le na fa to fo ma ia te fa ta fa e fa o ia le pa o fo ma nga le ma la ma le ngidis ai va ko le nga le vai ka kala no ko le nga le vai so le ayo o kala ka fa lo fa me nga fa ya ko ke mi nga la ve ai fa me fa ya ko ke a foi ke fa ka fa se fa ilo vai fa ko nga kala ya e fa me fa ko fa o ia la nga fa ya ko le fo ma ia o ke fa ka fa o lo vai ia e fa o fa pe o le fo ngolo ko e fa pe fo ma ia ke ngau ia le ai ia wai ya ke mi fa pe nga pe ke ke pe fa ngau ia ai ri ngau ka vai nga le ia nga fa ngangu ko al fo ma ia pe ka le mama la ma fo ma e pe se sai nga le ai o le a ele ai le fo Allah la tadi kwa musu ai fa ku nga o le fa tai so ma le ia tulanga la fa so fo tulanga pe ona ia ma se fo le manino le va nga pe ona ita tu talonga le nei tai au ma ta pe nga fa ngol va yaso ia ma la tola ata ma se la mata tau fa ista po kala me fo ile mo le am tanga le songa fua ia wa le fa nga so longa o ta tu talonga o te lo o lo sunga fa ta eva no pol te o sfuru ia la tam foi mo staff so ta ingal na te mia wale tatu atu no uma ia ma sa o sila fa ya onga fa ale kapiteni fa le tamatalo wa va ke lo puro lenga e ia fa ya onga fa kapikengi ia fa tamatalo ia ma le lipiki fa le onga i me tau talonga ia e ta ua le o lo fa so mo le malo tatu atu fa tai mo lo fa so ni tai mi sile yo se coupe ia la me ia va tai tia va tai la va mo le mano io le ai mo le mano wa au e po le ar ke lo le me fai e ke vidi mai lo ke lo kali lo malo ke fo kai nge ke wa ma la ye lo ko fa tia ma lo va tai mo va fo al tatu tu fe lo este mi ruma lo fa lo va tai le malu fa tai no la wa ya tu to fa ngaluanga se ki lo suma wala fo tanga fa le internet ia ai fa kai fo ya lo sa mal fa na ia wa ke le nga va wa o yai ma nga ye ke le mo fa ngar ku space tina la inga fer wa ye alo fa o kala ya lu ku fa ngar ku space resia o kala ya lu ku ba yo ere ngia kala ai so e ke si le fiela yo ko e so na coffee vai fi au lo mo yo ma ka o ki tone wa so so e wan ko re va ha so so si ma ka kale si au ke fa ku ia pangamari ia kikiro sa o lumane ia kikiro sa o lumane ida foi fa bokong au ke o kiro e ko ia mai al fi au le sapo ala nga afa pe finga ka nga la ngole mo ingi que no le apple kamera la unga mo e pulo maka o le ingi se la uroko vai dar cara ka waso o ele tia cara ka e o ko pula ko le ai mai claro sei qua ala ju aquí se ka ia mai mal pula la kau kiel me lo kamo panga va fikai foi fautua tinai ate tunga tai tunga tai yo wa la oria lukuma kai kunga yem fainga ale ngai tina wo le fautua ye wa ngika sia foi yo pe ia ele popole mai ya au faukua ye pe ma ko felo ila sa ai vai le melo wa vai le mele ele ango le ango kinganga va ia ko fa se ku vai de ko yo o panga ia mai unga ia luku eni vai vai fala ia vai ga ai mela le ngai kinga
lo fai ngai kinga so ka pia le mea si dia le ka pe kai ai au va ai le wori ngo pa pe so le se fai fa le ia ko winga se ngale malo lo sia vale ole ko so le ngale lo sia ole ko ai vai la ala un ngo mangi lo ko mo panga mari lu ngone ai wa ko be o va sorry unga la ko ki nga inga kai unga fo lima lai ya wore vai nga wa makanga pe faru eku tai mal tapo alo batu malu fe con verso ya okay uso alo bat ya le jai boa le fe nga le balu se stage bal tato po kala me jai bal jayao pe ona fa fonga ba ele tato wa tinu ilunga tato tubla udanga si fonga radio samo tasini mai tolu amo ya le ua va tunisio nei vai ngo tatu tali talonga ina ua to se follow male 5 minuto na tale o leitu la se follow fai tawina le upole poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa I taimi o mafatianga ma whaanonoanga ona ole maliu mana tua linga fusi and Sons malana au nanga ole a wha ma avenga atu mo oe male a inga Vala au ile telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Ole finangalo le tupu o vaita ia ile ao le li. Na te liliwina I mea uma wa ia finangalo iai. O ala umol tangata e tonu ia I lona lava manatu a o le li na te fuatia loto. Ia whaia lea meo tonu ma le whamasinonga. E sili ona lei o lea I le li I taulanga. O matawhasia sia ma le loto fefete. O le la mepa fo ia ea meo leanga. O le ngasala lea. O mawhauwhaunga o e whilinga I ngaruenga. Na o le mau me hi uiai. A o mawhauwhaunga o e whatalise umalawa. E uai na o le mativa. O le whaupenga o loa ua maua I le laurau whaiva pepelo. O le mea whaatawa alea ua whaata ape beina I lato o sa ili le oti. O le sa wā o ea mio le angai ave se ai lato. A wā o lato le mawhawhai o na whai o le whamsinonga. E whaapio pio mau I ese le ala o tangata. A o le walelei e tonu lana ngaruenga. Le lei o na nofo le tumutumu I lunga o le whale. A le anga o na nofo ma le whawhine whaamisa le whale tele. O le loto o le amio le anga. O mamao lea I le leanga. E lea lo fangia e ia le la te tua oi. A whaasalaina le ua tauemu. Ua whaapotoina I le ua whaingofie. A oa oina fo I te ngata poto. Na te maua le poto. Ua mawhau lea meo tonu I le a inga o lea meo leanga. O lo wala fotuina e wa meo leanga. O no lo lato leanga. O le na te puntia on talinga I le vala awal te ngata mativa, e vala aulava o ia, a ele talia. O le mea foa I wha alilo lilo, e lo mia I leita. O le taui fo I le fatafata, e lo mia e leita tele. O ia ili fia I le wa mea tonu, I lo na whaia o mea tonu, ai maalaia o e whai meleanga. O le tangata o se nai le ala o le mawhau, e tu mau o ia le whaapotpotonga o nganga o e woti. O le tangata mativa ua manao I mea whaafia. O le ua manao I le waina. Mane swau. E le mauoia. E whai matongi ola mo lea meo tonu le wa meo leanga. E whai fo I masui o ea meo sao. E wa meo whaapia pio. E le leo na nofo le mau. Ai leanga na nofo mal whafine whaamisa. Mal whaaiteita ngofie. O le oloa ta ua ma le swau. Olo ia I le whale o tangata poto. Al te ngata valea, na te wha maumau wina I mea. O leo tausisi lea meo tonu, ma lea lofa, e maua ia le ola, ma lea meo tonu, ma le vi inga. E a al te ngata poto, lea ai tutoa. Na te lafo tuina fo le malosi lato te wha tua I ai. O leo ilona ngutu malona lau whaiva, e tausi oia ia te ia ai popoanga. O le whaata wemu, wha mawalunga, ma le wha wheteina. O le ingoa lea o le wafailo na ita, ma le wha mawalunga. O le mana o le paie oti ai o ia. A wae le mawhawhaio na lima, o na ngā lulue. Watu ina nau lava o ia yaso uma, a o le wae meo tonu, e fōa I lava ia, na te le tau fie fo I se mea.
O le taulanga e a mioleanga e inosia lea. Ai a tili e pea au maia, ma le manatu leanga. O le mori maupipelo, e whano la maia. A o te ngata sa whaalongolongo i le mea, e tautala wha maoni ia. O te ngata mioleanga, ua mata whale maa o ia. A o lea mio sao, o ia lava na te mawhau whau i lo nala. E le ai lava se poto, e le ai se mawhau whau, e le ai se pule, e te e atu i le ali. O saudia le solfanua mo le aso o le taua, a o le whao le tanga, o loo i le ali i le a. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of this love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of this love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me, the truth that we share. I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing of His love. Sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apese tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 5 o valu selau, lua, 5 Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo. E tele o mautinoa, po o fe a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama, o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia, malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga I langolango ina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, wha, whatolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Hey! So e tasi ni minute jalo le tula esfulu, tali tula esfulu. Ja, na watu fo leo diso tatu telefope ona yele tai au nei. To tele diso tatu paanga lo mafuta bai ngo tatu Facebook nei te mo tai au fa malo ati atu to malo lava no sai malo fo nga lu tu manga luenga to volungo nga luenga mo nei vayaso. Ia le lo fo mo le anga leo tatu mo tai langi. Ja, wa penao na mo pel ni yaso e fa wa yo tatu tu mo tatu faiba. Se fo leo le malo si mo leo la to fa talo fatu tapo inga nei tatu tamam ti da matu mo to malawa. Fa maloati at auto ele te mau na failo tatu fa malastino tau nei pe mo tatu tatu telefon fa talo fatu le finga luenga to fele tu isunga fa fengainga alor se fo manuia ya malolo tatu wa tunu fa penana ma mo tatu po kala nei tayao a fa pelete ba mo tatu po kala me anga ya tu dai malwewa awre ingalu ya to ya fiana tatu wono pro road onno tatu wa falolo al tatu papakiu na faina le vela al tao nei yo afia tu dola numero 1 Proth Road o le Proth Road ina I Monrewa o ina lo yel tatu papakiu na vela ma ngai vela ngo yel kai ngi ba inki ya wa fika wa la kas furua ai se papakiu e tal boti fata wa mo o mala inga Pabalo ti diso tatu yelo mafuto bani ngola tele fa malo atu nei tayao malo lo sai malo fo le tawa tai tu te manga luenga alol fa malolos le se me fa le nga ino tatu tinga yo tatu faiva mal vala wino tatu yo tatu tiuti tono tatu ainga ai mai se fo de telo nga luenga maunanga nga luenga le tu o fanga ina ye tatu leo tatu no le tu las folu se fa fonga to fa sala wino tatu tale vai fa noa 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O
O te whaafeilo I atu I lau whaafonga anga ili nei fo I tae au, alo mai o Talala Radio Samoa. Le fia le Minister le Defence Force New Zealand, Judith Collins, I le ai o se tala saina. I ana va atetele e tolu le militeri o lo iei nei le Tasman Sea, po o ngā sami o lo tua o iei New Zealand ma au se talia. Ta ue le Minister o le aua wha o ngai saina lana ia tatau, I lalo maali e ngā malo au whaatasi, le e mawhai e ona whea luai I o ngā sami. O se ua I taimi wa au mai ai fo I saina na va atau I le tūlangi le nei saute, ma report le ABC I la vai aso tā luai. O la ua ngai mai I sa e o sini I au se talia. Fai mai Collins, ona o lea ele I fai mai saina po o lana amapasa foi I le mafua anga o leo mai o ana vaa nei. To e le I loana fuafuanga o iai leanga I luma, o leo lo o faawa wai peona mata I tue New Zealand, fa apea au se talia. O leo mai ai o vaa nei o ngā sami tua o ia New Zealand ma au se talia au noa ma se tala na mua I failo mai e saina o se fainga, e ui e le solitu la fono pitai, e tatau peona mata I tu. Ai inisi o tangata su e talitonu, o se ngā i o inga e whaailo mai ai le malo si anga o loo umi e saina. E le o iloa ele Minister ia Collins po o vaa nei e yeini malo si anga whaaniu kilia pau o lea e mata utia malo si anga. Wa toi maua le ava noa e nofo ai lele I tala vau se fulu valu tausanga I New Zealand lea na whaatonu ele immigration o le RT40 ona e overstaya. O le mata upu le nei na o lava I lunga I le Minister langolango le immigration ma o lea na toi ngalue ai Chris Pink. Asunga fuol vai asola nei, sa tatawa no ese tuai Damon ku maama lona tina tusa matusi tipoti, lea na au mai le immigration in New Zealand. Ma fua lea ono lea na soifua mai ku mai le ono masina mulimuliane le taimi, wa sui ele tu la fono ma olona winga, o lea lava na overstaya mai lava I le taimi na soifua mai ai. Tu la fono le nei e soifua mai wapasi ai whaato a nga va aleta mai titi ava no siti seni pe a fai. O lea e siti seni New Zealand pe anga vaa mātua I avanoa siti seni pe tai, e soifua mai ku maolo overstaya umafo I ona mātua. E le faule telo mata upu wha pene e wha o atu I Minister, mō wha ai unga. Mai le mai aio I loilonga I le ngata o toe maua le avanoa mō ku mā, a o lea fo I o le avanoa ua nofo mawai. A o toe nofo I le talavau I New Zealand e le o yeise suinga mō ona mātua. Ma ona e le o yeise visa e mawhai e ona toe no nofo I New Zealand o lona winga, o le RT40 pea. Ai fai maile fai pula le Green Ricardo Menendez March, o loo tu ma losi pea mo le a inga, ma o le a faawa u peo na finau ina ia no nofo faatasi. Fai ta wafe tupe faalu o Carter ni le masina, ona o faavivili ngā pau neia faalea ngai awala. Le fia pule nu ia Ron Mark ma fai mai, o le lava e faatupula ia fai ngā faasolitu la fono nei Carter, ma e faati ngā ulu tele ngā luenga faamamama awala faalelei, le o loo whai e yaso ngā fuata I tasi. E le ngata o le alu o le taimi o le o whai ngā luenga, a o tupe alu. Wha amautino mai ei fo i le sui o pule ngā nuu, o le lava e whai ma reporti a ngā I leo wha avivili ngā pa o ta avale nei Carter mō wha mo maunga. Ta liu mai le tu la fono. Wa whai mai le Minister ia Mark Mitchell, wa ta tau ona toi wha amalo sia ma o lona mana onga, ia pāsia e le tausanga nei le tu la fono. Le e mawai e leo le malusi anga e mawhai e ona whao wha malusi e se maita avale nei e wha o ngai wha avivili ngā pau I lungo au wala. O nisi o no fuanga lo whai e wha avivili ngā pau nei, e lata I no fuanga lo i eita ngata mātutua. Ma e le ngata e whai ngatau na maua mai ni ata e whai mamoli mau, ai e le ma whai fo I e tua a mātutua nei o na tau fia whainga nei a tupulanga talavou. Ta pena le malanga le pale mea Christopher Luxon e alu I Vietnam I le vai aso fou. Malanga lo na lua le nei le pale mea le nei tau sanga. Ma ole au whaatasi ma wha au lua pisinisi a o ave le tau lai I le tamau a ingo le atunu. O Vietnam o leo lo alu pe I luma lona tamau a inga I saute I sasae o Asia. Ma o se tasi o tunu sawa le a ngai I luma. O fe whaatawa inga fo I le vau New Zealand ma Vietnam. O le ufa amawina le alu I lunga I le wha se fulu pasene. I totono le 5 tausanga walu ma o se maketi tele mua unga whaavau malo. Mea ai whaapele maketi mo ava malosi. O le malanga le nei na yei fuafua ngai mua whailoa I Malberesitene o Indonesia a ele I alu Luxon I Vietnam pei tai wa le ava noa mai le Beresitene o Indonesia. Matala mulimuli, a o whaawa o pea so e ngai le whaalawelawe na la vea ma mafuli ai le waalele le delta I ka nata I le vaiaso nei. O le ua fo mai le ta I tolu se fulu wafe tā la mo tangata o pasese.
Ma losi tele le aisa to ulu malai va'alele Toronto Pearson le mafuanga ma e whaafetaia e le aise soifua na maumawai. O le alava lo ta atia le tino le va'ale nei le Delta i lunga le awalo va'alele po le runway. Ma a o whaiai pia so esu enga masani a pūlenga e ngafa ma lea au aunanga. Wa whai mai le Delta o le aia tutongi mai le tolu se fulu wafeta lai le tangata. Ma e lea a fia i lea mea lo fatupe a ia tatau o le tangata lava ia. O tangata fo i luas fu malitasi o le pasese na avil falamai. E o mai le taimi na au mai e reporti o lea wato e te a umai tua le lua se fulua i lato e tusa matala mai le kamupani va'alele. E se mai mea lo fatupe le Delta o lea fo i o lo ngā lulu e nei e tu inatu ato le pasese lea na ave e se saunga le mu mai le va'a. Fai wa toi tala la Radio Samoa. Manu ia le taia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Tasilima iwa kolu amo. Tai bale watile wa valu minuto te nele tu las folu wa mai atu tatu tala i vai fanua i lona toe fasala wina ni tai au. Au whalongolongo nei tātou tala ia pento e mamoli man whalitua sele vau. O vaenga o leuanga i mai sainga. A tātou whalongolongo la ma tātou mai tauina leo mai a sainga ri. E pei e fōringa mai la a makanga nga i mai a sainga mau mai ia. Fua le mawhau whau a tātou. I tātou tala ia na mai nei. O sori. Pila au mai lenga whalongo whapea. Lea pila au mai whamalosi saina. I le lātou puli. O le lau mate i tio New Zealand mau stari le vaenga lea. Le lau mai sainga. Ala ua maa sangi ka komisa kau kio isa. Ala ua maa sangi ka komisa kau kio isa. Ma pia ngela kau kio ngela isa inga. Ka kongo ngofo ai. Wale ua sangi ka komisa. Inga ka komisa isa au vaa sainga. Sorry. Malesi mea. O le tamai titi intia le na tu e whaafo i na ua matu le tala e toe whaafo i intia malona tina. Lena manino le lele au menga o tatu tala le na wha nau le tamai titi le ina umar tu la fonu. Ai mau e fonga e overstay e fo i ona matu. O le ua koe mau le avango e kongo foi. O le winga la tala le tau bamboli atu. Ona i ei foi tatu tangata Pasifika matangata o tatu watunu. Lia sa mau mea lea. Lia sa mau mea lea. O le ua mawhai on talia. A i tatu tangata antoe ave Samoa. I lunga le tu la fonu. O le ala e kau whafsu, e ka whuku ngai rau maa whauwhau. E whauringa mai, o le lei o whaupunga ma mea na awe ila pale ki tonu. Ia wai kako ke kilo apo le arko inga au wala, o le arko inga aikia, o le ale lo loto whaupunga e ku lei, ia wai o lenga sau, e over tamatiti. O na mantua, aina whanau, wa umale tu la fono fo ilea marka makiki a whanga ngusida, a le su ako e overstay e fo i o makua. Pila to e fo i tuol tatu ma fau tatu to tilo i vaenga o lena ye tatu ai ngana tupo i me fapia ya na to e le mo ase ngo foma ile mfainga fai pila ka ke ba fo fuida ile lo loto male iloina le mta upu po ato inga fa upunga ia avisa o ale ofisa o immigration na ia fai e fo la to iloilonga pe tu sama de tu la fono la yai a vatu la yai fa pe atu tamititi wa le vono la New Zealand le fingatana to e fo i o intia le lopo le alo na lumanai fa tu sa lewa le vono no fo ni Afrika yes fu valu to sanga olona olanga ato New Zealand a onga mama malama le life o New Zealand olona lumanai lewa yelo na mafau fau e fia maua sona lumanai manuia i nei New Zealand ai ato e foi la intia lono winga e fainga ta e to e foi la to atunu e le lo tama titi ona to e amata pe fa fena amata lona olanga a ona iona matua foi pe se vai nga foi ngai ka ko kilo i mo tatu ia to mo fai foi to inga au ala fa pe mana i fa na fa pe nei la tatu olena no fo fa sori tu la fono to inga au to inga meia na fana na mai ai o e li mo ko ngori singa baenga fa finga ko fo Samoa fa finta vi Samoa la fa na we to tapu e pa to fa onga ia a le wa matua mana ia la tua onga nei ma la tu no fo longa winga ole a noa o fa upunga a vese a pala i tonu pi o inala tiro ye
Fi o inala tilo i ele ofisa. I vaenga te tau fo i o nanga i ele lantu fa i unga. E awa ko i o bale wa suru valu tau sanga lita mai toi fa fo i aluko e mua levang. Wa o lena sau tatu tala. O e toi fa fo i le lantu watunu. A lewa toi au mai wa toi fa anofo. Toi talia. Ngai ka mai ki wo le wo la ngai. Ma wo lo leva no o ko lo vale. Mai sala tatu i o le tom fai tatu pepa. Tatu i tom fai tatu pepa. Ma wo leva no au te ula vale. Tau fai le manofo le lei ia wa isi nga me va ko kong su fai su enga e a mai oe. E a mai engi au sor kula fonga le kong. A ba tu nei la ia sor tu la fono. O ka ke le fa le kong. Ai mo ta to yan ta to mai sa mo mai no fo le lei fai le lei. Awar suia si or kala le ba sen ko fa. Awar suia fu ale olanga ia. A fa pe anga e sa mo kamal lei. Kinge lei. Ai sa fo isa mo ke lo fruip. Ai sa fo isa mo ke ko anga vek me fale ma kapenga fale. Fa kingo. Ai lo sa mo e lo fruip. Ai o bangi wali lo ku sing. Sa mo ai ko pai koko ai o bangi wali ai ko pai ai puko. Ya wa ke le ar swing ai vai. Anga kango lima ile kako moa mar kako chips. Ke ya lo fa me wali ai puka ko pai e a. Wali ai ko pai. E ai puka ere ai alua. Da pena mata tu famar stino le chayao. La kako se la Afrika ko famar skin on ngi kayao. Tauan na fa sina famar stino mo tato tapena tuai fa ngor fa yaso. E ngor fa yaso tawai on fa sina famar stino fa lo yo lima. Fa lo ya tafa ya lunga. Au ke se ko anga ka usami ma ko anga vese ngal ngar kingo. Ai le fifia tato ai au ngatai fa sina ngal ngar tino. Lono venga ai fifia tausami, fifia foi kolengi. Ai lor fifia kausami. Ai ko fifia Kabadvali. Mangaya Marie Lota sawa tu mawe pele olangal na ke lola kala masa ingo foi so. E tatu elo tangata matitiva. Ai la utala masa ni no fa so elo fa na. Alula onga matiba. Te ilole upo e sele masa ni no falongo ya sola I matu ya sola. Se ha onga makiva. O ke ha onga milongi ha onga makiva. Ai o lua onga makiva ke ilo ai ona e fuafua ma e tapena ma e finau. Ile me tauna e faia. A olana e a onga le onga mativa ke ilo e alula onga ke la longa inga ki nga inga matua ke la ngonga inga le tau mafai matua te la ngona ina le tango lima matua na fi naulo te mai titia onga se ia fai se fi naunga ina ia mafai ona tau ia le tau tinga lea vai la ye e se le manga ia e vai la le manga ia momoloka onga makiva vai ma wala ka fasi uru malaka ia malaka fasi esi malaka fasi popo ia ke alo kamalu ngi sila o vaenga ia tau fe ona ta fasoa I la ta fanau ina ia la tu langona langa ita mai tio mai lo nei tatou ia fanau a onga nei la tu te lo ai onai o tatou matua la tu te malama le lei bela nai fasoa tol pokala me nai te mama nei tira matua ia so tofio vai asta tasi ina ia mafai ai al tamai titi ona I lo le langona ona ia I lo le langona sa I matu I la so le faingo fi sa tau amatamata sa tilo le fangota al tama ia nga ia tu le tinala tu tau su se ngaluem alu atu le vao alu atu le sami sa ili sia se leni e o il mativa sai ai a sa tau mafaia a fa peto fitu ta valuta maiti le na ainga e fi naua I le tautalo e fi naua le aufai e fi naua le mangioka e fi ngaua aisia mau le me ai al ne vai tem la ngona nai momoli fanau ia e a onga mativa a onga malelo a onga mativa e te lofo ona I la ngona le lofa matua te fi naula ia le ia maua matini lau lofa mai mai ma ausia le mai mitinga na ia te oi patasi ai malau te talo malau ana pongi a onga mativa ai te talo I le atua mana pongi le atua se itango le atua fa o mai oe fa tau nu ina lo mai mitinga na ia se ia a maua se ta mau ainga le leimo e mo solu mana imanuia ya le nga teki ya ora ingalo ya to sau papa kiwe te afia to ina imanuewa afia tina imanuewa ya awase papa kiula to le aso tato farmastino le alu
Ole alu tatu fa Palestina le tai ole fa tasimai le sunga fa fenga inga ya o pau. Nisi fo fanga le tai au. Ayo tatu ole alu tatu fa Palestina tatu matua ya sai mai. Eu me ka ko fa yama. Ma kula idunga fa singa fa lolo. Ya fa singa exercise like titi. Ya to anga to sabi, to anga fa singa luenga. Ke pole ya. Aruan mo iduma. Das lua tolu fa lima lunga tas fa lunga fa sa lunga lua tolu fa lima au tafa tas lua tolu fa lima haya au tafa lua tas lua tolu fa lima ya fa sa luma pampa fa pia tas lua tolu fa lima milmilo alulunga malalo milmilo ya tafa ulima milmilo tafa tas lua tolu fa lima ya luma tas lua tolu fa lima manaya luma tas lua tolu fa lima ono ya alu tua tawau tas lua tolu fa lima tas lua tolu fa lima manaya lua tas lua tolu fa lima ya angaya sek fangaye mo tatu tawau fangaye mo tawau ya sao ni lima jangan lima tapatau falo jua tu lima fa sao tas lua tol fa lima fa fo dalo tas lua tol fa lima abale tas lua tol fa lima fa dalo tas lua tol fa lima hanaya tato matua awal fa vea fanga yoi mai fa lulusio tau au milmilo luma tas lua tolu fa lima alijua tas lua tolu fa lima lunga tas lua tolu fa lima ya manaya aya seki ya sawi luma tas luma moto lua tolu fa lima ono fitu walu iva sfuru lunga tas lua tolu fa lima ono fit walu iva sfuru luma tas lua tolu fa lima ono fit walu iva sfuru tas milo lua tawau tolu fa lima ono fit walu iva sfuru kaki huk tas lua tolu fa lima ono fit walu iva sfuru lunga tas lua tolu fa lima ono fit walu iva sfuru heya el mangaya nga ayal manga al makahua ia mingoi lo kingo mai foi le tu al malosi a tatu pe a tatu ta fe falta tu famastino le mangaya ya osoluma tas lua tolu fa lima
ono, fitu, walu, iwa, sfulu, ko se lua, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu, luma, toso, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu, luma, maya, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu, heia, ja, oh, na tahu al tatu famastino ni tayau, tatu wo man manaba, o man mangaba, tango lo otafa, ya pa yo kafa afa penete sa fai, ye ma fa yanga fa pea, fa yanga milo fa pea, mo tatu ya tamam tina matua tawona, yanga yo fa pea, le, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu, toyalu, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu, aya, ya, au kafa oi, milo yo tafa, tawi, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu, tayalu, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu. Aya. Ya, sawi, had lungal vai, si lunga fa pere vai, si lunga fa pere vai, ya nga mo tatu mangava. O le tu we me ai. Tahua la mo tatu. Fai senga lunga bol manava, o lunga manava. Lea fa vai. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfulu, iwa, fa, walu, fitu, ono, lima, fa, tolu, lua, tas. Ya, vai le mangai. Makwa e sela ia lo mengai fai. Ya, sawi. E te pungo la afa petsa fa ingalo fa apea ilalo, fa peluma. Fa peluma. Pe afa penet sa fa. Na lo pungo ilalo. E lunga. Te fenga ngawul manava ai mo tatou ia tu. Ai mai tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Walu. Iwa. Sfulu. Lima. Fa. Tolu. Lua. Tas. Taufi. Awatonu. Fafo. Tonu. Fafo. Tonu. Fafo. Maya. Ya, tu ada nunga, ada lalu. Nunga lalu. Tas.
Sfulu. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Valu. Iva. Sfulu. Ngaya. Maya. Ja. Atule fapea. Lunga. Lalo. Lunga. Lalo. Lunga. Lalo. Lunga. Atu lalo. Atu lunga. Lalo. Atu lunga. Lalo. Atu lunga. Lalo. Lunga. Lalo. Taofi. Das. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Valu. Iva. Sfulu. Ja, maar ja. Ja, zou ik van de wei. Van de wei. Wei. Van Lolo. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Valu. Iva. Sfulu. Tafa. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Valu. Iva. Sfulu. Atua. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Valu. Iva. Sfulu. Ja, Maria. Ja. Og det mere kanga oia. Kau fa sik ya, sang medicine kako. Ayo ngala. Ayo ngal vai a. O mana ka ko pese a. Kas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Valu. Iva. Sfulu. Sui. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Valu. Iva. Sfulu. Aya. Lungal vai. Kas. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Valu. Iva. Sfulu. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Valu. Iva. Lunga. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Valu. Iva. Sfulu. Ja. Ja, you sing a vai. You sing a vai. Sing a vai. Ana todo, mas todo. Ja, lela kau sik yang kau pese a. Ja. Kalbai. Se susu kau kopes. Se susu kau kopes. Habis susu kau kopes se fa boleh. Ya, la kapese a. La kapese, la kun kapese. La kun kapese gi kayau. Zeg mij lo si va fele shai. Ay. Kan al kapese fast nee. Oye. Eka dum ya eka dum. Ay, la kaba. Ya. Super ayai. Bas. Zeg mij lo si va fele shai. Ayo,
Iya. Hey, 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 hey. Ho ho. Kung sabihan yan mga ba? Nasa lugar tayo? Hey! Hey! Ano yan mga ba? Saan tayo tumalo? Basa! Basa! Lunga! 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 Bas! Ayah kayon, ayah. Sino luar kawa pangkaw? Ayah. Saya ngayon ya. Ya na kaya. Tahan ya kuya kayo. Mapapawas pa rin eh. Bueno, cabrón. Hey. Halo, ya, Maria. Esse de mangi mo muli. Hay lelo fa bastino tayo. Ya, hey hey. Ho ho. Voy a voce. Wa ngayon voce.
Fai mangi fa fu. Seki ka ko kayo. Ngai ya. Aia. C'est la bosse. C'est la bosse. Mama pasa wanga. Vamos. Hey. O se awina tu o ai ai. Vamos. Eli. E fa aula mai no. Soi. Ua o mai lele o la totami. Allora va botte. Ai ai. Mama pasa wanga. Se lai fur kaka. Ja, hier wat, hier wat. Ga ko fa Marcel er wat. Woehoe. Hey. Tu mata to, swali tu swali lu ma fa sa o fa mlo, ai fa se pa o po. San fa usale ula lu le lu si. Mama e povi ai mi au mai. Aya. Tu mata to, lu swali lu ma fa sa o fa mlo, ai fa se pa o po. San fa usale ula lu le lu si va. Mama e povi ai mi au mai. Lo so son tu fe, fa sa lu e mos musa. Si va sa mo e fi ti fa. Sa mali e tau tu ma. Si va fa. Yo so al me ai vai sme ma wa. Yo so son tu fe la fa sa lu e mos musa. Si va sa mo e fi ti fa. Sa mali e tau tu ma. Si va fa kuka. Yo so al me ai vai sme ma wa.
Parisi Baleama, happy hour me I sali my ma. Se tu vai passare il uomo ti fella fatabilità mi vedo e te hai di mole fu fu al tale fu vai scrivere fa te fu fanno me ai par cuor se vai passare il uomo ti fella fatabilità mi vedo e te hai di mole fu fu al tale fu vai scrivere fa te fu fanno me ai par cuor Malo. Tapi naman jatuh Fili Baghetti. Mai jatuh Fabastino ni Jayau. Ya. Nomor jatuh Suba. Vai ngocho lelai le sama. Sekia. Ayah. Ha. Alam John. Apa? John. Selili sama-sama yo Bagjafa. John. Apa? Luma. Faile maba. Tas. Dua. Oleh. John. Lima. Apa Tas. Dua. John. Lene. Lima. Tas. Dua. John. Lima. Tas. Dua. John. Tas. Dua. John. Dua tas. Dua. John. Tas. Dua. John. Lima tas. Dua. John. Ayah. Seki. Baca rumah. Tapi baca rumah. Pasal bang apa tua. Toso follow rumah. Pasal ulang owner tinggal tua tas. Lua. John. Kalau tua tas. Lua. John. Rumah. Apa nak boy? Pasal baca tapi bang apa follow rumah tas. Lua. John. Dua. Tas. Dua. John. Balik. Ajafa tas. Dua. John. Tas. Dua. John. Ngaya. Jangan caca meyo baik, kau nggak baik. Tas. Dua. John. Tas. Dua. John. Dua tas. Dua. John. Tas. Dua. John. Mana ya? Ayo seolah dua. Tiba tas yo baik. Tas. Dua. John. Cuy yang Java tas. Dua. John mana ya? Temu jauh tas. Dua. John. Abang tas. John. Dua tas. Dua John. Lalu tas. Dua John. Bila nak balik tas. Jauh. Balik. Rumah. Ayo lah. Tang mau ye phải đi. Mẹ chỉ đôi trên máu xiết. Ya, bây giờ đấy. Iya. Sen mga ngayon fa malas kingon ngi kayaw. Sokli. Ya, masih pace bi eleli. Masih pace fa bolunga bi ingole tuan le kayaw. Fayo na fa tu winner tatu wa. Fa malas tin le kayaw. Se tawa lu ngayoy. Tawa lu ngayoy. Pilava na tutu alalo po kalame mo tatu. Fa malas tin mo tatu leaso mo leaso. Tawa lu ngayoy. Fa singa luenga. Upo Paulo itu inato tatu tino ile tu ale taulang ole pa ia mamali ilu moleli ia soifua malo ino tatu tangata ia soifua malo ina tatu de mafau fau tino mole nganga mau tatu malo se wa tatu tiu te mangalu ngalono winga oye fa ia oe fa ia ele fa ia ses fa ia oe fa ia ai taulungo longo mo oe ile asonga fua male fa ngol fa yaso asonga fua ta pena tatu ngalu ngol fa yaso asfala ile tatu fa marstino ta pena tatu mo fa ingol vayaso ai mai se la sari upoleli
O lole winga a soifua maloloina oe, soifua maloloina. Tino mafaufau ma le nganga o le ato fo ile nao le tatu wola maloloina. Ma maua i tatu le malosi fou ma le fia i tono tatu ai. Ta sile vaenga wa ta tono wa wia. E mafua ona le ato atoa le fia i tono le ainga. Pe a fea o tatu tino i mai o le tino. E mai mai lo se le whanau pe mai mai tamai po le tina le ato atoa aisea. Tatu wa na yo wa au le yo lima lo tatu wola maloloina. Ia le tau longo ma le nganga le whaaftai nei tai au. Whaaftai mo tatu whamarstino. Tamam tina whaaftai tele. Pia lava na sa e whamarstino mai nei tai au. Mo le atu le nganga whaaftai. Sungai whaafengainga le whingaluenga le tua. Whaaftai. Tadi eino nei po kalame. Te tono lo mauta mo lau. Pia lava e maise lo le tatu watunu. Ia le sa supa ma le nei tai au. Whaaftai. Tatu toi filo le songa fua. Le lofa ma le anga le leo tatu mo te si langi. Tatu tu mo fo ile le isi fa mastina mo tatu ai fa ma dia tele le tu le tai au tu te ma fa va filima tatu watinu ya malo o ingari ati oe tatu sumpa le fa ile so tali tu lai fitu yo tatu fa i masani ina i manukau le o to se mai tatu sumpa le so tai au fa le tatu sumpa le so tai au tali tu lai fitu na tatu ye fo le so tai au ai manu ia tele la singa le yaso tape na mai tatu fa linga ma tatu filima ke ti tala fo tatu le na tolu fit taslima i tolu Malo soifua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Finau mo so manuia i le Unitec. O le alango malo si le Unitec mo oe, o wasanga luenga le leile lumanai. Patupla ia lo to mai le architecture, engineering ma le social work. Hau ta wina oe se matata fou, pe o le pisinisi mauna baenga ese. E si dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tu sa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sauru mana i manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga wha tau i maangele. Wha pia manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID is full river. Mo i la tau is full on tausanga malunga atu. Wha pia matupui pui o le flu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo maa i maangele i taftafane o le McDonald. Aman rewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le aho nanga le sabe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numeratasi i Samoa. Jalo fana va tia roa wa te tala na neile o nanga e veni mo fa tangwa i au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafsotai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Ya leo talatu tatu leina tolu fit taslima tolu fit taslima tolu tatu telefoni leo avano atu mole malo tatu watu nei tayao ya awale tatu wa free marketi leo avano atu tatu leina ya ole tatu pokalame na mo nei tayao wa tatu olotu na mai lunga tatu telefoni to natu tolu fit taslima tolu mole malo tatu watu no fa mole la to ye amaya la tu free marketi lunga tatu pokalame ele mfayona matu tolu lawina pa onme ava umali tatu telefoni na avano atu ole vabe alo vidi mai ya ole mo fo ina le avano mo tanto alo avano tatu telefoni tatu o tatu leina talofa ya se fomria Este o mo lau o le workbench o le work
pense fiku se lau kupe ngā whai ei au ke mga au fiku se lau koe whakawe ele vai si lunga. O lau ke tongi o le o lua o ngō whāpiku walu. O lua o ngō whāpiku walu. E stio niu e rei whaonga. Nei ia le lei whaaftai tamalo ma watu tātu oloa manuia tele lo waso. Ia wha. Sei fo ia talofa. Hello. Ia, sano mai. Whaptai ati tia molo wanoa. Pusa e rei wha mori sa moa to e tasi le totoe ua whaalu i le selau tā lalo na pau maulano loa iai. O e pusa aisa tā tia nā le tasi tau sanga na ia te ao lo mana tau ese wale ini i mā moe tu e to tonu e whaisina te le lai tisi. O le lei mato toa loa umanga ki e te sau e sira iai. O lo iai mai koi te le lama o lo ola mato toa le lei TV e lima suru i nisi le lei i le sila iai to le lei fo i ta alonga mo ta maiti. Ia vili mai ia o lua o wha, tasi wha iwa lua o lua o wha, tasi wha iwa lua o ia pole o lua walu, wha o loiwa, lima walu, o lima o walu iwa, o lua walu, wha o loiwa, lima o walu iwa. Vili mai ia inu melana lua pa mana o ia o loa ia, na fala watu ya fatai la wanua tia tai manuel tai au fili market talofa. Hello. Yo, sano mai. O le ngomela o lua kasi o li maongo iwa tolu fa o lua tasi o li maono iwa tolu fa maua koko o launga o hoi koko savali pala au mai ngomela ngā pela mga bia fa moli. Ia, whaftai manuia le tai au, talofa. Alo te tia. Ia, si fumaria li tai au. Pe awha pe o ye se alo tamai tai fwe o sa ungiso ngā sofia fia. Ei meo ofu whai poipo ma ofu lea mo meo bridemaid. O lo o iei la o seki ngi o fia whakau e se aku ai sa haya. Ia, a wha pe e toru langu, e se le langu pa e ai au tein whai poipo. Mwhai langa nga i mai e wa ai, e mwhai le tau. Ia po se kampangi fo ingala ko fa kingo fa ko ala lava fa ipo i mfa fo so kai mai pola se ka we ngala ko ve ai e kolu langu ese le langu pa e fa ia ka yo se furu o fu lunga ia le fa yo o fu le langu kasi o ke le fongi so kai mai ai mo ngi sam kala se kele o le oru kasi o li mafa kasi over ko o lu kasi o li mafa kasi over koru text mai pe afa pe ke vili mai lai fa ngari ke fongi fa mole fa ka ia ke kia tai manuel tai au fili market talofa salutatu valau talofa ke kia ia sano mai toina ole fili market ki o ngofo umi faga ka mangfo ka selu kodu limes ful uma o le lau fo le kongo sitting room o fekanga ka kofa ia limes ful o le msinga me limes ful o le tria limes ful ai sau vai ia polar ka mo po ai limes ful le mekas limes ful sitting for limes ful lau limes fulu machine camera limes fulu try lai we o ma me na kai a le ngo mele vili mai o lua o fiku o lima iva kaskas o lua o fiku o lima iva kaskas a psili mo kai mo tai mo mandel tai au talofa ia ma lo se fuatia ia nga fa sa lo wa fa lo ko re fa ma wala au pa ti ma mia o lua tasi o walu lima a tolu lima tasi ono o lua tasi o walu lima a tolu lima tasi ono fa kaitia tai mandel tai au talofa malo se tua o la
Vaa la mingi, spulu lua fuku le umi, ie lua ko kolu kangaka e ofiai, ia olo iai uma mea uma GPS, o le po whainga whaiva, ia mea uma lava, olo iai ma le trailer, ia iai ngai mea o le trailer e fia fix, ia olo iai le liki le ba, ia ele kele am whaiangu kango e fix pe a manga o iai, ia mako e peno a kole ba, ia olo lei uma, o la fo le afi, ia mga o iai se si ia o le pa u alele ku o dunga makeki ia valau mai le o lua kasi o lua kolu lima valu kasi iva o lua kasi o lua kolu lima valu kasi iva whafkai na manguia nasu ai tatu wala munumuri talofa alofa tia maro se fo yo sanomo yo o le ia e lua wheelchair ia kia e lua wheelchair skau ka ngofie pe para mai ia o le ia ile e lua wheelchair le ia re kia ia o le simeo o Macri o le 22 mo for Ranger ma Hilux alua ko ma pa uma le ma Macri ranguti skau ka ngofie fase ra o fase ra le so ma o ga ka ko fase kinga ia la ia le fa ili a ko fa le pe se ma be fa ichi ia para mo de la umbelanga o le o do fiku lu ali maongo di ma varu lu o do fiku lu ali maongo di ma varu lu o le fo ia la ma me o charge pe se ma o ni charge ai se ma o charge le ke charge mo o move se me ma fikiria o fo al umbelanga para mo ia o do fiku lu ali maongo di ma varu lu fa te ke la sai para ia mo folias sai wala mun muri talofa ala fa tia o mai oi mo fa tai fani tai lava ke mo lava no ai o wala wa fam moli o tai si fa mo fali ya o lo lava ia o ai e se fie ma oi a so kai mai le fal fani o no to no fali motas mo me lava 8 point place ne ia fa kaya ke sai fani mo ni lo waso la penga foi ia se foi ia le leite o ngol tatu fri baketi dei taya o tatu watnu pe ona tu na tu la to moris fa ponga nei po kala mel vas fo i lona as falaile ina uatasi le minuto te nele tu las matasi pa malo fafta ia tu tatu watnu mo tatu po kala me fanga solo pe ona ile as falaile ia bal tatu fri market la tatu taliwa tu vatu tatu telefone ngana pe tania se mane fa fifianga mo tatu tape mai le tatu po kala me ale tau sala mo le oto to ino ni so tatu tala e mel tupu telo tatu watu nei tayao 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. In this update, fire and emergency crews have recovered multiple people trapped inside a tank understood to be on a ship at Christchurch's Littleton port. Staff confirm at least 2 people have been evacuated and are being treated by medics. Fire Communications Shift Manager Simon Lyford says there are indications more have been retrieved. No one else is at risk and they're just working now to provide that additional first aid or help to ambulance. An admission from Air New Zealand's boss that it isn't performing as well as it should be. The national carrier is seeing profits slide again as it stares down the barrel of another 2 to 3 years of fleet issues. Chief Executive Greg Foran says every flight cancellation is disappointing. I get as frustrated as anyone. I see every single cancellation that comes through in this business. And only 74% of Air New Zealand's domestic flights in December ran on time, something Foran says isn't good enough. They may be better than some others, but we want that number to be about 83%. The Prime Minister is keen to reach across the political aisle in a bid to secure a bipartisan approach to infrastructure. Speaking this morning to Newstalk ZB, Chris Luxon revealed he's been in conversation with Labour's finance spokesperson Barbara Edmonds, who's supportive of elements of the government's infrastructure pipeline plan. And she's come forward and said, right, I support what the government's doing on public-private partnerships
and I've got an investor summit, and I really want them to be, Barb to be involved in that as well. Luxon says for the government to actually get things done when it comes to the country's infrastructure problems, a bipartisan solution must be found. The discovery of a fruit fly on Auckland's North Shore has caused concern among horticulturalists. Biosecurity New Zealand says the male oriental fruit fly was trapped in a Birkdale backyard yesterday morning. Horticulture New Zealand says its larvae is capable of feeding on more than 300 types of fruit and vegetables, with apples, guavas and pears among the preferred hosts. Chief Executive Kate Scott says it also carries a huge financial impact. That's news. In sport, boxer Joseph Parker has a new opponent after the illness-related withdrawal of Brit Daniel Dubois from Sunday morning's IBF heavyweight bout in Saudi Arabia. He'll now meet Congo's Martin Bakuli in what is no longer a title fight. Parker found out during a TV interview. Joe, come in. Just been announced. You're fighting Martin Bakuli. Oh, let's go! Golfer Ryan Fox has sunk a putt of Happy Gilmore proportions in the opening round of the PGA Tour's Mexican Open. He's dropped a 91-footer on the par 3 fifth hole, his 14th of the round, the longest of any player this season. Fox has carded a 3-under par 68 to share 13th. That's 4 shots off the lead. And Sky have signed a 6-year deal to be the home of international cricket television rights from the 2026-27 season, taking over from TVNZ. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. If you feel mo na rental se whaalau ilo antula na whaabitoa mole masino Februari mamati. E losful po se neua pa umaulalo ile tongi pe antolua so pe silia tu foile whaongaina. E te whaongaina I so se taavale. Mamba wailo avado ile se I e awheta la Samoa. Ile whai unga o le masina. E mawhaiora pikila taavale mai le malawa lele I whaleolo. Polo tanto ofisa au tu I ala fua. Pe mamuli a tu foile whaletali malo o lo e wha mautuai. Ai nga whaabitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ina nei tupu se whaalawalawe ai olo o iaile whaamama avenga. Mara tuolo iaile tātou account I New Zealand pe lafo sa fo I le moana e whaonga I le Pacific Easy pe whaonga fo I lau credit card e whaatino I le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi I Samoa. E te mana o e maua se lumana I manui o lo wā tali I polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavae le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga taile ai ni pili a onga. Ua uti avanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo.
Le so tatu fa fianga le nei foi time le tai ao. Leo se bali mai time le wati football tasi minuto che nei le tu la ese football tasi. Papalo ati di so tatu pa anga malawe nunga tatu Facebook le tai ao malunga tatu YouTube. Malo fa fitai. Fa fitai mafuta mai martali ina foi de pokala fifia mai tau lunga mai fa ngola so fa laile. Ya fela bala te mafuta mai ai tono lo fa finga luenga. Wa mai oile ni yaso. Tono lo ainga wa mai fu fuanga nei fo yaso. Tatu ave ta vale wa mai po kalambe lunga la tele. Fai le mu tatu lunga wala. Ya dai fa da wa onga. Talo fai le fu tau lunga ya onga mo ni yaso fa malo ati atu to matua. Malo no sai malo fo la pale tulanga pe ona yai. Le na utitilo atu nei tatu fa ngolongo fo ile news le tai au nei ya fa pe mai. Ua le mawhai ona whatanuina le fusuanga le sunga ya to le taite le sunga ya lauli le awhionga ya lauli to se paka ia ma le tangata fu ileana tu ulate fusua Dano Dano to boys lena tu ulate fitawi ile whainga leiva yaso whapea mai se whamitelanga ua mai kamaro se li poti marifo mai ua ngase le uso ya Dano ua tongi ele solo ateno ua le mawhai ona whatanuina la fusuanga ma to se paka ile whainga leiva yaso ta sili ata alonga le olo tuli matai Nea olo tuli matai na ye ele lalulangi ma tatu watinu. Lea fu watapu ia le aluanto le ta mali ipo lea fu ialo le tatu watinu. Le sunga atu se paka. Mata la ye tatu matatu tilo ilungo pengatu whailangi. I kule nginga le sa whaatino tu se paka ila auli. I ana fusu anga tapena whaingol vayaso. Oka, mana ia. Oka se tapenanga. Lesi foi mea no u mata ma utilo ia i kule nginga la auli. Tu se paka. Ole mana ia, ole fia. Ole fia ko lengi fia te vai atu lau mata ata ole si le fasi nga malosi ia te ia me se foi se fa malosi au mo tapu inga aona a inga matangata lau teli o lo o tapu ai I le fo ia lo le tatu watunu se la uva vai atu ile mana yo ankoringa so se me pe moe pe ko kongole maia o ana ai o inga pe ku il polo ku mai tawina ko lengi fia ata o lengi fia lono winga ta sile vai la au o lo fangu ma fa malus au ia te ia tapena o kalunga fa ia ngai ele ia ma se si ko lua ele va pe alu pasi mai au vai aku a kinga inga mai foringa pasi mai ia le me fepele mai kanga fa moli le ai pole ia wale to tele tatu alum fa na o le talonga ai pe o le talonga le fa ingol vai aso o le na tilo fo le ia le tatu watunu le wale fa fa a wo yen tanga te su tulanga wa ia le tangata o le asu tulanga o tangata su fa ya Martin pa code o le a le mafaila na fa wa wel tunga ya Daniel fusu anga wo le vana tapena mai ai o le sunga ya Martin o se tangata fo boi longa o le meauri fo o le meauri bela nai mana ya o le te pole e fa wo pele fusu anga wa le wo ia tangata su tulanga o le wo tapena ya Martin pa code o ringa mai la o le fu ila fu ia ufua ia ile oso me tangata lea e sau e kava le avanoa e fōringa mai o lea whinga ia skaki inga le tapenanga ala uli fōringa mai o lea whinga ia skaki inga ko le nginga o fusuanga so se mea fua le oso mai ei sau e kava le avanoa ia wa a whapeangi o kako ai fa pese ka professor sorry kau su askanga ka so wa fu mangu I fōringa mamaka tatu titilo I tamai I lunga fusuanga le wala tu fusua o le alime o I ale vango mai punga uso ka penga fa solo ako ka penga so skemi o le ale kaimi e avango mai ele tanga to le vango o so le vale le avango mai le punga le vale so la wa so avango le la mo le vango tunga le Martin le la fusu ingo bo le fai o fa to no fusu anga Dano ia tarsia ia fusu anga le sunga la uli to se paka fa ingo va yaso ia ai mai se ai o niso tatu talonga fa ingo va yaso ia pe ona ia tatu la kapis malima tapo fa le leila o na tapo ia tatu te to fitu Vancouver lo fanga solo fo I te lol nei
asolusu matasi dua lo tolu. O aso na tatu wa talonga te tofitu. Le tatu tomsanga le NRL o ai au ngai ki ai wa suisa wa. Ya malo fafteli tatu wa tu le tatu mafto mai lunga tatu poklame. Mo ila to safsidi mal tatu no fanga le safal tatu papakiu o le ono numela ono o le ono Ploth Road ina i Manrewa. O le P for Pig ROUGH. Ole ngoanga ole awala na mo ila tuina fsidi mari tayao po fialeno fuanga le ye fail tato papa Q nga wat yo aso angi os fale le fai mafa fonga yo papa Q amal fangu vai ya mo ka ko ya ve upa le ase pangar kamanga yo nga ya wale o ye pole la o papa Q ya makule la upa ala wo makunga avelo me ayanga ainga ai la o papa Q ai lo fatanga me ayanga ainga nga uma alilima pai fa sanga ko mo ai malau papakiu te kau ka fiofi le wa tali mai po se mai sa le tau sala taiao ya o le to lunga fo ile lana tau tu mo tatu le nei vai yaso awa tatu talo o to me lo tupu telo tatu o tunu Samoa ya afa pete li fa fonga tatu tala mai Samoa le tau nei o le ama faina te fa fonga ia le tau le tula se fuma le lua le nei pa tasi ia ya ma urtala tu ni atu ngo penga tfailang ma fai ona fai tau ya se ba sa le sala tau le tofinga ma lo se fuma ria ba lo su le tau fo ma lo foi le usu ya te oe tie le ne tau fo ma lo lava le tau wata i te faiva fa talo fa atu i le mamalu se tatu watu no ia olo o maua ia mfa fonga mai fo i tatu le tatu pokala melenita ya malo lava le faiva ia wo fo le fai ungol nei vai aso titi io sa o le ua tatu ia fai ungol vai aso i fa manga luenga ia vi ia le lo o fai pea na fa wino tatu tito mo tatu faiva fa maoni lo le tu ia tik tatu e ala lana tau singa malana pui ngalu tatu wola ia le ua tau lunga ia tatu tute mo leva yaso ma tau tu fifia mai ia se foi lo tu tatu tala o na mai le leva yaso ia atule i lo fasili lo fitarenga tia ia manuia lava le neve yaso ia ole peoneta o vi inga lava mal fafta ile tua ole ma ole malo sianga i mai fatino nga luenga io vainga foi wo mana stofie tatu tenga le lue ai ia me se foi malo se tatu watu no fe lava le vainga o lo nga lue ia malo lava le on sai malo lava le tawata ia lo me mani ia ala ke fiu ka fa ya pule wala computer la ko le pole mo fa pe mai le po fia ai le wala computer po fia pa ki ya me ngai mo lo karangol papa ki nga na ia ke vai ke fia papa ki le ia Paula malo la vale tawa tai a tonu wai malesi tu la oi tia e mata mo fia foi la ia tilo atu lunga open fai langi ia I tamo fainga foi inisio tanto walo matam fana i tulanga la leo le netipolo wale ke loe ke le ke le longi polo yo komi awe komi malisi piko ia le mai tawina le mata ino tamo fainga le tato awatene ti foi moana le netball ale tato watu no Samoa pe ona faatino ai nisio o taamilo sanga pe ona fa alu ni terminate ia wa mai ale telo isita alonga o man malo lava ia Samoa inisio au pe o Papua New Guinea Tonga ia fa pena foi fiti ia le la was au fanga tu ia le tato au I le finals ia le metawina o le afa pena ona ilo male au a Scotland fai lava hai la sina malo si o le au ai ta Lucia tam fai ngata naitine ia po tamai tai fo i lo fai ma fu asi tatu watu no itulanga I le foi talonga ma ia ta wa fu al tatu watu no ia so si talonga lava i tama fana o Samoa le se fa mo a meila lo tanga va Samoa lunga si ale fu o le manu malo ia matatu fafta ia faile ma vi ingo le o mea ua tapena ina halo mo fana o tatu watu ia mo lunga le vi ingo le tua wa o le ua si tia Samoa so se atu u lava langi me tau talonga ia fa balo fafta o le ua tari mai ni so tatu tala pe oneli teo
wa wa ile tūlanga sa wha le tonu le tau wa tatu wa tunu Samoa. Tapuni ia onga. Iyo, sa o le, ia mai o le mai tauina lava o loo, o loo wa aia pea le lolo wao le tau I Samoa, e o mai lava le tai au nei, mai tauina tu fo inisio o wata, I lunga o Pengtwailangi, por social media, le tō timunga, le mamafo timunga, ia ma le Savili, tō wha o Savili. Ia I tūlanga la, ia ia pe o nei, tatou tala nei tai au, ia o le tūlanga la, nā pe o na mai tauina, le nei vai aso le lolo wā o le tau, o le Savili ma losi, tō wha o matangi o ma vaenga wha pēnā. Ia me se fo I le lolo vai o nisio I tū, ia ma le o la aupa u fo I nisio I tū wala. Ia lea lana mai tauina I fo I la tūlanga ia I le tāpuni o a onga, lena le asona nafi, ina ua tirutilo atu, ia mwa vai atu fo I le mtanga luenga, ai me se fo I o official malo, I vaenga. I le tūlanga wha le tono le tau, ia manisi ho I la vaenga pe ona whaasoa mai e fo I la le minsta o ngā luenga tstele, ia po le Ministry of Works, ia I tūlanga ia olofiti wa ai, I le tāpuni ai fo I nisi o aunanga, ia le asana nafi ona o le lolo wā o le tau, pe I launa ia whemalanga inga, o le wā, e pe ona ia le teimi le whewa I atu, ma le whewa I mai o tangata le wā o pōnu masawai. Ia lea lana whapena ona tāpunia, ia le ngata I leo o unga nei whana ona whapena ona sawa le whasalaunga whalawa I tele. Ale mtanga luenga o a onga. Ia I me se foi nisio a onga le lotu. Ia lena mai tauina for private schools. Lena whapena ona tu ina mai tauina foi lunga o Pengtwailangi le tu ina mai o lato foi whasalaunga. Ia on le manu lava I le saunga le mua nei whanau, I le puipuinga mai foi, ia I le timunga, ia I mamai foi nisi, ia mai se foi la afia I le telo vaenga wa le mai tauina pa u o la au, ai mai se foi le poloka o au wala, ia marita tafea I o vai e peona e mwhai le mwhai ona kolosi le telo nisi foi o taavale, ia la vai, ia o tūlanga la na peona iai ia le tato reportilia, ma o lea I le reporti lona sfuma fito winga lolo wa le tau le afia la nafi ia o winga susu o le tau sa vini malolosi ia o lo afia la le atunu. I le pōna pōti tia mai tauina I le sa whapena o nifso ta e tu fui ainga I Samoa I le vaenga lea. Ia o lea o nisi fo o le mātou I tu I le I mangiangi ia wa amatau no mai nisi lunga mai le vanu mai Wellington. Ona o le popolinga o le te ua pāle vai, ia o vaenga foina. Ia mātala foi la tinto telo si tātou wātunu. Ia mai lātou e no foi I vanu, ia o isi foi no fo la lata I le sami. Ia whautautua nā, ia tau autuanga lo tu ina mai. Tūlanga ia le saunga le mu, titia. Mana ia, le lei pe ona mai tauina le aswa nafi, a o nei. Tala tua nafi na titileo, nana amata mai iai. Ia ai mai se whamalanga I ngā waa fo ia mo tātou. Le malanga tu sa vai ia ngai upolu, malanga mai upolu ngai sa vai. Ta sina vaenga o lapta I ngā ia. O le afianga o tātou le tau, a afietau el tise. O le suambai, o whemalanga inga, wa onga, o me umana. O le na afia mai, ia mamo e fo saunuanga la tau le minista o mangalunga tele. Fa ilo le tūlanga pe ona whaale tonu le tau. O le whaale tonu la le tau, tau fia ia onga. Ma telo ngā luenga. Mo tusia I marwheo inga sa vai mo polu, no fu tangata la tau aina ma pulpulu le afu malpolu. Ia ma tatu wa onga tau fi tatu wa onga o tatu el tise pe lona pe fo el tise la to ale si la vanga ma no mai tawina o le anga yo le vai ma tua ena fa solo atu tatu sa samila le man tua vai o vai tafi le anga e pe taula pe anga I mai anga I sami o inala no mai tawina o ka se enga ka ko sami sa le te tūlanga pe ona e whamtalaina I fōlinga wa aia e me se foi o nisi o atana maua. O nisi foi la o mea na maitawina I le pōna pōti tia I atana tu in mai e tangata I le motula o sa wei.
o le ele tise ua amata ona na motusia ia wai le tise ia pe wa spark foi ia le te lo vaenga ia tautua e whanga le whaitete ai o tātou tangata wai e le tangata e latua alae o lae wa motusia au lava ne lata ai ia wa ai whale lei ia pui tangata wai e le loa lava le me tupu ua tele foi tangata ua mau soifua ono le spaka i tūlanga i wai le tise to ai foi lo pulo i nei tangata ngā lului o le EPC o le SWA o i lato uma foi o le vaenga o whela ua inga le LTA ma i lato uma lava e mtanga luenga SS pe foi o le va aitau le MNRE e me se foi mtanga luenga o leo i lato foi pito la au i tūlanga o le puipuingo tātou tangata na whamalo na pokala me mo tātou o lo mawhawhonga mai Samoa o lo ngā ruru nei ngā ruenga e mai se le tise le whaingo whi i ango ka ola e aka ika i Samoa o mauaringi ko i ngā mailea o le pea le pawa EPC pea le pawa EPC ai po le ale teimo le pō e ngā ruru ai la tua tomo whaina i a whasotai ma ia awani fa le tonu o loa a inga tono la to pusa aisa ma la to mea ai ia ai fa malo atu fa tai le to ngā ruenga o to tele la to mai mau se fua pa wale mea mai mo le poto ai loa le sefe a wale faia e ko e mau le mea ai pusa aisa lisi aso ale to e mau le ola ai loa le ftawi fa le tonu pulenga a wale ngā rurue u se iao le lei ka pere lei ka ko pawa fai le tonga luenga ia wa a keke nge irunga ia oi a va ia me ka mai ki ma fai le ainga o vainga fa pena tiro fo ia tatou nga ia fo i mi tatou te va ile fai tio tatou wa tunu tu langa fa le tonu paula io me ka ku ki loka ko fai ki oi a wi tatou fai ti oi o fa le tonu le tau a wa a nga saule matangi sauti munga fa le tonu le tau ma le anga ile pawa ia awale tatou faitio ai a ke au alo wa pe ala ni le kau sa o le kala le fai pule fo ile a kukuila e fai mai o ko ia ka mui ia mui mai a fe mui o ko la fai kio o le ko anga o langa fai kio nei changa tangata al me la fai mai o le sila me ngo wakai o fai mai a ko ko ngalangi ko ke o ma ko kusi mui ia malesi mele mai tau ile mta pula vale ile lo wa le tau ali titi no vai to fo moments ago ia le fa salonga fo se tasi fo yo nga le pe ona ta fa so fo ia lena fa pena ona ia taua ele fa pea o le ta ofi ele mtanga luenga onga fa nau ona vai ala ia wale no fola fa nau fa ia me onga ma tilo fa tas me onga ai aveta mai ti fa pe o ule le sapelu se tulo le anga ese ai anga i ole ile manga o ile ai o le talana le ale una onga fa pea le ai o le na ta ofi atu ina ia mo le puipuinga ai no fola le fa nau fa tusi fai tau mea onga ia va ai pu wa ato to foi va ngo mea onga pe on tuinatu fai mai le fasala unga le pule onga o le mari fai mai le fasala unga le pule onga ia atua e manga u vai ska mai ki o mase sapen e ali uka mo le tala no le pule onga alofa tilo le lumanai a o tau tamatia onga e manga u vai atu tamaiti o la kapi ma le vai por malai nga ora kwa sasa ma ko sasa ko ma ko makua tali a tatu va ina ile tala le pule onga la so se mea o le pule onga le tuatane sa le lave o le pule onga se le mana i ola na tala noa malana faso e tala noa le tangata o le matua e va ile lumanga sole e o isa mala fa mai o e walu mala kai fele pule onga sa i a le manga i le manga le pule onga tole mana ia malo la Naia nai lapta inga tu ina tu mona i whanau e lo le wawawa tu o tau atu e whaitau mea onga e whamai mātua i hola i e minka ko popo mai o waringi a onga le ai maripule a onga whaitau le tusim whaitau lele api a onga whaonga i aso i e malolo ai leo a ta penal tai o le tua ngai malana vae nga whapwhai e whaatu le lafo whapwhai le lafo o le whaatua tua ina e ave se ai le parimia wow e ai ioi Mana tua le vana tato whaata tali po le ase taimi e oso mai e tamalea. Ia aleo, leo oso mai. Leo oso. Leo ua whapena ona whaata oto mai fo ilfina ngalo le ituangai. I le tai fo ia tu ila epa lupiso le aisa ilene ma le ngoi. Ua longo ai la ia tūlanga iai uma wha ailoa fo ia e ala i le whatatananga fo i matu istala. Ia se la tō fui whatatananga le nevei aso. Le ala na ia whapena ona ta ua mai ai.
o ua whapena o na longo le fonga fitalai le tāpinanga lana I tū whaupwhai e whaatu se lafo o le whaatu tuaina ia po le motion for vote of no confidence e ave se ila le tofi pale mia ia I le tamaita ia fia me na ta afa ia o le whailonga masani le o le whailo inga masani le ale taitai o le tuangai ia ma le autostala le na ia whailo ai fo ila ia ma na ia tala fo ia ni sio vaenga I tūlanga o ia I le porkiki ma tūlanga o ia I ino fo al palemini ia lena ia whamanino ai foi lana whatanoanga le nei. Ia mana ia tā uai o le ua ia whailoa le whongwhitalai ia ma se foi la nisi o tusi foi. Ia wala tau tilo mai ilo foi. Ia o lea la ua matailoa la na ngai oi lato I lato foi pito la au lea vaenga. O whatai lei foi la I luma o le whamsinonga ia lato foi tangi len whapenau na tu ina atu I lea foi I le mata upulava lea ia I le malo lo ia I te mni. Mana tua pe ia I le saunuanga le palemia. E le aisi tasi ma whaina whaate ein e le mwhai as le vaenga whai se I vanga na le palemene. Palemene. Le palemene. Whai ona whaate e se ina ia mai le tofi. Ia mai le tofi. A lea la ua bau atu. O leo ta pena ia le vaenga whai o lo puipuia lea iata o tangata. E whai se lafo. O le whaatu o tua ina ave se le palemia. Ioe. Lea foi la wata oto la la tutusi utu ina atu le whamsinonga. Ia wale vaenga wao lena tamu whai whape whala au vaso ne ole ai. La ngau te lola so lua le vaso fau le fono. Ioi. O le vaso fono la na le whape nao na whataitali ai foi la. Ia po la foi la fo linga o le ai ai. Ona o leo wata pena le ituangai. Ua whape na foi la o na tono le wa amata ona tatanoa to tele ia po le ale tu le anga ia fo I wa o ila le la table ai lo la le motion le ale tu o le tu ngai ia ile la to fo I tilo ia ile mesta ona ngai e o le tata ile uma fau le to finga le wanga yo ile vanga fau yo le lo puipuia le ya ta o tanga le tu ngai e fai le la to pito la ma fa tu le la fo ai mana tua o le nau whalongolongo afa pe mai ia le toa ono o I lato. O le alawa I lalo le wha malu. O le wha tua I le tua sa mo utasi. Au mai le saunuanga le taitai fono po le taitai fo I lea le vaenga whai ma le vaenga le whai olo iai le luas furu. Lea olo ia te I lato le luas mriva. O le toa ono o wha te eseina. Ai fai mai le palemia o le ma le to ono o ma kula ila lo fa malu le fa tu o le ala wa le lo po fia ko ngule ya le lo fa ke mai o le fa ke mai o le fai mai la tu o le ya ai fai mai le tu ngai se le la mai la ma ko fa ku se la fo pa nga fai mai le tala le ale tai tai ale tu ngai ambangingo le saunuanga ale tai tai ale va fa le fa tu ua tutuli ese wa ese la to wa ese la to ia ale fe mai la to la ia wa fe ngumi ia ila ma fa ia ruinga la kala le pi e mali e ma ku ia ko lo ko lo wa o le tulanga tonu lava le wa fa pena una a nga ia fo ila I le fam sinonga ina ia mo se fam ni nonga le va nga I tulanga o ia a me se lava tula ile va nga o le o le constitution ia pe ona ai ile I tulanga wa nga ile malo ai me se lava la le FSS inga le wa ai wale tonu ai lo o le vaenga la le wa nga ia lo la le tua ngai e fai la tauti ona wa whapena ona ngwa ia whapea a wale ai se move forward I tūlanga o iai I whangaso longa po kalami ale malo ona la leo wale mautonu po fia tonu le iai le malo po le mea o iai pe I le tūle po I le tu le fast ia la tau le majority ia o le tūlanga la na le a tonu o le a whamanino mai tu sai foi ma le tu staff sanga le HRPP I le whamsinonga ia mai se la le la whapena ona tātou loa le atoanga o fo lingo le ai le malo I le vai aso fo ia tu sai foi la malato foi tāpenanga le la tāpena tua I le fono
e maria mai le la fu la tu di mata ile le tu no le fono le solua ile la fola le la fata mo fa ile vai nga fai po le ase me o le akupu wa le afu ya mo pito la aula tu o fongo ftalai ia nga ka ko amaka fo le fongo le matanga li tu sanga ka ko fo yo kuri o le ale me la akupu fa ya kwa ya wa ona le na fa apea o le a fa isa o lo la vai nga le ya ona ele fa apea na fa atino e la auli ma la to vai nga fast ona atono ona leo wo fa pena ona tu mai le tu o le fo fitalai pena e ta ua ya aliala le wo move la le HRPP fa tino tonu la va nga le len fa pe a fa le amtanga li titi mana ya ka fa yoro le kala vanga fa ya pe ka ko wo maka per serious po fe me la kuri ka kau mai tu tau mai kuri ka kau mai le zorua kuri ka kau mai le zorua wa a fa ngila le ngol fa masingonga ai sau fa pe mai e fa e ave ese ia le sunga le fingol parmia mala na kape na wang miska o le to ai bala le mingiska ha e ko ola mala ko kofi mingiska o le wala ila lo fa malo le o le dua iva dia ia pe ko ola mala ko mingiska mai ta voila o I foilena e atono activate i lo la tu langa le pe ona ta wele ta la tu no ia fi me ile estoy alwaila etala no ile al malo ia mafaya lola le snap election ia se tato tirtilo la ia pe ole afa pe na una activate le vai so fo ia vai ngale ma toi fo ilola ta so atu no e fati no le fanga palo tatile ia ale to e fia to e fitu valu masina ona de ile ko e o ke to pa e fa ka pe sia ka kwami ia wa tu langa na ia wa lo no winga e se self election le to e se election ni le si foi le tau sanga fo wa le tir ia wa ina ilo po fia nga ia fo linga ia ile tato ile fo mta putiti vai foi le lolo wa le kau le kapungi ia o ngai le mo lolo wa ka le kau ka pule ia le awani tu wala tu talo mo tatu wa tunu awani tu wala tu talo talo na pe mo so tatu wa tunu o le ngai la vai lolo wa ma le kau ki munga manga luenga sidi ai lolo wa ko i maka ko i ngai la langi le ko maulo tatu ia si ka ko faia po ile le langa lolo wa Paule mea ia maua se file mu. Ai mo foi se tasi wal mele wo fe vai I tangata. Ia I lato umane. Ia ai Paula va ia mo se tasi. Ia move forward matato. Ia tina I tato watu no ai le o mo tangata. Ia se bali so tatu tala mai la langi le tu vai te todos fu wa fitala de tongi. Todos fu wa fitongi mai le talta I le passe sel to tasel tala na. Ese tu ese yo o le winga ese fo yo le mta quality tia le fa la blave le na tupu mai I kanata ile va alele le na fa pena ona furi o le lo polalme na tupu wa le fa awa pe yesu enga ina ua fa pena ona mafuli le va alele le ile taunu wai ile airport I Toronto ia o lea la ufa pena ona ta o I reporti ia e tolos fulu afeta la lea ufa pena ona fa mawina o le award atu no award o le fa pena ona compensator to I tangata nei ia po pasese ia nei lungo ole vale le ile termina tupo fa la lave pauli me fa tai e le fa pena ona fa mandu alia pena mali waise tasi le fo ia fala vilave ia ona o lena mai tauna ia fo ia ata ia na vaia ile to tero tangata lena fa pena ona vatu fa tope fa formale nei aircraft ia ona o le tulanga fa le tonu nei ai ia e tolus fulu afeta la ia mo le tangata ia o le pase se le fa pena ona tu ina tu ia ile ia ila to uma ia ala le au nanga ia ale foi company valele ia ona o le tulanga o le puipuia ma le saunga le mu tu o le fala tu lai mai titi ma lo fa tai ia to lunga ni so tatu talo to pena ile tau nei ia ma le va ya so le tu ma danga le tu sala mo tatu o te le au tatu tala mo lunga penga tu failangi lo le to finga sa o le lava ia e maua uma lava I lunga le website le Radio Samoa
Ia, ai me se foi ni se tātou utala o le atu ina atu lungo o tātou Facebook page, e te whaitau manino, whaitau tuto ai, ia i mea o lo tutupu se tātou atu nuu, New Zealand nei, ia o Australia ai me se lava Pasifika ma lalangi atua, ai whaaftai lava tia mo lo wawa no, manu te leina whaivore nei yaso, mo nei, saifua ma Emanuia. Nā pita inga lona lua mō mātua o Pepe Fong. I le taimi nei, o lo whaatupula iai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lama ti ai Pepe Fong whaatu a whananau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver, o le whai o le tui pui o lau Pepe mai le whooping cough i le taimi te tau, o le awala sili le nae pui ai mai le PCA infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le Pepe Fong o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau Pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina i se taimi vave. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha o Aotearoa, ua te talaina nei le o unanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. E te mana oi maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana a le Pacifica i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fuaonga tai le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua 5. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le o valu se lau valu o fitu lua fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te mana o sta ngate whaanongo ia oi. Tau tua mo oi. Ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 lua iwa fitu. Olua tolu ono o 5 lua iwa fitu. Radio Samoa Tasilima iwa tolu Amo Radio Samoa Tasilima iwa tolu Amo Nalo fa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fudu 5 iwa kolu Amo Radio Samoa Bevela a Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame leimo o e talo falava. Fata o tue lua subal fafa i bois fulu. A fai e te faa vai le aso vale. Wai jiji lava lo malosi. E whanau mai le tangata i le lalolangi. Na whawhangai me ai ina ia malosi le tino. E mawhai ai o na ola i lona seo manga. Ua whai tui o vai la au whaafo mai e pui ai le tino mai wha mai e ono a awhi ai. E whaapena fo i le tūtau a onga. O le mawhauwhau ina ia poto le mawhauwhau. Mai le tū wha le nganga ina ia malosi le ola wha le tua. Ma le wha tua i le tua i le o wa ai. O lona winga, o nei sauniuninga uma, e tā penpena ai le tangata i le aso vale, lea e tūsia e le whata o tu a whai, e te whawai vai i le aso vale, o ai titi lava lo whata tua. O le aso vale lea, e fiu e tau whaasao atu se ngā ruenga, ai se lava. O le aso vale lea,
e whaatali atu se tadi le lei. Ai atau nu mai, o maa sei, o le aso vale lea, na iei se anganga maurunga e maua mai iei, se mana onga tere na loto iei. Ai ua lei, e pei, e na fia whaamalo lo le tino. Ai ua le maua. Na fia maua se tupe. Ai ua le maua. O langona mawhatio le mawhauwhau. Ua le maua se tali ma le maua se fafo. O wha le tōni wā wha le runga i ma a inga o e ka le sia ma ngā luenga. Ia maisi lava wha le tonu. Ua mawhati ai tangata i leolanga nei. O winga matu nei. A whai ua whaia ina ai. A whai wa to ila loai tātou ua le mawhai o na tātou le tapasa aina nei awala. Lona winga. E lai titi lau malosi i le aso vale. Ua si ilima i wha asosonga. Ua tātou maua le wha vai vai. Ua tātou le tū mau le wha maoni. Ua whirifili e whaia se ngā luenga leanga. Ua manu malo le papole ma le watu atu wale. Ua fefe masola ese mai tinga. Ua te mumu ma mui mui. Ua wha au ngāla pepelo. E alo ese mai ai ili tiute o lo whaia. O le upumoni. O le aso vale. E wha alia ai le tino mai o lo malosi. O le tangata malosi le aso vale. Mua. E tū mau e whai le mea tonu. Lona lua. E ma mea tonu. Lona mawhauwhau. Ma lona tolu. O le a whai tau inatu. Le apapo inga le nei le apostolo Paulo. O usoe. O le toi upu le nei. Ia o tau lotu te tele i le ali. Ma le malosi ma lona mana. Ia o ofu o tau i ofu tau ato toa ma le atua. Ina ia o tau mawhaia. Ona te e atu i tonga fitia le te Apolo. Wa tātou te le tau matangata. A o ali sili, ma whai pule ma li o le pou liuli o le nei laulangi. A toa ma nganga leanga, o i le nei laulangi. O le mele ia o tau tango ai, i o fitau ato toa mai le tua. Ina ia o tau mawhaia, ona te e atu pe a o i le aso vale. Ia fusia o tau surunga titi le wha maoni. Ia o ofu o tau i le ufi whatawhata o le amia tonu. Ia talia le amia tonu ke riso e whaala i nai oe, ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali fo ilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu ma le onti. E ma whaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o o. Lua no lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive, Manuka City.
Avelo wala ya nga upo le pese te walunga tuale po kalame le mo oe mo le vayaso tau tua fole na ale sunga fa fenga nga ya so lira longa yo sua mo tau o le upo le tua sa valinga mo fa ngon le vayaso talo fa taksi lo fa tasi mai le sunga le pole o le tatu fa tavale lo meka kas mo tatu le taya malo se fuburia ya langi mata fi la sunga le fa sa lau tia yo e por le tau tai por tatu po kalame fitu mai wa fa fong anga sa mo e po kalame po mai ona fa tia e wala fa pong anga sa mo tu fal ni ke lope tu tonu a ke wo tu tonu fo tatu la fo no sa mo e fa pe fo na ka to uso il mo tu i tu tuila pa ma lo se fu mo dia pa ma lo to wa ta e pa ta lo fa tu la ba tele mar fa lo ya malo wa maka ngalo be ya lele ngalo ya fa penga ya la fa tu la sunga no ta tai tu la ngalo e fo tu ba dang mo fa ngon ya so ba fa lo ya fa pe ke laba ke tia fa pe para o sunga polo mato no fa malo fine yaso ya al bi inga laba fa ko ya te esa le ya le upu le portfolio fa to mai atu no a po ina sa no ya ile sunga fa te nga ele a po yo fa maoni yo fa maoni la be me uma fa maoni la to tonga fa maoni po la lava le me pe tonu la nga duenga po fe lava me ke ia yo fa maoni le me taua pa pe o tu langa po i fa na fa maoni me ti te pule me tele lo turu ta po i le moto abel au ke visiano ia yo tu langa pa penga esa le le up to fa maoni pelo ta to lo felo ta tu ta pa au le langi yo vai fa ta sia ma to ia ta mo ta to ia so uma ale ma til lava ma fa lo fa tal fa to sia ma le pulenga lo me ke ka sia ti oi po fe lava na o me ne pa sa ma fa pisnisi e ma to te fa tal fa til lava se wa ti no pele na ba Samoa pa ma lo se fu ma dia pa ma lo so lau ele ne fu ta ba fo si ui fo yo po fi au mga luenga ia mi sa o nga fa nau wa lava to pengo lu mana yo ainga e si tu langa la to tua e fitu no tua to se benefiti po ye mo al tu tonu tanto tua yo e tele tu na benefiti mo tua i pa mama abenga ye tu langa po le va engolo lo sa e to sanga yo ni si tu langa la to e na ho si la fien mo mal le tu o vi feo tu langa pa pena de to tu ino o e fa mama me tu langa to finance e tom fai la to si e au ili me uma yo ni si tu langa to o me to ta vale la to ya amata mai dato vans, commercial vans, o mini vans, o dato piki up for Rangers, Toyota Hilux, Nissan, Nissan Navara, o dato Mitsubishi Triton, 4-wheel drive, tele tutono dato lotoa, to sanga dato piki up, amata mai tau sanga, ile lua afe se fulu male iba, no sorry, 2017, ile lua afe, lua sipu malfa, pa penga fa tu SUV so tele la tu tamal pau mata tu use car o tu tonu tu lo tu e fa lo pilinga ta su mama tala mai au mana tu pa lo mai na fa fonga ne fa salong fa business ya manuia ya tu langa la na na tu ta family no tu langa tu fa tu seleng tu langa pa penga ya tu swang pa tong sia mai pu la ta vale so awala pu ta vale Samoa ya tam fa la tong sia fa la men nga pa tom penga tu sia if so swani e mo oi asumai tal mai au ile lu selau kemi ni sai ni papatu toi na putin fai bena bala manda so len lai ole oiva lu fitu lima balu ta silua oiva lu fitu lima balu ta silua ai yes meti va ti fa CDI ti mal mai pe mana mi so swani e foi ta vale fai mo sa boa tong ngai tu langa pa penga ya awon no puai bili mai pe kaula ma fa mi school mai pe text mai la ke ponta be ai ono bara awatula ia ile olu tasi pati tuono lima vatasi olu tasi pati tuono lima vatasi mani te weekend Samoa ya famania le tu la sunga ketia mo te ya pa fa so po e tu lo so ya le o to chopa nanga na sunga to sia pena ye nei vai ngal tai au lunga ta to pokrabe ya le olu tasi fa fi tuono lima vatasi to lunga to si ta tu mo tanto o ngalo te famana to ta to sumpa le faila so tai au sumpa tātou le aso atau tale tu lai fitu tātou whamarstino ia sumai tale mai au to tele tātou nei te mamtina tāua le whaia whamarstino aso atau tauna tale ono wa amata tālo le fitu pe toi lima le fitu amata na whaina i tātou whamarstino lai te fo ia tau whaalolo ai masoritino o vai o lima mwhaisinga i kau whaavivela ia awala te wapole tātou mantua pe awha pe te anga i anti o la vai i la tu o le susuani mo tātou
ia mo le whaatinoina o tātou whaamarastino mo tātou tangata mātutua. Ai o le lau tele vavave, o lo iei fo ila tu o lo fsosoani. Ia na vaenga, ia o le tātou pokalame na le vaenga o le aso au ningali ante oe, le tātou papakiul na o vivela mana i le ono Plough Road ina i Morewa. Ala se tau tua masa unanga te o le tau tumali lau whaafonga ma leiva yaso, whaamarulu atu, whaamangalo se lau vaivai le to o auna. Leisi ato o tō te tia, sa tau tuai le tātou wātino neva yaso atoa, na ili sasi le ngana. Le atoa fo i se tūlanga lana aunanga i lunga o penga tawhailangi ma le tātou le tio, ia o le nganga maulalo lava, asu atu vai maru i puenga. Pa ia le mano toto le tātou li o Yesu Kristo, whaamangaloi mea umal neva yaso. Tā pena tātou le whaingola vai yaso, tā pena le fia, tā pena le oli o le li, tātou maus sāpati o mamua. Whamuni e tere le atua, whai valo whilima o le tātou atunu, ai maisa te tāpo einga lau whaingaluenga tofi le atua, iso se whata whaitaulanga, ia whapea fo ina i mātua. Alofa te latu tia, so i fo mai manu ia. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa, po o whē a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malamalama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia, malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. E le whaingofia le toi fo i anto whanau ia onga, ona o le taunga tau le sui fuanga wai ei nei. Ai o te pera ina le Digicel te whaabitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lau tala cash, e se fulu, e se ina yaso for Waylay ta tasi, e 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo risila, 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo au se talia, la fone lonsa top up lusu tala pe siniatu, mo soa waroai te ono marumalo ai, e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX, e lafo ai le sele ni i le MyCash a le Digicel. I Samoa, Fiti, Tonga, Mavaruatu. E ia inga o le rei whaapitoa, mo nisi whaamtalanga, asiasiane i le DigicelPacific.com. Sekia Digicel. Le Taiping, te tala le lala fau i Henderson, lua o tolu Lincoln Road, mo le na o le tolu vai aso o le a mawai o loa i se tau mawalalo. Mau le tai whai o tā lai vai le kilo, tangania ni se 10 kilo i le whata lai vaiva, whangususu 2 lita i le torta lai vaiva. A mata nei pa uwha pitoa i la susua malfito Februaria nga i la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolu Lincoln Road, Henderson. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. So i fua manuia lo tātou watunu o tātou mafuta i le tau alunga o le ngā luenga. Usi mai al whaafafonga o tala mai Samoa. Wa alu le nei vai aso o wha le tonu winga o le tau lo tātou watunu. I matangi masavidi malo losi e tō whātau tau. Ai maise o timunga mamafa. Te tafe ei vai tafe ma afia nisi o vaenga mau o lalo Samoa i lo longa. O nisi vaenga o ala te tele, wa pāla lasi iei la au ma afia i solo ele. Wa wha iloa le ofisio le va ai tau ila na lipoti ilo na sfurfitu. O winga susu o le tau masavidi malo losi, o lo o a afia i pea le atenu. He afua mai le wheteia inga, wha tupula ia o savidi mati munga o le Pasifika i saute, o lo ta oto pea i lunga o Samoa. O ia winga wha le tonu o le tau na tāpuni ai a o ngā umai lo tātu watunu o i le stofi, ma ua wha au wau i le asa whareile le wha i unga o le nei wā yaso. Wa whau tuai nai le ofisa sida o mtanga luenga o a onga maanga nuu, wha au lunga o a onga uma e ka le sia, wha pea onga tu maoti na ia longo sa ia le whau tuanga, e tau fi uma whanau i ainga le aini a onga, mō lo lātou saunga le mū. O le malaka masani le Lady Samoa wha, i le vale o apia ma pango i poa stofi, e le i wha taunu uina foi, ona o le wha le tonu lava o le tau.
Au ta oto i le whaamsinonga mawalunga se tāpenanga, a le vaenga wha upu whai e pui pui a ia tau o tangata mo le whaamsinonga na te wha winga, ma au mai se wha ai unga le tūlanga le mautonu, wa iei nei le whai ngā malo le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua sa moa utasi. O le stofil nei vai aso na tu ina atua i se tusi a le taitai o le tua ngai, le sunga atu i le epa lupe sori ai sa i lele maria le ngaoi, wa longo ai le fonga fitalai le tāpenanga alana i tū wha upu whai, e whaatu le lafo le whaatutuaina po le motion for vote of no confidence, e ave se ai le tofi pāle mia, le olo umia le sui whai pure tamai tai, mai le tū malo pālonta o loto whanga, le fio ngā fia me Naomi mata awha. O le whailo inga masani le sunga atu i le epa ma le vasenga o tusitala, i le nei vā yaso na ia whailo ai lea tāpenanga. Le lafo lea e whailo ai. Le tūlama ua le o to iai se langolango o le fio mai pārbia e tu sai o iai mai lago o le whakai i le matau o tō surua o tō lua o tō a o le tātou la fono whakai la fono le o of Mayai Ahinga. It's tau on Falbia, Seva Wapea, the Tuama Tofis Falbia, the Pinatis Tamatra, Mayai Pea, Laulamo, Fepulesia, Afa, it's Donald Palmene. La Fire Fepule to sign Fabai. Ia e te tau o nā lera loifo le nuasu ma le fitu le au whae o whakure. E le temelei o le au mātou tawi maina ia le tusi a le sunga ia la uni a le whoftalai lisi ai ia la whaia lusu mariva ia Sir Palmer o lea ua a blese ma le laulangoina o whiamea mai o le lisi mea o le lusu iwa ia sui e leo e tonu suia o le vai mal faz e leo e tonu le suafo fiame ma le to lima o isi fai pule o la toia ua fatea ese ma le nai a fau fai o le faz a to ura e le tusinea ua au mai ale teitai o le vaenga lea o le toi laulangoina fiamea o le mawhai o le whamaliaina ia le tātou whamai. Le teitai o le tuangai ma le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau o tangata, sunga tu i le epa lupe sori aisa i lele maria lea ngoi. O le solua le vai aso asau pe ato e tau au fia le fono au whai tu la fono. O le awha tino e le tāpenanga le teitai o le tuangai ma lana vaenga wha upu whai. O le vaenga wha upu whai o lo angai le malo e se fulu fitu no fō lo lato umia. O le pāti wha upu whai o le wha tua i le atua sa mo o tasi, le aua i eire teitai inga i le sunga la auri le o tea polata i Valfosi Schmidt, e luas fulu iwa no fōa, e au fiai min star le kāpeneta e to iwa, e le whaita wina aire to ono min star e au fiai le pāle mia, wa whaamuta le whaafare o whaipule to tele a lea pāti, lo lātou toi a vea masui aloa ia, o lea vaenga wha upu whai. O mai ona wha iloa le whonga whitalai le sunga papali i li o lo i pola ta e o masipau, i te tonu le pāle mene i le asolua sfutasi o Januari na toi amatai whono tanga le pāle mene, i le tā le whea ngai lana sila sila i le nei teimi, se ngai o inga e whātuai se lafo o le whātuatuaina. Peitai o le atatu talia le vaensu fau, pe ato e tau au fia le whono usu a Samoa.
O toi whaeloa le pūlenga o company valele o le tātu o tunu le Samoa Airways, a tunga lunga ma popolenga i le ono te leo se a fianga o lana au nanga, whapela na tautua e mafua mai se isi o tua inga, e le saa o le sunga ia mauhant, na ia whaasarala waila na porkalame lunga o fiso ta inga wha teknolosi le social media, e whapea iai sea po shares o le officer city o le Samoa Airways, le sunga ia ta wā whatu tieru, i le company valele o le Talofa Airways, ai o lo ngalue o ia o le pule o le Samoa Airways. E iai le tel tonunga o lea tua inga e mafua mai, i le tutongi le Samoa Airways o le tautua le Talofa Airways, mo le aveina o na pasese le asoruru le vai aso na tenei, ina ua tau fia uma malanga o na vaalele, ona o le tūlanga i le taunu unga o suenga po test, lea na mawai nisi o le na uwhai ngā ruenga ua tangofia le ava malosi, ma fuala au whaasaina, whaapea se pailate na ia tangofia fuala au moe. O lo te ena fo i al company vaalele, le au mai o se pusa maliu i sana malanga mai a Amerika Samoa, na whawhao mai iai ni fuala au whaasaina. O whaalia le pūlenga o le Samoa Airways, o lo te pena sana tangi, o le whaia leo tua inga tau whaaleanga, e ese ai ma le tangi ua whauru atu i leo leo. I se whaatalaroanga ma le sunga ia mauhanto lo tua ia, i lo na whaia o ia whaasaralonga se se, na ia whailoa mai ai o le aia te tau ar company valele, le ave o le mata upu i leo leo, ai ua nofo sauni foi e tali ini molianga. Wa whautua ina le company valele le tunu i lātou na mawaina ia whaasaralonga, ia wane i o lātou tali tanuina, ona e se ma le sao. Wa malanga atu i New Zealand mo se malo o longa pupu le officer sinia, o le fitafita o le puipuinga le malo New Zealand ia Commodore Andrew Brown, le olo a vea maso o upu, i le whaeloa ina mai o le tūlanga i ngā ruenga le ave seo suau, mai le manuao o lo ngoto i ngā tei whale i saute upolu le manawanui, ma ua ia whaeloa ai o le avanoa tāua lea, e wheloa i atua i sui o le malo New Zealand ma e o lo te yulu, i le ngā ruenga i le ave seo suau, ma isi uma mea tō tino le manuao, ina ia mautinoa le malu puipuia ma le saunga le mū, o le siu siu manga o le tātou ngā tei whale. O whaeloa Commodore Brown i lana ripoti le tamai, o leo wa sida nei a mae a ave sea suau, o na amata leo na whaatino le ngā ruenga le ave sea, o a upenga pe o la umalosi mautu tau, o lo o ilunga o le manuao. O se ngā ruenga mana o mia ini tangata maurua iai le poto awa o ina, i le ave sea o ia me tino, ina ia mautinoa, le saunga le muore o ngā sami o lo ngoto ai le manuao. O lo wha malo lo le la ngisi le teiminei le o whaila na ngā ruenga, o le lau ina ese o suau u malau i tāne o lo ilunga le wafu tele ia pia, ona o lo wha le tonu winga o le tau. A e se li poti le tio ni usila le vaso nei o lo wha ilo ai e se tamali o le tu malo sa fata, le fionga tu ia pai le toa, e ui ina uave sea le tapu mai o ngā sami sa le mawhai o na whango taina, pe tai o lo malosi pe le manongi o suau una masaa i le ngā teifale, ma o se tūlanga o lo o whae tete iai i le teme nei. Manuia le whae unga le vai aso i si o tātou tino o Sa lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa,